Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh tamu undangan tentunya di acara Indonesia Network Operators Group, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah hadir untuk dapat memasuki ballroom dari Holiday Inn Kemayoran Jakarta dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada para tamu undangan dan juga peserta dari Indonesia Network Operators Group. Kami mohon untuk Bapak Ibu dapat memasuki ballroom dari Holiday Inn Kemayoran Jakarta dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Indonesia Network Operators Group, and please entrance the ballroom of Holiday Inn Kemayoran Jakarta. As we are about to begin, kindly be seated. Thank you. Buat prolog maksud saya waktunya supaya safety briefing. Wah, kok nanya saya? Safety briefing dari hotel. Pakai mic-nya itu dulu ya. Bapak, safety briefing. Bapak siapa, Pak? Bapak aku. Iya, dari yang tanding tadi kabel mana? Bangkir semua Enggak tahu deh, terserah. Soalnya ntar abis dia kan langsung gue kan.
posisi gua cukup Pak. Inggris monitor. Dari posisi gua cukup. Udah, kita Hadirin sekalian, para tamu yang undangan, sebelum kita memulai acara, kita akan mendengarkan safety briefing dari pihak Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Agung. Selamat pagi, selamat datang di Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran. Atas nama manajemen, saya mengucapkan terima kasih telah memilih Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran sebagai tempat penyelenggaraan acara Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum mengawali safety briefing, saya ingin memperkenalkan nama saya Agung, saya bertugas sebagai security department. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, Hotel Holiday Inn Jakarta Kemayoran dilengkapi CCTV dan security yang operasional 24 jam. Apabila terjadi keadaan darurat, tanda alarm kami akan berbunyi
Dan Bapak Ibu sekalian, tetap tenang, jangan panik. Bapak Ibu sekalian bisa menuju ke tangga darurat terdekat yang berada di samping Angsana 3. Nanti tim ERT kami akan memandu Bapak dan Ibu sekalian menuju assembly point yang terletak di depan lobi hotel. Untuk informasi, hari ini tidak ada pelatihan evakuasi. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian? Kalau tidak ada, kami akhiri. Semoga acara Bapak dan Ibu sekalian berjalan aman dan lancar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agung. Diulang, Pak. Opening mau di PO jam berapa, Pak? Mau sekarang aja. 3 menit atau sekarang? Dead air soalnya. Oke, kita mulai sekarang, Bang. Opening. Mau ada walking music sambil dia ada. Kenalkan. Good morning ladies and gentlemen, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Welcome to Indonesia Network Operators Group Workshop Tutorial and Conference 2017, and it is an honor for me to be here. Tapi sebelumnya boleh saya minta tepuk tangan dulu untuk Anda semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk para peserta tentunya, para pembicara dan juga sponsor sehingga acara ini dapat terselenggara. Di mana yang sudah Anda ketahui juga kalau acara Idnog ini merupakan acara tahunan yang mana tahun ini merupakan tahun keempat, dan ini adalah sharing session untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Semoga tentunya bisa memberikan input yang sangat luar biasa untuk Anda semua yang sudah hadir. Tapi sebelum kita memulai acara dan juga melanjutkan dengan presentasi, untuk itu langsung saja kami mengundang kepada Bapak Romi Kuntoro selaku Idnog Komite untuk dapat memberikan opening speech. Saya minta tepuk tangannya untuk Pak Romi. Selamat pagi, good morning everybody. Welcome to the Idnog 4. So, Idnog ini apa sebenarnya sih? Jadi Idnog ini adalah komunitas yang non-profit, dan tiap tahun kita akan mengadakan conference, workshop, dan seminar. Dan siapakah kita itu adalah operator, edukator, vendor. Jadi tujuan kita di sini untuk melakukan sharing, bekerja sama, jadi dan juga belajar satu sama lain. Oke, sebelumnya itu saya perkenalkan dulu Idnog Committee. Jadi Pak Jamal Isa sebagai official rep dari APCI, Pak Wita Laksono dari Epinik, Pak Agus, Pak Freddy, Pak Haryanto, Pak Parlindungan, saya sendiri, Pak Valen, dan Pak Willy. Jadi totalnya ada 9.
Oke, berikut ini adalah founding partner Apji dan Epinic. Kemudian ada training partner dari Epinic Training. Internal access disupport dari Bisnet. Kemudian ada supporter kita dari Apia dan Pandi. Kemudian berikut ini adalah platinum sponsor kita yang sangat membantu untuk pendanaan Idnog. Ada Juniper, kemudian ada dari IPDC atau Aman Data, kemudian dari gold sponsor dari Apji, Facebook, Korean, Epinic, dan silver sponsor dari Telin, BBIX, iCan, dan Netflix. Kemudian topik apa sih yang akan di-cover di Idnog 4 ini? Jadi ada content delivery, kita akan membahas mengenai IPv6, data center, DDoS, malware, IoT, ada access network, routing. Oke, biasanya di tiap tahun itu kita ada improvement. Jadi yang baru dalam tahun ini adalah penambahan 1 hari tutorial yang diadakan kemarin. Kemudian ada penambahan live streaming dari YouTube dan Facebook Live. Jadi nanti bisa diakses di websitenya Idnog. Kemudian ini yang paling penting nih kayaknya buat teman-teman juga. Kita akan ada door prize, ada 5 unit MikroTik router, ada 5 unit Arduino, ada 2 unit Calyx Wi-Fi router, ada 2 smartphone dan 1 set GoPro. Kemudian ini adalah resources dari Idnog. Ada web, mailing list, slide, Facebook, LinkedIn. Jadi silakan diakses. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak Romi Kuntoro untuk sambutannya. Wow, ternyata ada door prize dan tentunya ini yang juga ditunggu-tunggu. Siapa tahu dari Anda yang hadir saat ini selain bisa mendapatkan sharing yang sangat luar biasa, Anda juga bisa beruntung untuk mendapatkan door prize yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Romi. Terima kasih Pak Romi. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kami mengundang kepada Bapak Jamalul Iza selaku Chairman of Apji untuk dapat memberikan kata sambutan. Kami persilahkan Bapak, boleh kita berikan tepuk tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para teman-teman sponsor, para teman-teman engineer, harusnya isinya teman-teman engineer ya. Yang saya hormati juga, terima kasih banyak buat teman-teman komite dan juga semua tamu-tamu undangan yang hadir. Ini gaya ini sih sebenarnya agak asik sih memang. Ini kumpulan teman-teman network gitu ya. Kalau ngomong sih memang bukan kaku sih sebenarnya. Tapi kalau network, teman-teman network kan taunya lebih enak ngomong sama routing gitu. Dibandingkan suruh ngomong di depan gitu. Kalau saya kadang-kadang dulu di network tuh saya mendingan saya ngomong di routing aja daripada saya suruh ngomong di depan gitu loh. Jadi ini Idnog yang keempat gitu ya. Jadi kalau dilihat kita berterima kasih juga dengan teman-teman komite di Idnog gitu ya, bisa membuat sebuah forum yang isinya teman-teman network. Di sini kita bisa bahas berbagai macam isu, apalagi di beberapa kali di isu security juga cukup banyak, ataupun isu-isu routing gitu. Dan juga kalau saya ngelihat, saya sempat ngobrol tadi, ini bajunya kenapa warna merah putih gitu, apakah mau 17 Agustus atau apa gitu. Jadi ternyata memang Pak Presiden juga mengatakan ya semua harus merah putih. Gitu. Jadi paling tidak engineer kita juga merah putihnya juga dijaga gitu. Dan juga ini agenda yang tahunan setiap tahun dilakukan. Sebenarnya Apji lebih kepada ngebantu teman-teman di Idnog. Jadi Idnog ini sebenarnya bukan di dalam lingkup di bawahnya Apji, tapi biar Idnog itu lebih independen. Jadi teman-teman ngobrol apa aja di Idnog, bahas apa aja bisa. Kita lebih kepada sisi ngebantu teman-teman Idnog dari sisi administrasi gitu. Jadi semoga acara
ini bisa berjalan lancar gitu ya. Karena dari sini ilmu-ilmu yang dapat juga cukup banyak. Paling tidak diharapkan setelah acara ini ada dibawa pulang juga gitu ya. Jadi daripada datang duduk gitu ya, atau menunggu door prize gitu ya, paling tidak ada hasil. Pembicaranya saya lihat juga cukup bagus-bagus dari beberapa teman-teman dari luar juga atau di dalam. Kita bisa diskusi banyak gitu ya, bagaimana yang namanya network seperti apa, problem seperti apa, sehingga semoga kedepannya bisa dapat solusi. Itu aja untuk mempersingkat waktu, biar lebih banyak event seminarnya lebih bagus. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fasibul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamal, boleh kita berikan tepuk tangan. Tapi mungkin Pak Jamal nih yang paling supel kayaknya ya. Lebih baik bicara dengan routing daripada ngomong di depan orang banyak ya Pak. Kalau Bapak terlatih ngomong depan orang banyak, nanti job saya ditemenin sama Bapak jadi MC juga. Baik, kita akan langsung saja menuju ke sesi yang pertama untuk presentation. And for the first session, we would like to invite Mr. Matt Jensen from Facebook. Dan ini akan membawakan materi mengenai how Facebook got its age. So, for Mr. Matt Jensen, please come to the stage. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Jensen. The Fiji. Yeah. Alrighty. Does this work? Hello? Not sure this might work. Hello? Well, I guess I start with this one till the mic I have here works. Hello, welcome. I'm really happy to be here. This is another great Idnog event, doing for the fourth time now, which I've always found really impressive how quickly you guys ramped this up. Today, I kind of want to talk about how we evolved our backbone network, our way we serve traffic to end users over time. As you can see, we're pretty big. Does this work now? No, it still doesn't work. Can you fix the mic, please? I really don't like standing at a desk here. All right, that's better. So yeah, as you can see, we're pretty big. We get users all over the world. This is a lot of traffic going to those end users. What I love about this map is this is not actually showing the network. This is not a network map. This shows connections between actual people. This is people talking to each other, communicating with each other all over the world, which is something I really find amazing to see. And this kind of shows what we're doing with this platform. We're connecting people, right? And this is what it's all about. For you in this room, obviously this results in network traffic. A lot of network traffic generated by 2 billion users. And this is really about how we do this. Anytime any of you uses Facebook, you essentially connect to one of our devices somewhere from your mobile phone or your desktop computer. And there's really, from a networking point of view, two different classes of traffic here. There's dynamic traffic, so this is anything happening in real time. This always has to go back to our infrastructure. That's stuff like the actual newsfeed, which pictures, which posts you're gonna see. This is like somebody actually liking your post, which is more or less in real time. This is like any status update you write, any kind of thing, any messaging as well. That's happening in real time. And then there's static content. Static content is literally just that. That's like pictures, videos, the actual framework of the sites, stuff that doesn't
change that is cacheable, right? So let's go back in time. This is really about the journey, the evolvement we had here for our network. This is what our network, if you want to call it that, even looked like in 2011, 6 years ago. There was literally a bunch of data centers in the US, and that's it. You see the colors on this map. This is like the RTT our users around the world had to this infrastructure in the US. And yeah, unless you were in the US and Canada, that didn't look too good, right? So this was really something we needed to address and we needed to evolve. So let's just look at how this traffic from our POP gets delivered. So at that time, if you were in Asia, our nearest data center was in Oregon in the US West Coast. So you have this TCP connection about 150 milliseconds across the Pacific, but that's not all, because if you see how TCP works and how like the protocols on top of that work, that's actually a lot of round trips. All our content is encrypted, so is this HTTPS. So you have this first round trip, that's the TCP handshake. Then you have that second, that's the whole TLS or SSL back then session establishment. And then you have the delivery of the actual content. So we're talking about 600 milliseconds. It's over half a second till that client in Asia got their first kind of view of the web page. That obviously wasn't ideal. So what we did as a first iteration, we built POPs around the world, right? So we built POPs in each region. So in this case, the actual TCP connection terminated in that POP. So that's already a pretty big improvement if you look at this. The whole TCP handshake and the SSL handshake all happens locally now to the POP within the region. The actual content then still goes back in the back end to our system. Now, the thing here is this is an established TCP connection on our own backbone, so that doesn't have to establish a new connection and so on, so it literally only has that one round trip to fetch the content. So that's already a huge improvement. So we cut down this 600 milliseconds we had originally down to about 240, which is a marked improvement for the end user. End users are really latency sensitive. So this is a really good first step, and that improved connectivity a lot. Now, as a next step, we started building caches locally in people's network. So that then again cut down the round trip time for the static content. I mean, that's the distinction I made earlier. Obviously, the caches cannot store anything dynamic, your messaging, your likes, your newsfeed. But all the static content, which by volume is obviously the vast majority of it, now come from a cache that potentially sits right inside your network. I mean, a lot of you people in the room here have one of those, so you know how it works. So now we're cutting down this whole thing even further. So for the static content, we're now down to, say, 40 milliseconds if you have a cache in your network, till the end user actually gets the content delivered. So this is making a huge improvement, and this is literally kind of the next step in this iteration. Now, the whole web traffic, not just ours, is evolving. I mean, a couple of years ago, if you looked at a Facebook newsfeed, that was all text. There was literally messages people wrote about what they do and what's happening. You see some of that now, since we have those colorful texts which people seem to love, but generally there isn't that much actual text content anymore. This all evolved into pictures. People posting pictures of pretty much everything. Their meals, whatever they're doing, their kids. This can be very profound stuff like whatever, somebody's wedding, but this can also be something like your current meal that nobody will probably ever look at again after that. But we store all of this, right? And I'm kind of getting old. I'm still stuck in that picture thing. I rarely post videos, but the world has moved on, and the majority of the people on our platform now post videos. And that obviously for you guys in the room as a networking people,
is a big challenge because videos are huge compared to text and pictures. So that's all content that needs to be locally stored, locally delivered. And this is increasing more and more, and this will continue. There's already the next thing, kind of virtual reality. I mean, we already kind of, as a step in between, we have all those 360 videos, which are great, but from a data point of view, they obviously are a lot more data if you have like the 360-degree view. And going more into like virtual augmented reality in the future, that will get more and more. Now, how do we actually deliver this from a networking point of view? Well, originally BGP. I mean, that's the basis of any network in the world. You use BGP to communicate between networks to route traffic, right? But that wasn't enough. So let's look at this. This was, again, kind of just going back in history. That's what our network looked like at the very beginning in high-level terms. It was literally just a global full mesh BGP talking to people. Now, how do we route traffic? I mean, BGP will just look at the shortest network path, which is obviously not necessarily the shortest actual latency. So as a first step, we need to look at how do we decide where we serve traffic from, right? And this is essentially latency based. So which POP is the best to serve the user? So we're using something internally called Sonar, which essentially just collects round trip time to end user prefixes. And therefore then decides, hey, this is the best POP, this is the second best, and so on. This then feeds into our back-end architecture controller, where we basically decide like, hey, we have a full map of the world, and we decide, hey, this location is the best for this end user. Back then, that was all DNS-based. It's not anymore. Most of it is actually end-user-based now. We still use DNS for a few things, but the vast majority is actually based on end-user subnets. But the principle is the same. We have this map, and we decide on, okay, this prefix is best served from here. And then that basically results in the reply we give to the client. Again, back then that was via DNS. Nowadays it's over generating a specific URL for that user. And that then gets stuff mapped where it can be. And one of the important things there is, if you look at this graph, without any of this mapping, you would potentially overload interfaces, right? It's like a network BGP only has a best path. It doesn't know whether that best path is congested. With this controller architecture, we can now map traffic up to the actual capacity we have. And if it's above that, we map it to the second best location. So you will not max out an interface. Well, next step here. Now we know where to send the end user. But this is only one way, right? I mean, routing on the internet is not symmetric, very rarely is. So we have this end user connecting to the best POP on our side, which is great, but the traffic going out to the end user might still take a completely different path, because again, BGP only looks at the best AS path. It doesn't actually consider latency or user performance or physical closeness, actual like physical distance. So in this case, we could have this end user connecting to our POP here in Asia, say in Singapore, but then because we see them with the shortest AS path on appearing in Europe, it would go all the way back there and out, which obviously isn't really what we want to achieve here. So as a next step, we broke down our network into islands, essentially. So each metro, so that can be multiple POPs within the same city, but in each city we would basically have an BGP island that would not usually share routes outside of that. So now this end user hits our POP in, say, Singapore, and his outbound traffic gets served from Singapore as well. This means now he has the best, ideally, connection to our POP. He's directed to the nearest POP if we make our decision right, and he gets served out of the nearest POP. And we do that on each of those islands around the world, every single POP like this. So now every end user stays local. That was a big step for us back then when we did that. That really kind of changed the way we targeted traffic, and we could kind of
manage our own backbone much better as well. Now, this is kind of just going into BGP again. What does BGP look at, right? BGP looks at the longest prefix, it looks at local path, it looks at SDA's path, it looks at the MEDs. None of those are real values that are important for the people we want to serve, right? Those are values that are relevant for BGP and basically nothing else. What do we really actually want to look at? Well, we want to look at available capacity. We want to look about quality of performance, essentially, right? So the loss, the RTD, the service performance. That's really what it boils down to. So we went one step further. And this is really what this is all about, right? All of this is an iterative approach. We changed our network, we made some adaptation, we figured out what works, what doesn't, we did the next one. So this is like the whole philosophy behind it. We really kind of gradually improved the way we're handling this traffic. So how did we solve this problem about BGP? Well, actually by using BGP, just in our own way. So what we did here, we have our POP, we have the router that connects to the end user, and that link is full, right? There's only one best path in BGP. It decides to send the traffic there, but that link doesn't actually have enough capacity to handle the traffic. So we have this local controller. Our router tells that local controller, hey, this is the capacity of the link, this is our best path, and so on. And then that local controller can redirect that traffic by actually injecting a BGP route. Oh, sorry, that was one too many. By injecting a BGP route into our router, directing the traffic somewhere else. So the router still speaks standard BGP, but we have that local controller redirecting that traffic. So in this case, the first iteration of that, it literally redirected it to a transit port on the same router. That solved the problem, but it wasn't the most clever thing to do. It was a really good first step, but not the best. So we iterated this again. The next evolution of this, we actually went one layer further down in our POP architecture to actually be able to redirect traffic to other peers that might be on another router in the same POP. So same thing here, but this time we actually inject the route one level further down. We have a limited table on the switch. Now we can redirect it to another peer on another router, the second best path, and the third best, and the fourth best, and so on. So this actually allows us to quite gradually steer traffic. So this is pretty awesome, right? But did that fix everything? Absolutely not. We have one of our internal mottos is this journey is 1% finished. So we're never done. We're only at the start of this. There's always things we can improve. You will see that on posters all over our campus if you ever go there. So what kind of problems do we encounter with this? Well, one of the things is like you have very big prefixes. If the traffic to a single prefix is like 20 gigs or whatever, it's going to be hard to move that somewhere else because you move the whole chunk, right? That can be big CGNAT prefixes, that can be V6 prefixes, which by design are very summarized, which is great from a routing table point of view, not so great if you want to gradually move traffic. So you have this one prefix here, for example, that has 20 gigs of egress. Now, if that link is full, if I move the whole prefix somewhere else, then the other link is full. Nothing really solved, right? So we break it down. We inject smaller prefixes that are part of this into our table, and then we can move them gradually. So in this case, when this gets full, I inject only one of these 48s to point to the other one, and everything is happy. The best path gets the majority of the traffic, and what overflows goes to the second best path. The next issue we encountered, we had this kind of controller architecture, which was a great idea, but there was some interactions between those controllers globally and locally that didn't actually work the way we wanted them to. So you had this link, which was running good, then it getting full.
What happens? Well, the local controller reacts immediately. The local controller sees, hey, this link is overloaded, actually before it actually becomes overloaded, when it gets into like a tolerance, and moved it to another interface on that router or in that city. Now, the global controller is a bit slower to react, but it sees the same thing. So what ended up happening, the local controller moved that traffic away. It was in the green zone already. Then the global controller reacted and moved it somewhere else. So it was actually completely empty, which is not what we want, right? Not what our peers want. So the local controller reacts quickly and moves this traffic back. And then the global controller reacts again, moving the traffic back, and we're overloaded again. So we had these oscillations, which is obviously not what you want, right? I mean, this is not achieving anything. It's actually annoying network people quite a lot. So what we do here? Well, we had to separate those controllers. So we had clear role definitions for what does the local controller do, what does the global controller do. So the local controller would do the quick reaction, and then the global controller would not interfere anymore as long as everything was good. And they would also kind of like monitor over a longer term the network performance, so it's more predictable for us what's going to happen, like traffic patterns in that region and so on. So that way we keep the link in the green zone. It's making good use of it, but it's not over or underutilizing it. That's what everybody wants. Next problem we encountered. As I said, there's always something new when we fix one problem. We had those what we call micro oscillations. So the essentially same kind of pattern, but on a much shorter time frame, like literally traffic going up and down very quickly on an interface. Again, not something you want to see. This is really not efficient use of a network resource. What caused this? Well, basically, just pure amount of data. We had these local controllers report the data from each local router around the world into a centralized backend architecture sitting in California. Now, when you have that much traffic and that much data around the world, that just ended up not being fast enough. It literally like sent all this interface utilization data to California, and by the time that got back, traffic had already changed. So we had to break this down. We actually made the local controllers really run locally on local compute power, locally making decisions before data has to go all the way to California and back. So that way we end up with the picture you see on the right. That's kind of what we want. Like we have the best path utilized 80-something%, 85%, and then overflow into the second best path when necessary. That's what we want to see. And that was only achievable by collecting data locally and making these local decisions actually within the same POP. Now, bringing this all together, this is really kind of what our architecture looks like now. The result of all these iterations I went through. We have this global controller directing traffic to a POP or a metro. And then in each POP or metro, we have a local controller that can decide between interfaces there. Then as the third layer, as I mentioned earlier, we have the caches that sit in people's networks that can offload part of this traffic, the static portion, and are controlled by the same kind of algorithms, like the actual decision to map a static traffic to one of the caches is done the same way that it's done to a POP, but obviously the dynamic traffic only goes through the POP. And then that means the end user there with his mobile phone, sitting here in Jakarta, can browse Facebook and connect to people all over the world, ideally with good performance, and everybody's happy. That's it from me. Happy to take any questions if there is any. Guess that's a no. Then thanks a lot and enjoy the rest of Idnog. Glad to be here. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mr. Johnson.
Untuk itu kami akan mengundang Bapak Willy Sutrisno dari komite yang akan menyerahkan plakat kepada pembicara kita. Kami persilahkan Pak Willy. Yeah, from Hong Kong to give me a present. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan tentunya. Yeah, I'm not sure they will let me take that on the plane, but we'll see. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih Bapak Willy, thank you Mr. Jensen for the presentation. Next we go to the next session. We would like to invite Ms. Cheryl Hermoso from Idnog, explanation about IPv6 implementation in Idnog network. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ms. Cheryl? Pakai clip-on atau pakai mic? Good morning. Selamat pagi. I'm going to be using this microphone because I'm too small for this. Konektor MacBook-nya nggak ada. There we go. Tested that before. Detroit? Yes, we go. Essentially, no. Okay, apologies for that short commercial break. Apparently, slides are very difficult for network engineers to do. Good morning again, everyone. Salamat pagi. My name is Cheryl Hermoso. I'm a network operations engineer for Idnog. And I'm here to talk a little bit about the IPv6 deployment experience that we have at Idnog. Before doing that, I'd like to share some statistics, some graphs with you that I'm hoping you would find interesting. Let me start by showing this graph of the IPv6 deployment, graph adoption rate for Southeast Asia. So within our region, we have actually managed to increase the deployment rate from about 1.5% in 2014 to 2017. We now have about close to 5%, which is really good. That's 300% increase from the last 3 years. However, this week we managed to reach I think 20% deployment rate in the worldwide IPv6 adoption. So considering that number, our growth in the Southeast Asian, the ASEAN region, is actually very well behind. Looking at the different economies in our region,
Malaysia has been up there with close to 20%, which we know they have been one of the leaders in this field for quite some time now. However, Vietnam is coming in second, close to 10%. And this is a really good story. I was in Vietnam last year to witness and see like how some of their biggest network operators have deployed IPv6. So it's only within 2016, and they're targeting up to 2019 to fully support IPv6 technology as their main IP transport. Next to that, we have Thailand, we have Singapore, but the rest of us, including Philippines where I came from, and also Indonesia over there, is actually lacking way behind. Now focusing a little bit on Indonesia, what have we got there? It's actually, there are some spikes here and there. People are trying, people are introducing IPv6 here and there, but overall, it's actually very low percentage at less than 0.5%. These are the major players that we have. It looks good with some of them with 50 to 60% IPv6 capabilities and IPv6 preference. However, we have to also look at the number of samples, which, as you can see in this slide, is very, very minimal. So what it's telling us is I'm pretty sure that most of the operators that we have in this room are trying their best to maybe start testing and deploying IPv6, but so far we have not seen any significant or major changes within the country, within Indonesia. So hopefully this does not discourage anyone from doing it. I'm actually hoping that this is a start for us to actually look more intently into making this possible for everyone. So what is the problem? What's holding us back from doing IPv6? Where are the issues? And just this year, 2017, in June, came up with this state of IPv6 deployment that they published, and they're looking at the different industry sectors and observations with their IPv6 deployment. The backbone, transit, as well as broadband ISPs has been for a very long time seen as the major hurdle or bottleneck in IPv6 deployment. However, in the last 3 years, we have noticed that this is not the case anymore. Broadband ISPs, major telcos have now been advertising IPv6 in BGP. So where is the bottleneck then? What about content, network providers, data centers? We know that some of the largest content providers, Akamai, Facebook, Microsoft, of course, Google, and a few others, they have actively been involved. They are active in the community, sharing their experiences on their IPv6 and IPv6 deployment. So I guess majority of their networks are already on V6. Just look at LinkedIn. They have published some series of blog posts. Maybe like me, most of us in this room have followed that through. They share their experiences of deploying IPv6 on their data centers in 2016, and they're hoping to completely turn off IPv4 in around 2018. A lot of the major players, broadband ISPs in the US, Comcast, Sky in the UK, Telenet in Belgium, have all reached more than 50% of IPv6 deployment. Now what about IoTs? Internet of Things has been seen to ramp up the IPv6, presence in the consumer market. We know that some of the IoT devices are still running V4 or other wireless technologies, but some of the major players that are coming up and about are now looking at technologies such as 6LoWPAN. So basically, it's IPv6. With mobile providers, wireless and cellular networks, I noticed that they are the major players in the IPv6 deployment. Majority of the
of these wireless cellular providers are now all on IPv6 and are planning to turn off IPv4 very, very soon. Which brings us to the last sector, which is enterprise networks. This, I think, is the elephant in the room. Okay? If the backbone, if the upstreams, if the transits are all ready for IPv6, how come the enterprise networks are not following through? I believe that is the next step that we have to focus on to encourage everyone, okay, end users, the last mile of the, basically the IPv6 chain, should now be looking at seriously implementing IPv6. Which brings me to my talk, and I want to share with you our experience at APNIC in deploying IPv6. Enterprise network operators, such as ours, I suppose, will need to transition into a technology such as dual stack to ensure that all our internet-facing services, may it be website or any other services that we're providing, are accessible over both IPv4 and IPv6, while also introducing IPv6 access within our local network, within our IT infrastructure, Wi-Fi, Ethernet, LAN, WAN, pretty much for our enterprise users. The APNIC network is a good example of a small to medium-sized network. It's not big. It's not like Facebook, who has like billions of users worldwide. It's a corporate network. Our office is in Brisbane. We have about 80 people in the company. But we also do provide critical service, particularly DNS, reverse DNS, and the WHOIS database. And now we're also like deploying RDOP and RPKI, which are used by a large portion of the internet community. So what are the motivations for our IPv6 deployment? Well, I can see there are three. The first one being promoting and supporting IPv6 deployment in the region. APNIC, as you know, as a regional internet registry for the Asia-Pacific region, has been strongly promoting IPv6 to everyone in the community, from ISPs to network operators to enterprise users to academics. We have done a lot of like workshops. We have done a lot of community engagements to encourage people and to support people to deploy IPv6. So, which leads us to the point that, well, we should, of course, walk the talk. So, I think it's just suffice to say that we have to also deploy IPv6 on our networks, aside from the obvious facts and obvious advantages that we can see by doing so. So promoting and supporting IPv6 deployment is something that we have done and we've continuously doing over the past 10 or maybe even 15 years. We can even have a slogan, APNIC, promoting IPv6 since 2001 or something like that. The next two reasons are related to the infrastructure that we support. So providing critical DNS infrastructure and also providing public WHOIS service for all of the APNIC blocks. This is the global IPv6 allocation. As we all know, we have a /3 IPv6 block. /12 has been delegated for the use for each of the region. So APNIC has received its /12 prefix. From that, we implemented our IPv6 network in the early 2000s. So probably one of the early adopters when it comes to enterprise networks. We used to have a /35 IPv6 block. So we have that initial allocation, 201 DC0 2000/35. So this is before 2003. So if you're all familiar with the current allocation, which is a /32, before 2003 is actually generally /35s. That's why you have there, we have a /35 block. So our strategy is simple.
We are still quite in the early stages of IPv6 deployment, and what we want is to deploy IPv6 in parallel with the existing IPv4 network. So essentially, that is dual stack. There was no exit strategy yet to plan and move out of IPv4. The plan is to just implement both IPv4 and IPv6 at the same time. Around this time as well, in 2003, we opted to use IPv4 tunnels for peering. Why? What is the reason for this? There was no native IPv6 upstreams available yet. This is a simplified example or diagram of our network. We have two locations, one in the Idnog office in Brisbane and another one at the data center. So we have two upstreams. One is using IPv4 only, and then we had to connect to Hurricane Electric. So most of you might be familiar with HE. They're providing IPv6 tunnels through IPv4, and that's exactly what we did. So going back here. So when it comes to our IP addressing, it's also pretty simple and pretty straightforward. We have a /35 block. We can subdivide it into smaller /48s. So we split our /35 into /48s and then into /64 blocks, and then created one VLAN. Out of all the VLANs that we're supporting, we had VLAN 10 as the only one that is doing IPv6 to begin with. So that's VLAN 10, 2001 DC0, 2000:10/64. So you will notice that, like for most enterprise networks, the naming conventions that they try to follow are similar to either their IPv4 addressing or trying to replicate some of the numbers that they use, such as port numbers, or in this case, VLANs. So we have a number of VLANs and VLAN 10. It's easy for us to see the /64 block here because it's part of the IPv6 address. We then had to configure IPv6 to our upstream. In this case, as I've said, we're still only going through Hurricane Electric, and so we advertise our /35 block going through them. We have configured the VLAN to use a VLAN 10 interface, having a /64 network. And then from there, we configured our Cisco router interfaces, again still using VLAN 10, connected workstations into these VLAN for testing. And so the reason for this is to one by one put networks, put services and workstations into this particular VLAN, and then verify first the IPv6 auto configuration if it's working properly, and also verify reachability before moving into doing the same thing and replicating this into all other parts of our network. One of the goals that we have in doing this is also to make all of our services, particularly DNS and the web, available via IPv6. So the first part is implementing IPv6 on our DNS. So we were running bind on a Linux machine. As you can see, as I go through, we do use a lot of open source software in our network. So bind, of course, is one of them. And we're running bind since the very early stages. So we enabled bind to listen to IPv6 address, and then created, well, the interface that we're using here uses 53 as the IPv6 address. So it's very straightforward, really. So that's our addressing plan. We have /35s, then /48s, and then /64, and then expanded all throughout our IP network. By the time that we have all this infrastructure ready, we are now ready to deploy IPv6 for our DNS infrastructure in the production networks. So at this point, we now have a /32 block. So we have moved into, past 2003, we're now distributing, of course, /32s instead of /35s. We have 3 locations, 3 sites.
Japan, Australia, and Hong Kong. So in Japan and in Hong Kong, we have assigned /35 blocks, and both of these sites are serving as our secondary DNS locations for our secondary DNS servers. Australia also has a /35, but aside from hosting our secondary DNS, we also host other APNIC services such as web, mail. All of our mailing lists and FTP are all located and based in the APNIC office in Australia. So I'll just go through these different services that we are doing, particularly DNS, web, FTP, mail, and how we got through deploying IPv6 throughout them. The first one that we want to be available on v6 is, of course, DNS. Why? This is a precursor to the rest of the network. We have DNS server for the domain apnic.net had to be configured first before we can make our APNIC website available out there. So the setup is easy. Basically, assign a static IP address on the apnic.net website or server, configure it to listen to IPv6, UDP, and TCP on port 53, and then adding the same ACLs for both IPv4 and IPv6 traffic. This last part is essential because most of us do tend to forget doing this. If we are not sure, it's always good to begin with copying or creating a similar set of access lists and policies as we have in IPv4. And then from there, we now can add quad A records for our DNS. As you can see there, we have NS1, TINI, and NS3.apnic.net. Both are now accessible and you can resolve from these DNS servers via v4 and v6. Now, one thing that we had to do there is to minimize the time to live, the TTL values, to 5 minutes. This is essential if you're just starting out, so that you can easily roll back. If something goes wrong, okay, you don't have to wait for that very long propagation time. Most of the domains that we do host and we do provide actually have very large TTLs because they tend not to change much over time. But when initially doing this, we had to set the TTL values to a small value just so we can do a rollback very quickly. From there, we can now update the apnic.net glue records from the domain registry to now also include IPv6 addresses. So that's how we started with DNS. The very first one is the apnic.net domain, followed by all the other domains, forward and reverse domains that we do support. Next is the web. So this is the second, service that we made available. As for websites, this is first websites that has been IPv6 enabled since the early 2000s. So www.apnic.net has an IPv6 static address. We used Apache and configured Apache to listen on IPv6 TCP port 18443. As you all know, if you're using Apache in your network, I think from Apache 2.0, it already has support for IPv6, and that was in the early 2002. So not so much issues doing this for us because the software has support for IPv6 from early on. So what needed to be done next is just to add the quad A records in DNS for the domain www.apnic.net. That's it. The next one is FTP. FTP is, I guess, one of the earliest services that we have provided for the community. Up until now, it hosts a lot of the documents, the reports that we have used either in the APNIC or the QS database are also in the FTP. So it's essentially just updating the ftp.apnic.net host with IPv6 static IP address, making available the FTP service to listen on the TCP port 21, and adding quad A records. Pretty straightforward there. Mail is one of those services that we tend to, we cover quite
quite a lot because we host multiple mailing lists for the community. So it's essential that it is up. It's essential that we also make them available on V6. So we have a mail gateway, which is previously running the Barracuda spam firewall. However, it wasn't until 2008, I believe, that they started providing support for IPv6. So we moved to using Halon. Halon supports IPv6 for all incoming and outgoing IPv6 SMTP sessions. We use IPv6 by default for all of these services, and then if anything is not supported, like on reachability, it fails over to IPv4 if the connection fails. One thing with this that doesn't have V6 support is just the anti-spam, antivirus definition updates are all done via IPv4. With Mailstore, we use Courier IMAP. Again, this is one of those services that have had support for IPv6 from early on. I think it was around 2003 when they started supporting IPv6 from version 2.6 or 2.8. However, we then had already moved to Microsoft Exchange, which of course still works very well and seamlessly with IPv6. Same as our mail gateway, we use IPv6 by default and then fails over to IPv4 when connection fails. We also have a load balancer. So some of our services goes through an LTM, and we use F5 Load Traffic Manager, which has full support for IPv6 for load balancing. We use this quite extensively, particularly the feature that allows IPv6 virtual servers. So even though the backend is only IPv4, okay, we have a service pool, only IPv4 going to the LTM. Beyond that, it can have or it can provide both IPv4 and IPv6 service. You might notice, or maybe you won't, but we use load balancing quite a lot for the Whois service. And this feature for IPv6 virtual server has been used quite extensively for the Whois services. How about for the APNIC internal network? For as long as I have been part of APNIC, we have already been using dual stack network for LAN, for Wi-Fi, and during the World IPv6 Day for this year, I think we have started using IPv6 only for our Wi-Fi. Everything else, Wi-Fi authentication, radius, LDAP, are going through IPv4 by default. We have VPN, so whenever we're all out of the office, we do access VPN using SSL VPNs, and it assigns both IPv4 and IPv6 address. Authentication going through our Active Directory services are also over IPv6. Now for our members and the members of the internet community, we provide IPv6 Anycast. So initially, it's just for e.inadra.arpa, which is running dual stack Anycast DNS server with that IP address .101 for both v4 and v6. We have Brisbane, Hong Kong, and Tokyo. So these are, this is the diagram that shows our IPv6 Anycast service. We have also started doing Anycast for most of our other DNS services, such as support for CCTLDs, for developing countries. The APNIC domains and name servers are also all started running on IPv6 only, IPv6 Anycast. So we have presence in Australia, Singapore, and Japan. For whois.apnic.net, we have started looking for hosting them on the cloud. So far, we have site locations in Brisbane, Tokyo, London, and Fremont in the US. All of these have dual stack access support. It has load balancing as well for all Whois servers beyond that are all using IPv4 internally. So this is how it looks like, IPv6 service in the cloud. Our Whois services, the 4 sites there are all in the green boxes. And then the infrastructure behind the Whois, the MySQL, FTP are all on the orange or pink boxes at the bottom. So lessons learned, it will be different from you, like how you're deploying things, but essentially we want to be able to test, okay, for all our services before fully implementing them and making them a service available for everyone. For DNS particularly, you would want to set low TTLs initially for easy rollback.
And you must have working reverse DNS for IPv6. That is true and that is important as well for mail. If you notice the second line, IPv6 reverse DNS must be working, otherwise your mail might bounce. If you're using SPF for IPv4, it's also always good to have an existing one similar to your IPv4 setup, and make sure to update all your firewalls and ACLs. Now, for most of our internal network, we are running IPv6 by default, so it's not easy for us to notice any problems or any issues when the problem is happening on IPv4, because by default, when we test, it's via v6. So when you have your monitoring systems, make sure that you review your monitoring. The behaviors might change when v4 and v6, and make sure that there is duplicate checks for both v4 and v6. Monitoring hosts must be running on dual stack. It should have support for customized scripting to suit all of the requirements as well. And monitor services coming from external networks, because some of them is via v4, some of them are via v6. IPv6 services in the cloud, most of us are starting to diversify our networks and moving everything to the cloud. Check the cloud providers. Amazon AWS now have support for IPv6. Linode, we've used them quite extensively as well. They have support for IPv6 in most of their locations. However, a downside is they don't have any DNS-based geolocation traffic management. We have also used DNS quite extensively, particularly with our DNS services. We have geolocation, they have traffic management, it works pretty well. However, for us, for a not-for-profit organization, it's quite expensive and their pricings are not transparent. So just some of the downsides, and it's up to you to find out how these services, maybe they're in the cloud, maybe your local services that you are deploying, how they're going to support your network or your services moving forwards as you move and transition into IPv6. So those are just some of the lessons that we have learned as an enterprise network. We hope that it's something that you find interesting as well, and we can talk about it after this if you have any questions that are specific to DNS or WHOIS or RPKI and things like that. So with that, I think that's the end of my presentation. Thank you very much for listening. You have any questions? Yes, sir. Check. Okay. Good morning, everyone. My name is Agung from BRI, one of state-owned banks here in Indonesia. And also, thank you, Ms. Ariel, for sharing about IPv6 to us all. As mentioned before, enterprise networks, especially the local ones, are the biggest challenge today on implementing IPv6. In my case, it was a fear out of extensive efforts which needs to be done. So I'd like to hear your suggestion on how to influence a CDO to implement IPv6 on their corporate networks. Thank you. Well, that is a very hard question. How do you influence CTOs, CEOs, management, then decision makers to implement IPv6? Are there any CEOs or CTOs in the room? I'm not a CTO myself, so I'm not exactly sure. However, what we have been doing at APNIC, as you know, we try to reach out to everyone. We have, for the past 10 years, been doing a lot of workshops that is targeted towards the technical community, which is you and me, network operators, network engineers. We have, though, in the past maybe 2-3 years, starting moving into reaching out more into decision makers. So there are platforms, there are events where we would go to that targets most of these high-level officials, I would say, and allow them to see the benefits of deploying IPv6. There's really no going back. If you want to move forward, if you want to expand your network, that is the way to go. And you see this happening not just for,
Small enterprise networks might be hard to convince people, but if you show them examples of some of the larger ones, say LinkedIn has done a really extensive job at doing this and telling the community about their experiences. Microsoft, even though they got, say, a very big chunk of IPv4 last, maybe 5 years ago, they have also started implementing and moving towards IPv6. So I guess it's a collective effort from everyone. So if you show them examples of what is being done in the community, that might help a little bit. I don't know, and anyone else might have other suggestions too. And we're welcome for that. Yes, sir. Just one comment from me. My name is Wita Laksono. I'm a PNIC hostmaster, Internet Resource Analyst. So I allocate IP address to all of you guys here via IPG or Idnog. So allow me to speak in Bahasa in relation to that question and also my campaign of IPv6. So sebenarnya kita sudah mengkampanyekan IPv6 ini sejak beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah lakukan banyak training, kemudian mempermudah mendapatkan IPv6. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membernya APG atau Idnog yang sudah punya IPv4 akan dapatkan IPv6 dengan free of charge, gratis. Ya, jadi itu yang saya tahu, nggak tahu kalau peraturannya berubah, tapi itu yang saya. Jadi untuk member IPNIC, as long as they have IPv4, they can get IPv6 immediately without any evaluation process. We have what we call one-click IPv6 to get the resource into your organization. So basically, we want to make things easy for everyone, and also because the IPv4 just almost finished, totally finished from our resource pool, then you guys should really start to using IPv6. Not probably in the in the production, but at least just announce the IPv6 block that you have. So advertise aja ke internet, walaupun itu belum dipergunakan sampai ke level user. Jadi kalau baru di configure di core network atau di distribution routers, things like that, just try to advertise it. Don't worry about that. And then create route object just to show that this is your IP address, IPv6 address block, and the S number who announced it. So at least, everyone in the internet will recognize it. So, jawaban tadi dari Bapak yang sebelumnya, bisa diyakinkan ke CTO atau CEO atau decision maker, once IPv4 finish, means that, you have, either you use NAT, which is not really, well, I don't know, not really good probably. So the other best solution is to start using V6. Karena sekarang ini sudah mulai banyak orang menggunakan IPv6. Shane already mentioned about some big companies and other, not just big companies, there are many other companies that's using IPv6. And don't forget to run also the quad record, A record in your DNS. If you can do the dual stack configuration, that'll be awesome. That'll be great. So again, please, ini tanggung jawab salah satu tugas saya untuk Indonesia. Jadi silahkan pergunakan IPv6 Anda. Kalau belum dapat, silahkan request ke hostmaster Idnog atau APG. It should be very easy. Kemudian kalau ada kendala, boleh silahkan discuss in Idnog mailing list. Kita bisa berbagi success story of IPv6 deployment, in the mailing list. So whoever haven't joined with the mailing list, so this is your time to join. And yes, siapapun yang punya, experience, good story about, how they, implement IPv6, just throw it to the mailing list so people can get the benefit, from the communication. Ya, I think itu saja. Kemudian kalau ada pertanyaan spesifik, bagaimana best practice yang bisa kita lakukan untuk mulai menggunakan IPv6 ini khususnya untuk di Indonesia, silahkan email ke saya.
Email saya paling gampang, wita@ipnic.net. Silahkan kirimkan pertanyaan apapun. Jadi target kita kalau bisa by the end of this year or next year, IPv6 deployment rate di Indonesia itu sudah meningkat 2 kali lipat kalau bisa. Ya Pak ya, optimis. Kita harus optimis bisa. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak. Thank you, terima kasih Bapak. Informasinya nanti juga mungkin bisa dilanjutkan ketika sesi makan siang untuk bisa direct talk ya dengan Bapak atau juga dengan Miss Cheryl. Dan langsung saja kita akan mengundang Bapak Willy Sutrisno yang akan memberikan plakat. Miss Cheryl, please stay on stage. Tentunya setiap pembicara akan diberikan plakat karena sudah memberikan materi-materi dan juga input yang sangat luar biasa untuk kita semua. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan? Thank you very much, Miss Cheryl. Terima kasih, Bapak Willy. Baik, kita akan langsung saja lanjut ke sesi yang berikutnya. For the next session, we would like to invite Mr. Hideyuki Sasaki from BBIX. And explanation about introducing internet culture to the old-fashioned mobile data roaming world. Untuk Mr. Sasaki, please come to the stage. Hello everyone, my name is Sasaki from Japan. Today I'm going to talk about the mobile backbone. And I had been working for the SoftBank for about 10 years for the international roaming engineer. And after that I just joined the BBIX since 5 years ago. And let me explain about our company a little bit. BBIX is a 100% subsidiary of SoftBank. And BBIX is the fastest growing internet exchange in Japan. And we have several locations in Asia, of course Japan, Hong Kong, and Singapore, and they are linked together. And let me explain why we deployed that networked internet exchange. And this is the reason. See, this manga is drawn by my wife. And actually, when I was working for the international roaming engineer, I had a lot of problems. And every day, I am getting a call from our call center that our users in abroad are facing trouble on the data roaming connection. And of course, the roaming partners' customers are facing the same kind of issue in Japan, but Japanese users can enjoy their own access in Japan. And when I was checking the problem, I just, sorry, I have a sore throat because of the cold. And we found a big problem on the interconnection between the mobile network operators' backbone. And let me explain about the mobile backbone. You know, when you use your smartphone, the smartphone will attach to the serving gateway, and that will communicate with the P gateway, which is the actual gateway to the external network. And between S gateway and P gateway, there will be GTP tunnel, which is kind of like a VPN connection, IPsec connection between the nodes.
And this is the diagram which shows about the traffic handling between the different mobile network operators. So when I use my iPhone here in Singapore, here in Indonesia, my handset will access to the Telkomsel network. So I can use Telkomsel network as a visited network, and my handset attached to the serving gateway, and which will be communicating with the P gateway located in Japan. And between the S gateway and the P gateway, GRX, IPX, that is the transit provider in the internet world. GRX, IPX is used instead of the OM IP backbone because it is very difficult for us to have the dedicated network to each of the mobile network operators. And between the inter-GRX connection, we found that some traffic handled via Netherlands because AMSIX is used for the inter-GRX connection like that. So heavy latency is caused by the inter-GRX problem. And as Matt explained, TCP has if we have the big latency, we know how latency affects the network because of the acknowledgement and the TCP handshake or something. And we did some tests in our lab environment, and I have just established 2 proxy servers into the internet's web server. And I just put 100 millisecond latency on one of the proxy server like this. And let me show you the video. So left-hand side, there is no latency, and the right-hand side, I just put 100 millisecond latency. So see, the difference is only the latency, but loading speed is something like that. So in the TCP connection world, latency is a really important factor for throughput. And also for the voice world, this is the data from ITUT. The general GRX latency covers that range, but above 300 millisecond latency, some users will dissatisfy with the quality. So we cannot use the VoLTE interconnection on this for the VoLTE roaming world. So we were trying to find a solution, and you know the solution, peering. And for the GRX connection world, you know, GRX is same as the transit. So the network is always black box like that. If we have the direct connection like this, we will have the better connectivity. And this is a GRX architecture diagram from GSMA. And GRX is a private network, but GRX is a small size of the internet. So all of the use technology is completely same as the internet. BGP connection is used between the service providers or the MNOs, and we are using just DNS or something like that, internet kind of technology. So we thought we can introduce the peering culture by having the peering exchange between the mobile network operators. You know, there are 2 ways for the interconnection between the mobile network operators or the normal internet players. One of them is transit, just rely on the upstream provider by paying money. And the another one is the peering, just having equal footing connectivity between the players. And we do not have to rely on the upstream by using the direct connectivity. But we had
a very big problem. The normal telco, the mobile network operators do not know about the peering world because telco people are coming from the voice world like me. So that was a very big problem. And a few years ago, finally, we had the bravest companies, Telecomcell, Taiwan Mobile, AIS, and SoftBank. And we just tried some trial. We just did some trial almost 2 years ago. And now Telecomcell connects with SoftBank via our platform. And this is the fact. This morning, I just checked the actual speed through my roamed handset. And I can enjoy more than 40 megabps throughput through the roaming handset, while the Holiday Inn Wi-Fi is around 10 megabps connection. So roaming is faster than the hotel Wi-Fi, so I can enjoy the Telecomcell roaming connection than the Wi-Fi connection. And after that, we did several testing with multiple mobile network operators, and this is average data for the 3G network. Compared to GRX, latency is almost 1/3 or something, and the throughput became 4 to 5 times faster than the connection over GRX and IPX. And for the 4G case, 4G is a very low latency network, and the throughput is doubled. So the average throughput is more than 30 or something, and the latency became 1/3 like that. So in all of our connected players network, I can enjoy nearly 100 millisecond latency connection, even if I use a roaming handset. And this is obviously interesting data. When I take my iPhone to Korea, the actual speed was more than 100 meg. So it was very much faster than our local environment. So the mobile connection is just rely on the radio network. So I was so surprised to see that data in Korea. Anyway, so Smart IX latency is smaller than the GRX latency. So we can support VoLTE error by using our low latency network. And I do believe the direct peering over the exchange improve the international roaming quality. And here's a summary. Latency affects the network quality. And the another thing in the peering is very effective to improve that kind of quality problem. And the last thing, I can enjoy telecoms network here. And for the next step, as we are working on the internet environment, internet industry, we see several problems still exist on the mobile network. So we'd like to broaden the peering culture to the mobile network operators in the coming few years. And also, maybe for the 5G world, we should introduce a local breakout. But sometimes the local gateways, some mobile network operators do not have the good connectivity to the content players or something. So before we introduce a local breakout, we need to improve the local connectivity between the local mobile network operators and the global content players. And also in the GRX world, sometimes hijacking is happening. And we do not have any IRR database or RPKI related things or something in the mobile roaming world. So maybe we should implement that kind of internet culture
to the mobile backbone side. So my presentation is finished. Thank you very much. If you have any questions, just let me know. I have a question. Am I right to say that this GRX peering will make the latency lower? Yes. Right? Yeah. How about the bandwidth utilization? Does it affect between the traditional GRX that goes to Netherlands versus this GRX peering to your network? The bandwidth utilization. Benefit? The bandwidth utilization, the traffic level. Well, for the normal mobile network operators, most of the traffic is generated from the few top mobile network operators. So if we can offload the traffic for the handful mobile network operators, we can offload most of the traffic from the GRX side. So in addition to the latency improvement, we can get a huge cost reduction by offloading the traffic from GRX IPX. No. My question is that by using this GRX peering, does the traffic pattern change? Yeah. Does it increase more? Yes. Per user? Yeah. It does? Yeah, that is right. Per user, traffic became 3-4 times bigger than the GRX connection. Okay. Because of the quality improvement. Right. Okay. All right. Thank you. Yeah. Yep. My name is Wita. Just a very quick question about the IIR database. Because as APNIC, the Regional Internet Registry, we provide, that service in our WHOIS database. So my question is, just need to clarify, are you able to use our RIR database on the mobile, or are you planning to create a new database for mobile operators specifically? Because I'm also promoting RPKI implementation here in Indonesia. So we had a very good discussion here about RPKI implementation. Yeah, thank you. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. I think, we need your help, but actually the prefixes of the mobile roaming IP addresses are managed by the GSMA, which is the mobile association. The headquarters is in UK, and all of the IP addresses are assigned by the regional. So of course, Asian IP addresses are assigned by APNIC, but the others are, from the other regional ones. So maybe we should cooperate. Yeah. Okay, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Mr. Sasaki. Dan kembali kami mengundang Bapak Willy Sutrisno yang juga tadi bertanya, tapi kali ini akan memberikan plakat kepada Mr. Sasaki. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih Bapak Willy. Thank you very much Mr. Sasaki. Baik, kita masih memiliki 2 materi lagi untuk presentasi tentunya sebelum makan siang. Dan untuk sekarang langsung saja Mr. Charles Chiu from Skipio dengan presentasinya The Latest in GFAS. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Chiu.
Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. Thank you for joining the seminar. My name is Charles Xu. I came from Taiwan. I'm here, very happy to be here to give you updates on GFast. I'm curious to know how many of you here heard about GFast? Anyone? One. Great. So that means I have a lot information to convey. So bear with me before lunch. I know some of you are getting hungry. What is GFast? So GFast, in a nutshell, gives you three things. One, it gives you ultra-fast speed. At the moment, you can reach even more than 2 gigabits per second. Number two, the deployment of the cost and equipment, the capex are lower comparing to fiber to the home. Number three, it's much faster to roll out comparing to fiber. I know in a lot of the places around the world, people are trying to increase the broadband speed because there are a lot of demands for broadband access. People are streaming live videos from their house, from the cell phone, and there are so many files being uploaded and downloaded, and emails are going everywhere. And also Facebook, they are doing lots of video, YouTube, and also IPTV. So the world needs more broadband, more speed. And the fiber to the home, of course, is the ultimate goal to deliver the fastest broadband. However, many service providers around the world, they are facing a lot of challenges deploying fiber to each and every household. So that's why GFast came up. So what is GFast? It is an ITU standard published by end of 2014. It is designed to deliver ultra-fast broadband, which is similar or even faster than the fiber to the home. The spectrum used in the first version starts from 2 to 106 megahertz. Recently, there's a new amendment being approved where it allows the operating frequency goes up to 212 megahertz. That means at short range, in the shorter copper loop, it allows you to bring much higher data. And one other thing which are very different from the existing DSL technology is that the downstream and upstream ratio is flexible, which can be either configured by the operators or it can be dynamically allocated according to the usage rate, which is very, very smart. And in addition, GFast must have vectoring. So what is vectoring? In the traditional twist pair or telephone wires, they are laid from the exchange room or the cabinets all the way to each household. It's a huge binders of 100 or 200 pairs of cabling. When you are transmitting data on these big binders of wires, there are a lot of crosstalk. So crosstalks are the noises or signals from the other pairs to your own pair. So you are actually interfering with each other. So as the number of wires or twist pair grows, the number of noises and interference, hence the crosstalk, increase dramatically. So what vectoring does is it's noise cancellation. So it estimates what the rest of the twist pairs are transmitting, and it generates a cancellation signal to make sure that all the rest of the noises are being canceled, and you will be hearing or transmitting and receiving the data really for yourself,
instead of hearing the data from other users, which are noises. So the vectoring will improve the data tremendously, especially in a multi-twist pair binders. And this is one of the essential elements for GFast, how this can be providing an ultra-fast speed. So, as I explained before, the service provider wants to bring fiber to the home. And the deployment scenario can be either all the way, which costs money and time, or the second way, they're deploying a DPU. What is a DPU? It's called a distributed point unit. So you bring fiber, either GPON, EPON, or point-to-point fiber, which are terminated at the DPU, and then you are utilizing the existing copper wire or even coaxial cable goes into each household. And the last one was VDSL or VDSL2, where the loop length is longer. Why GFast was introduced is because there are service providers who started with ADSL and VDSL. From there, they are trying to go all the way to fiber to the home. But they face a lot of challenges such as trenching and the permission to enter the building. And they are also related to government policy. There are many obstacles to get into the home. So what they did is they are bringing fiber anyway, as closer to the home as possible, and they terminate at some point where it is allowed, and then use the existing wire goes into each household. GFast has evolving since end of 2014. So now we are at 2017. In 2015, we introduced Amendment 1, which essentially is what I already explained. It operates from 2 to 106, and the maximum speed is 1 gigabits per second aggregated. Aggregated means that the downstream and upstream rate altogether is 1 gigabits per second. And it operates over 12 bit per tone, and 4 dB in transmit power. Okay, I will not go into too much detail here, since all these are public on the internet, or you can download the whole GFast specification from the ITU website. So I'll quickly go through the evolving standard. So Amendment 2, which is last year, basically the driver behind that is British Telecom, because they want to increase the transmission power, since the loop length over UK is a little bit longer. So that's also the other one is a vectoring size density. Initially it was about 16 or up to 24, and now it's increased to 48 ports. And now we are moving to 2017, so the bandwidth has been doubled. Physical bandwidth is doubled, hence the effective throughput from 1 gigabits per second to 2 gigabits per second. And not only it works on twist pair, which is a telephone line, it also works on coaxial cable. The main driver for this coaxial cable is AT&T, because AT&T acquired a DirecTV, and so AT&T now owns both cables, the coaxial cable and the traditional twist pair. Also, the density, port density of each DPU also increased. It actually can support more than 48 port. So GFast is not just about speed. It's more than that. First of all, I already explained it's a lower cost, and it allows customer self-install. Why is customer self-install? It may not apply in Indonesia, but it applies to some Western countries where they can install the DPU in advance, and they can ship the CPE or the home gateway device to each customer without sending a technician. Since the rate is very high, so they have a lot of room or a lot of margin
allow the user to do self-installation and provide the speed they want. For example, if the service provider knows the rate they can achieve is about 500 megabits per second from a certain distance. So once they install the DPU, they can advertise the package as 300 megabits per second, which is also very, very high. And they don't have to send technician to play with the cable, to debug where the challenges are. They can just ship the gateway to the household, and they can plug in the gateway by themselves and get 300 megabits per second for sure, because they know that they have about 200 megabits per second of margin to play with. So that's why it's self-installed. And faster rollout, since you avoid all the trenching and construction, and also you avoid vertical wiring in the building. In many of the apartment buildings, the vertical duct are full of a lot of messy cables. So the telcos or operator have difficulties bringing fiber inside the building from the basement upwards. And flexible asymmetry ratio means that in the past, using DSL, the downstream to upstream ratio is fixed. It's fixed. But using GigaFast is dynamic or is flexible. You can configure according to your package you want to offer. In some instances, the home user wants to do more downloads. They want to watch YouTube, Netflix, or Facebook videos. So you can assign more download speed to this user. But for people who would like to host an internet server, or they want to, like a company, for example, they want to store a lot of data which are used for their customers, then they can assign more upstream speed to this service. So it's flexible. And also it coexists with the legacy DSL technology. Also introduce a lot of new online retransmission techniques which are stronger against noises comparing to DSL technology, traditional DSL technology. And also the power management of GigaFast offers another unique feature which is called reverse power feeding. So what is reverse power feeding? When the telcos are deploying fiber, and in several instances, the telephone exchange box does not have any power inside. There's no power source. So how do we solve the problem? They actually use the CPE device with a power injector embedded or externally to provide power from the household to the DPU. How does that achievable? The DPU power consumption has to be low enough such that the one user is able to power the whole system. There's no problem if you add in new users, but the major challenge is the first user to power the whole system. So GigaFast introduced a very low power mode where all the other ports are disabled, only one port are active when only one user is connected. That's the secret how the reverse power feeding can be realized. And the last thing is vectoring, which I already explained. So how fast is GFast? In the first standard, which goes up to 106 megahertz, and the maximum speed is 1 gig, which are connecting back to back. And as you increase the loop length, the speed, of course, are decreasing because, you know, on any physical wire, that's the law of physics, the signal propagation will be decreased because there are attenuation on the copper wire. And it goes all the way up to 500 meters. You can still get decent speed at 150 megabits per second. I have to put a disclaimer here. These are tests on good lab cables. In many places around the world, different cable quality or how they are twisted together and how they are bind together and how the switch box are connected together
All these have impacts on how the signal propagating from DPU to the CPE. So the speed may look different. I would say that this is ideal case. Okay, ideal case. In reality, it will be lower. However, it's still much faster than VDSL. VDSL only gives you up to 200 megabits per second. But GigaFast, at short range, it gives you much higher speed. This is what's offering right now. We call it a generation 1 up to 106. And in tier 2017, amendment 3 has been finalized. That means we can double the speed at short range. Up to 100 meter, you are getting at least 1.3 more times than what, almost double comparing to what you already got at 100 meter. And back to back is double. So it's almost feel like fiber if the DPU is close enough to your household or apartment building. GFast, it is a ITU standard, and there's a organization called Broadband Forum, which, I think many of you already know. So just recently, Broadband Forum already announced a GFast certification program where the equipment vendors can submit their devices to the organization for interoperability test and also for plug fest to test whether your device are compliant to GigaFast standard and whether your products can talk to other manufacturers. Because in order to grow the ecosystem, you need a standard and then you need interoperability. Both are equally important. So what the Broadband Forum does is putting all this together. Okay, there are a couple of innovations to GigaFast. First of all, the time assignment, dynamic time assignment, which I already mentioned, which allows you to change the upstream and downstream ratio at your control. Initially, GigaFast, the ratio of downstream and upstream, we call it the TDD ratio, is fixed. You can fix any TDD ratio, but once it is fixed, you cannot change. Okay, you cannot change in the future. You have to do the reconfiguration again to change the ratio. However, now we introduced a dynamic time assignment called the DTA. That means the ratio can be changed dynamically according to the traffic requirements. The next one is cascading boxes. This is very important since the service provider, normally in the beginning, for new service like GigaFast, gigabit service, the take rate may not be really high. So they want to buy small port count boxes, 8 or 16, to serve those premium subscribers. And then once the subscriber increase, you can add more boxes on top of the existing box. And then also enjoying the interbox vectoring. So this is, you can cascade a box together. Unlike traditional DSL technology where once you add boxes, the vectoring is gone. But GigaFast allows you to continuation of the vectoring and such that you won't sacrifice on speed. Also bonding, I think bonding is old technology, but also applies to GigaFast. That means just having 2 pairs of twist pair goes into the single household, which doubles the speed, literally. Reverse power feeding, which I already explained. And also chipsets. There are a number of GigaFast chipset companies who are providing a solution. Skipio is one of them. That's where I'm working for. And also there are many other chipset companies are also developing such chipset. Okay, this is how the stackable DPU are presented in a nutshell. So you can start with a 24 or 16 port, and then once as the number of subscriber increases, you want to put more boxes, you can use cables to connect them together like a ring, such that the vectoring group also grows at the same time. GigaFast cannot work without vectoring. If you have 2 boxes
together in the same binder without vectoring, those two boxes will interfere with each other. That means each subscriber have their own TDD ratio depending on the usage. But it only applies to coaxial cable. If the coaxial cable are there's no vectoring required for coax because it's well shielded, and the signals will not jump or leak to the other cable. But in a twist pair, you have to use another type of DTA called the CDTA. That's a collective DTA, where everyone are moving up and down, the TDD ratio moving up and down at the same time, depending on the bandwidth utilization. So this is quite challenging because when people are, there are so many people doing different things, and you have to find the right TDD ratio to maximize the service. So comparing with the VDSL, let's look at how GFast is being used. First of all, you can bring the fiber to the cabinet, and then from the cabinet, use existing twist pair, goes into each and every household. The second use case is FTTB, fiber to the building, and you terminate at the server room or the basement, and then use the existing vertical twist pair to go to each household. The last one is called FTTDP. DP stands for distribution point. In United States, for example, when they're installing a fiber, sometimes it's not allowed to go inside the household. You can only terminate outside the household. So from the outside to the inside, you can also use GFast. If you use DSL, the DSL becomes a bottleneck because the fiber are giving you much more speed. And if you use a lower rate as a transport layer, then it doesn't make sense, you know. So the service provider will use something similar to the speed of fiber, where GFast is a perfect solution. So in case of Indonesia, if it's a fiber to the building, then you can use existing wire. That means you don't have to put fibers in the vertical duct. Goes all the way to each floor, and from the floor you have to put the optical splitter. From there, then goes horizontally to each and every household. And this is also a hideous work, I must say. I actually saw how, where I come from in Taiwan, they are putting the fiber together. It takes a lot of time. For me, when I subscribed the fiber service for the office, it took about 3 to 4 hours just bringing the fiber from the story where the elevators are into my office. That's about 3 meters apart. It took a long time just to do so. So using GFast, first of all, you don't have to bring the fiber. So the operation cost is, actually the capex is lower. And also using the existing fiber allows you to deploy much faster because all you have to do is put the DPU at the basement or at the server. Then you don't have to worry about the rest. So if the VDSL already exists in the basement, you can also put GFast because both technology coexist on the same copper wire. For example, VDSL, you have multiple standards like 8 up to 12, 17, 30. Let's pick 17A, which are widely used in Europe and USA. So the GFast operating frequency, as I said, is flexible. You can choose between 2 megahertz up to 212 megahertz. So the starting frequency, which you can configure by yourself, at, let's say, 20 megahertz, which is above 17 megahertz. That means the GFast, even though you're sacrificing a little bit of speed, but it coexists with the same VDSL services. So you can have multiple users on the same binder where most of them, for example, starting with VDSL, and the other customers are using GFast. And then gradually, the GFast customer increases until everybody moves to GFast. Then you can open up the
original lower frequencies, which you already, because of the coexistence issue, you have to sacrifice. So once everyone migrates to GigaFast, then you can enable the lower frequency band from 2 to 20 megahertz. Okay, so some of the things I already mentioned before. So it maximizes the speed, and it is scalable, where you can cascade the multiple boxes together up to 6. And as for cost, you don't need to spend time and laboring for trenching and bring a fiber, lower capex and opex. And reverse power feeding means that you don't need to bring power to the where DPU is located. Okay, so I know in Indonesia, maybe you start with ADSL and thinking about VDSL. But if you want to be future-proof, where we know that the internet data are increasing dramatically, installing VDSL does not give you the upgrade path. That means you have to buy new equipment when the bandwidth demand increases. So installing GigaFast, that gives you at least between 5 to 7 years of future-proof. So that's why GigaFast is better for FTTB comparing to the VDSL technology. And the other way is the SKU management of DPUs. For DSL, VDSL, ADSL, traditionally these pizza boxes are sold at different port count depending on the number of subscribers. So if you have started from 24 or 48 or even up to 200, and each one is a different box. That means when the subscriber increases, you have to buy new boxes which are different port counts. But for GigaFast, as I explained before, you can have one SKU, single SKU. Let's say 24 port. And then you can start adding more and more customers by adding the same boxes. Just having the vectoring bus connected together such that the vectoring will be done across every lines on the same bundle. Okay, this is what I already explained. This is also related to the capex. So for traditional DSL, and you want to cover a huge apartment building or region or community, and the number of take rate, let's say 10 users, 10 subscribers only out of 100. Then if you install a 96 port pizza box, then the take rate is about 10%. But using GFast, assuming that you are connecting to a 16 port pizza box, so the take rate is more than 62%. And as the number of subscribers increases, you can add more boxes together. So you don't have to pay a lot of money in the beginning to provide broadband access. Okay, reverse power feeding, which I also explained in the past. So there's a very, very intelligent power management system in GigaFast system where only single port is activated when there's only single user connected. And also on the fiber optic side, there are also power management system to control the power consumption when the number of users are in the very low number. For example, one user, okay? And as the number of users increases, those users will be providing the power to DPU, and the DPU have more power management system to divide the power consumption equally to every CP users. This is already being implemented and is already is a feature. So what it gives you is the operators, they are saving a lot of money on OPEX because they don't have to provide power to the DPU. It's the end user, the users are providing the power. Okay? End user providing the power. You know, the electricity cost is increasing every year. So in many places around the world, not only it saves money, also for the deployment, the
cabinet, street cabinet, sometimes does not have local power. There's no power at all. So in order to install the DPU there, you can get power from the user using the reverse power feed-in feature. Okay, so in summary, GFast, I wouldn't say it's competing with fiber, but it's a complementary to fiber to the home service. So as the service provider trying to deploy fiber closer to each household, you can use or utilize the existing copper pair to deliver fiber-like speed to the end user. Additionally, the stackable pay-as-you-go model does decrease the investment in the very beginning for new technologies. And we have DTA, dynamic time allocation, which allows the bandwidth allocation to be optimized according to the user traffic. So thank you very much. That's the end of my presentation. Does anybody have any questions? Let's go ahead. Okay, thanks, Charles. My name is Nam Kong. I work for Etran. I'm based in Indonesia. There are some questions. Yeah, actually, the first one is when is the crosstalk factoring is ready? Is it with your current chipset or with the upcoming, the new one? Okay, the vectoring feature is available in our first generation chipset. No, the crossbox. Crosstalk? Crossbox. Oh, that means crossbox. in the multiple boxes. Oh, yeah. okay. It's system level vectoring is available in the next generation. Oh, okay. When is that? The time frame? Chipset is available this year. Okay. And Etran is developing, so the product will be available next year. Okay. Yeah. The second one is about you mentioned about the reverse powering. Yeah. So let's say in one DPU, when there is only one user, how big is the power consumption taken from the subscriber? And compared to it is fully loaded, let's say for 8 ports, 16 or 24 ports, do you have any tables mentioning about that? Okay, that's a very good question. Yeah. And the most challenging issue is when single users are connected. Because if you have more than one user, that means that you have two users providing power to the DPU. So there will be no problem. The problem with a single user providing reverse power, there are a few factors. Number one is the length of the cable. And the other thing is the voltage drop across the line, okay, as the length increases. So there are several standards, okay, for reverse power feeding. And the most challenging standard, it is 15 watt, okay, 15 watt. Yeah. From the injector, from the CPE to the DPU. So if you do some estimation on the decrease of the voltage and also the power loss, you will arrive the DPU roughly around 12 watts. Now let's look at the system. From a system point of view, the DPU has the GPON, okay, or the fiber chipset, and then you have the GFast. So the GPON normally is less than 3 watts, okay? Less than 3 watts, even lower. Because GPON at this moment, at current days, the technology allows you to put the GPON into a SAP cage. SAP is a very, very small pluggable module where the maximum power consumption allowed is 2 watts. So I would safely say that the GPON consumes about 3 watts. And if you look at GFast, when, let's say, there are, just take an example, 24 port box, 16 port, okay, 16 port box. A 16 port box, when only one port is active, the power consumption is about 4 watts. So 4 plus 3 is 7 watts.
And then you add the power efficiency, normally between 10 to 15%. That gives you about 8 to 9 watts. Now let's go back to the power consumption where the injector are feeding the DPU. So we start with 15 from the household, and then after the cable decrease the voltages, and you arrive at DPU about 12 watts. However, the whole DPU can be powered up by single user about 9 watts. So this is achievable. So imagine if we add another user. So the other user goes online, and then it gives another 12 watts to the DPU. So now the DPU can get total 24 watts. 2 times 12 is 24 watts. So this 24 watts is more than enough for this DPU. So the DPU, okay, let's look at how much does DPU need when you have 2 users are being activated. And our calculation is between, if you add a new user, it's between 1.5 watts to 2 watts. Let's take the worst case, 2 watts. So in the beginning, it is 9 watts, right? You add 1 user, 9 plus 2 is 11. So 11 watts is what this DPU needs to power up 2 users. So the 2 users are giving 24 watts, which is much, much more than the 11 watts required. I know in the previous generation, the numbers are much, much higher, which means that doing reverse power feeding are very challenging. But the next generation, thanks to the technology, we were able to reduce the power dramatically. I hope that answers your question. Yeah, that's all. Thank you, Charles. No problem. Oke, thank you Mr. Charles. Nanti mungkin untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian apabila ada pertanyaan bisa dilakukan di sesi makan siang. Baik, untuk itu kembali kami mengundang kepada Bapak Willy Sutrisno untuk dapat memberikan plakat kepada Mr. Charles. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Willy. Thank you very much Mr. Charles. Baik, ini adalah sesi yang terakhir sebelum makan siang. Untuk itu langsung saja we would like to invite Mr. Dion Leung from Korean. Explanation about emerging trends and real development for data center interconnection atau DCI. Untuk itu kami mengundang kepada Mr. Dion Leung. Please come to the stage. Hello everyone, thank you for coming to the event, and I'm happy to be here. So today I'm going to talk about the topic about data center interconnections. I don't know how many of you have been getting involved in this area, so I would like to talk a little bit about, just 2 minutes, about who is Corian. Corian was a company that was formed back in 2013. Originally, it was about 3 companies called Sycamore Networks, Nokia Siemens Optical Networks, and also Tellabs. So now, maybe the name Corian may be new to you, but hopefully the other 3 companies might not be too new to you if you've been in this industry for some time. So long story short, this is not about company marketing, but just one slide, just to share who Corian is. So, actually, for some reason, the slide that I've uploaded is not being updated in here. Hello? Okay. Well, this is not the original slide that I have, that I uploaded this morning. I already gave it to you.
Sorry. Give me 1 second. Hang on. No, not yet, not yet. Pardon? Just give me 1 second. I didn't expect that, but hey, it's okay. It happens. Yeah, there we go. Okay. I'll continue. Sorry about that. Okay. So what I would like to show is actually some numbers. From a macro number perspective, when we look at optical transmission, shouldn't be a secret to most of you here that we are seeing increasing the needs for 100G, now 200G, and very soon 400G. So this is from Ovum. It's a third-party marketing company, and basically it's showing that the growth of the 100G is getting more and more popular. And you can see it actually by looking at the pricing of the 100G transceiver. The price either on the client side or on the line side, on the wavelength side, you can see that the price has dropped dramatically for the past 1 or 2 years. One of the key reasons why, because we have more supplier actually that can produce that, so it's always the supply and demand. And also because of the needs of the bandwidth that is still required to support the traffic that previous speaker have talked about, be it the access like PON networks, or what Matt has talked about earlier on the Facebook, the amount of bandwidth driven by the applications, right? From uploading a picture to video to eventually maybe everybody will have a VR kind of goggles or AR goggles. So we are right here, okay? As a vendor, I also see that, for the past year or two, I've been getting a lot more tenders from my customer, either carriers or CSP or ISP have been giving us a lot more requirements on not just 10 gig, but 40 gig and 100 gigs, okay? So it is consistent to what I've seen. On top of that, in particular for data center interconnections, which I'm going to talk about this a little bit more so that we have the same common interpretation and common concept. You can see that this is a global. The trend is also has been increasing in terms of the number of applications that is related to interconnect data centers, okay? Last but not least, if you look at DCI in general, there's also a criteria or a category. It's called purpose-built DCI. What does that mean? That means that nowadays, customer also looking into buying optical, not in a sense of I have to buy a big one full rack or half rack of WDM equipment. They're buying what is being called like a pizza box, okay? Buying just the transponder on its own, or just a transponder on its own in a 1RU, 2RU, 3RU chassis. Okay, so this is what the industry kind of put them together and call them. These are the purpose-built DCI boxes. Okay, and right now I would say yes. This is not. It's also true that when we look at the numbers, just in maybe it's hard to see on the screen. Yeah, I can see that. 2017. It's getting an uplift definitely this year that especially from Korean perspective, we're seeing a lot of requests, mostly driven by the ICP and CNP sector, okay? ICP is internet content provider, CNP is carrier neutral provider, or the co-location providers, okay? They are the ones who actually have the most desire to deploy WDM in a very small form factor. Okay, it's not that, and then who is the next group of providers follow is the CSP, the communication service provider, the telcos. Okay, so I definitely see the trend as well. So it basically it lines up with what Ovum have shared to the public. Okay, so enough about the numbers. I think it's always good to look at the trend, make sure that from a
from an industry standpoint, are we marching to the right direction? Or what's the trend? What have we learned? What I have learned initially, in a matter of fact, earlier I have a discussion with a customer outside of our booth. By the way, the Korean booth, you can feel free to drop by. It's talking about all this year they've been just connecting router to routers, okay, by fiber, right? And the speed that initially, when you're talking about 3, 4, 5 years ago, this is enough, okay? You don't need to, you might even need WDM to make that connections. But time has changed. You see more 10 gigs. You see more requests on more 10G connectivities. You see that you need more requests on 40G or maybe 100G if price allows you to do so, right? So then the trend that I've seen is people now starting to look into, what about if I sneak in a WDM layer so that for my same pair of fiber, I can increase my capacity, okay? Surely you can actually buy the optical port on the router, be it a Juniper, Huawei, or whatnot, okay? You can do that, absolutely, why not? But there's a cross point, okay? A cross point and a cost point that where it makes sense to actually buy the optical WDM layer, okay? And you can work out the economics so that you can maximize your transmission capacity on your fiber pair. If you own the fiber pair, good, then it may be just a sunk cost to you. But if you are leasing the fiber pair, then you would like to maximize your capacity on that fiber, correct? And the trend that I see is the so-called purpose-built DCI or open transponder become very popular. Why is it become popular? Because they are small, okay? WDM to most people or to most telco, when they think of WDM, it's big. It's one rack or 2 rack or custom rack even, okay? But no, many optical vendors now have slowly introducing a box, something like a pizza box, just like a server. Maybe deeper, 600 millimeter depth, okay? But it's meant to be small, meant to be low power, meant to be easy to manage. So that's one trend. Second trend is as we building this such connectivity between DC used to be point to point, there's also the needs to make that optical layer become more flexible. So hence the term the ROADM have comes into play. And I've seen more and more tenders and more requests from our customer asking for not just point-to-point connectivity, but some more flexible way of building the optical networks. Last but not least is the pluggable, the nature of the pluggability, okay? And I'm gonna talk about all these three that I will share with you. Not, by the way, it's not just for Korean, but overall, when you look at the optical vendor industry, this is also the trend that I'm seeing. Let's do some definitions here. When I talk about DCI, I stand for interconnection. But what are we connecting to? Okay, the interconnection can be between the floors. If how many of you have been to Hong Kong, especially on co-location called Mega Eye? Once you walk into that data center, you know, oh my God, wow, it's packed. Okay, so space is a premium, power is a premium. Okay, so many times when you're trying to expand your co-location space, okay, you may have to buy into a different floor. And when you buy a different floor, you will try to expand the interconnections. You need to connect the devices between floors. So that's one form of DCI, is within a DC. Obviously, there's also the needs to connecting different DC, using the case for NTT Com in here, in Jakarta or in Hong Kong, or Equinix, okay? In Singapore, you have Global Switch, okay? They also have the needs to connecting the DC together. Why? Especially if you're a co-location provider, once you sell up all your space, it's just like a real estate, right? You fill up the hotel, then you build the next hotel, then you build the next hotel, right? In order for you to attract more customers to come to your third hotel, you want to make sure that virtually they feel like they're in the same hotel, correct, right? We talk about latency. This is all very important factors. And in order to achieve this performance, you need to have the optical transmission to achieve that. So I'm going to talk about this quickly. I have to watch my time here. So in the connection within a DC, as I mentioned, the driver for this is for the
service providers who own the equipment or who lease space in a carrier-neutral co-location floor, they would like to save the cross-connect cost. Today, if you are renting for on 60 Hudson in New York or Mega Eye, okay, every single patch cord that you try to connect, you have to pay per month. There's an MRC associated with that, okay? But some more, customer, they think of, what if I combine my 1G patch cord and I combine my connection from 1G to 10G, 10G to 100G, then I'll save a lot of patch cord. That means I'll save a lot of MLCs. That means I'll save a lot of monthly cost. So there are actually a company who does that. And this is a form of DCI, okay? Using WDM technologies to save cross-connection cost, okay? One case. Second case, connecting DCs, okay? This should not be a surprise to you, as I mentioned. Depending on who you talk to, if you talk to a co-location service provider, the guys who sell space, power, security access, and so forth, okay? As they try to think themselves as a pure co-location play, they are losing the values of selling connectivity as an add-on services. Why would they want to do that? As I mentioned, if you are selling space as a real estate landlord, okay, you fill up your floor, you fill up your space, then you have to buy another one. You want to attract more customer, don't you? And if you want to do that, then your interconnection become more important, become part of your portfolio, part of the services, right? So many co-location players have migrated or have changed their mindset from a pure co-location to now co-location plus connectivity. And that is the reason why they want to build DCI links. Dark fiber provider, it may not be so common here in Indonesia, but in some places like Hong Kong or Singapore, there's a set of companies that used to run utilities. In the case in Singapore, it's called SPTEL, Singapore Power. In the case for Hong Kong, it's called Traxcom, owned by MRT, the train station. Okay? They have the right of ways, and they used to sell just dark fiber. But now, with the technologies, they also can put a MUX, DMUX, or even a WDM link. Instead of selling one dark pair of fiber per customer, they can sell per channels to different customers. So that helps them to expand the business as well. Last but not least, of course, the content guy, okay? Samsung, Apple, Alibaba, you name it, okay? Microsoft, you name it. They're building their own network, Facebook, right? They're building their own, you can call it a campus network, but in a much bigger scale in terms of the capacity that they required, okay? They may connect a ring between SG1, SG2, SG3, or TY1, TY2, TY3, okay? In Tokyo, or they would also maybe leveraging their own existing central offices and connect to the DC, okay? One last case is also I seeing there's a huge, tremendous amount of growth in this area is the submarine cable or the submarine backhaul, okay? As much as the capacity has been increasing on the metro data center side, DC to DC also need to be connected across continents, okay? In the case for Asia Pacific, you guys should know it from Indonesia to Singapore. Singapore remains is a big hub from Thailand to Singapore, okay? Or Cambodia to Hong Kong, or there's 3 major hub sites in the Asia Pacific regions. 1, Japan, especially Tokyo. 2, Singapore. 3, Hong Kong. Like it or not, these are the 3 hub sites that a lot of submarine cables are landing at these 3 locations. Okay, and these are the locations that go outbound, go east, go west to different parts of the world. Okay, and what I'm seeing, another trend is, as much as you need, I'm using Singapore as an example, that you connect the Changi Airport to global switch, they also require a lot of capacities in terms of terabits. Okay, so the terabit is the most common denominator these days for the cable guy, for the submarine or backhaul connectivities. We're no longer talking about 10G or 100G, it's in the terabit, okay? So this is the trend that I see, and this is what I call collectively
DCI applications. There's one interesting concept that is becoming more and more popular. I gave this talk, similar talk, 2 years ago in Epcot. At that time, people look at me, I'm like, Dion, nah, this is not going to happen, right? But now, even get confirmation from the OVM data, you can see that why people are doing that. Again, driven by the ICP people, right? For the web hyperscaler. This open concept is very interesting. In the past, we call this alien wavelengths for the guys who work in the optical industry or who knows the optical technologies. Now, we call it in a different term. We call it open line system. It's not the term that created by Korean. It's the term that be created by the industry. Okay? The concept is very simple. Traditionally, if a WDM system, you build a highway layer, right? Transport network, there's no different from a telecommunication transport network to a railway transport network to an airline transport network. It's transport, okay? So you build a highway, you build a foundation using WDM, mux-demux, you use some amplifier, some DCM, some ROADM, you build your foundation. And on this empty highway, there's no car. If you want to put on a car, you buy what we call transponder and muxponder to generate the traffic, right? And this is the transponder that hook it up back to your switches and routers, right? So traditionally, you buy one big chassis, you add traffic cards as you expand. But when you look at the network costs over the life cycle of the network, your highway layer you only pay once. But the car itself, you pay many times because you keep adding the traffic, right? Be it a 40-channel multiple WDM system or 80 channels or 96 or 128 channel system, you buy more traffic cards. Or sometimes I use printer and printer ink analogy. You buy the printer once, but you keep buying the ink, right? Same thing. What industry wants, especially the web guy, is, hey, you know what? I found this approach too outdated. I found this approach is too slow. And why? Because I need terabit of capacity. I'm not needing just 1 or 2 or 3, 4, 10 gig, okay? But I need huge amount of capacity. So how can I do that? What if I push my vendors and say, hey, you know what? For the ink, I buy from Epson, okay? The printer I buy from Epson, but for the ink, I want to buy from HP. I want to buy from somebody else. Same thing here, okay? The transponder, they want to put it outside of the chassis. And not only that, I want to buy from a different vendors. Okay? So there's a movement right now. There's a movement that transforms how transport network should be built. You have a different mentality. You own existing system doesn't mean that you have to buy the transponder from that same vendor. You can buy from a different vendors. Whoever give you the best price, right? So much so that there's a marketing report from Infinetics who study and asking all these customers, why would you want to do that? I thought that it's more complicated, right? If I buy one from full set from Huawei, I should buy from Huawei. From Cisco, I should continue to buy from them, right? I said, no. Why? Cost per port is getting more expensive. They don't like the vendor locked in, meaning that you're married to the vendor forever. Nobody likes that. If they're not dropping the price, good luck. Your per 100G is no longer competitive in this market. All right, we're not talking about technology here, we're talking about business here. Okay, so there's also economics part associated with any technologies. Second, also automations. Now when you go log into many of the providers, as I mentioned, co-location providers, they're not selling just space and power anymore. They also move up to the food chain. They want to sell a connection that allows them to automate connecting to my Azure, my Microsoft 365, so that I don't care about the optical layer. I just want it to automate the whole thing. The service being stitched to allow me to achieve the automation and transform to my customer that when they purchase a connections, they want that connections. Not just an optical link and then a virtual layer 2 VPN. No, they want it one-stop shop.
and that has to be automated. Okay, so that's any reason. Third reason, they also want the best of breeds. They want to get the latest DSP chipset. They want to get the lowest power consumption per 100G, right? So if your 100G now consume more than 100 watts, you are paying too much power. Okay, technologies now allow us to for 100G can be as down as 25 watts, 20 watts per 100G, with all optical included. Okay, so if you're still spending 200 watt, 300 watt per 100G, you're paying too much power. So much so that we have done so many trials, not just Korean. My peers, my friendly competitor as well, name it, Alcatel-Lucent and now Nokia, Cisco, Juniper, you name it. We are doing some mix and match, right? If you want to have this pizza box to ride over your existing WDM systems, you can. Likewise, if somebody else wants to ride the pizza box onto Korean WDM systems, they can. Okay? Examples for my customer lab. On the left, you see that this is the pizza box. Forget about, I'm not promoting Korean here, I'm just saying any pizza box that you find on the market can be riding onto the figure on the right side. That is the existing system. So what? It's just an alien wavelengths. Okay? In this case, I'm showing that it's over the Juniper platform, used to be called BTI, now called Juniper. The other platform is used to call Cyan, now Sienna. Many more. Huawei, ZTE, Fiber Home, you name it. It doesn't matter. As long as it's follow the standard ITU grid, it will work. Same thing. Another case is in Europe. Okay, the existing system is Alcatel-Lucent PSS 1830. And this customer invited two vendors, Korean and Cisco. Okay, each bring in their own box, and they wanted to test it so that the wavelength can travel together with the PSS wavelengths. It worked. Everything worked as well. Okay, so the list goes on and on and on. Okay, just for us alone, for the past year, we have done more than 50 trials of this type of interrupt testing. Okay, so I've talked about the open transponder. The next topic that I would like to get you, so that you become more aware, is the optical technology has going through an upswing, thanks to the web company, thanks to the Facebook, thanks to the Microsoft, thanks to Amazon. There are more VC money flowing back to the optical industry. So that there are more innovations that you will for sure seeing things are getting smaller. Okay, like transceiver or WSS or amplifier. To the point that today an amplifier can be in the form of XFP. Korean, we call it pluggable amplifier, but this is a technology. This is not made by Korean, it's made by our supplier. Okay? Many things can now become miniature, become smaller also, right? Be it amplifier, EDFA, be it EVOA, right? Variable optical amplifier, or optical channel module, WSS wavelength selector switch, or OSC can become a form of a pluggable form factor. Okay? So which allow a customer to, now what do you want? These are Lego blocks. I can mix and match what you need. If you want to have a combination of passive filters and variable gain amplifier, yeah, you can. Right? So you can actually mix and match your needs per network, per application, okay, in the form of a pluggable form factor. Okay? So this is the trend. Like it or not, things are getting smaller. Things are getting more compact and more lower power, right? So space is important. Power is equally important, if not more important, in some of the countries. Last but not least, the flexible layer that I just talked about. I've been into this, the DCI, so-called the area for the past 4 years, and I've seen a trend when I talk to the co-location providers like Equinix or others. They have also changed the view of how networks should be built.
In the past, they would just say, yeah, Dion, you know what? All I want is just point to point. I don't need anything more, right? Well, all of my intelligence is in my switches and routers anyways. So for the optical, these are just dumb pipe. Fast forward 4 years later, I have the same conversation. It's no longer the same. They are looking into building a more intelligent optical layer. And why? If you recall what I just said is part of the automation. It's important, right? So hence the whole technology is called ROADM become a much more meaningful topic for the data center guy. Okay, ROADM essentially allows you to bypass wavelengths where you want to add your traffic and you can selectively drop your wavelengths at any intermediate site. Right? For the wavelength that you don't need it, you can optically pass through. In optical industry term, we call OOO, optical, instead of OEO, optical, electrical, and optical. Okay. And by transporting your traffic in the optical layer will give you the best cost point, because you only need to buy transponder where you need to add and drop the traffic, and the ROADM enables that efficiency. So if you have a new data center, then you build another one, right? In surface, without any traffic, right? And then you hook it up. Same thing, you can steer your wavelength from any direction to any direction, okay? So that your wavelengths can steer across the network. And you only need to put transponder or the razor blade where you need to terminate the traffic. Okay? So today, in the industry, you can find different kinds of ROADM implementations. Some in the form of individual modules, some can be a combined or integrated ROADM on a blade, we call, or some may become some form of pluggable optics. Long story short, I'm running out of time. Time's is up. It depends on what you need. Okay, there's different ROADM technology fits for different application. If you have a long haul, then you may want to optimize for the performance. Then maybe the individual ROADM blade is the best because you have more amplifier choices, okay, to extend your reach to a longer distance. If you're in a metro, then the ROADM on the blade may be the best choice because it's save your cabling, it's easier to turn up, plug and play and done. Or if you're a simple point-to-point link, then the pluggable would maybe give you the best choice, okay? And it depends on your cost, of course, and also your end-of-life growth plan for your platform as well. Last but not least, I'll end up with this and showing that it's always helpful to have a planning tool to go with it as well. I don't care where you buy the planning tool, but I would be highly just suggest that if you're planning a point-to-point, you may not need a tool like that, but if you have a network for more than 10 nodes, a planning tool always help. Okay. That's all I have. Thank you very much. Any questions? Questions? Did I lose everybody? Okay. Feel free to stop by our booth outside. If you have questions, we can talk one-on-one as well. Thank you. Oke, thank you Mr. Dion. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Untuk itu, Mr. Dion please stay on stage. Kami mengundang Bapak Agus Arianto untuk memberikan plakat kepada Mr. Dion. Baik, hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih Bapak Agus. Thank you Mr. Dion. Baik, hadirin sekalian, ini saatnya untuk makan siang tentunya untuk Anda semua. Kita sudah menyiapkan makan siang di area foyer. Untuk Anda mungkin yang ingin melakukan ibadah sholat zuhur, ada musola di sebelah kiri dan juga smoking room ada di sebelah kiri. Dan kami mohon Anda untuk dapat kembali lagi ke dalam ballroom ini 45 menit
dari sekarang. So enjoy your lunch. Thank you very much. Baik, sekali lagi kami informasikan untuk Anda semua, para tamu undangan dan juga hadirin sekalian, makan siang ada di area foyer dan juga smoking room dan juga praying roomnya ada di sebelah kiri dari ballroom ini. Dan juga Anda bisa tersambung dengan wifi connection di Idnog-Biznet. Dan tentunya kami harapkan Anda kembali lagi tetap berada di acara ini, karena setelah makan siang kita akan membagikan door prize untuk Anda yang
begitu apa? Oh, setelah ini kan berarti udah nggak ada itu ya. Dalam dua bahasa. Dalam dua bahasa ya. Ya, naikin. Baik, sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu para tamu undangan dan juga peserta dari Idnog untuk dapat kembali memasuki ballroom dari Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta karena acara akan segera kita lanjutkan. Sekali lagi, untuk Anda semua para hadirin, kami persilakan untuk dapat kembali memasuki ballroom dari Holiday Inn Kemayoran Jakarta karena acara Idnog akan segera kita lanjutkan. Terima kasih. Presentasi tadi ada yang diupdate udah dia dulu. Si LT Avan udah diganti. Avan udah. Sama satu lagi ada dua Haninet ya. Oke. Ini yang baru diupdate nih Avan bahasa lama. Dion. Oh, abis ini Pak Bambang ya. Dion kan tadi udah. Abis ini Pak Bambang, setelah Pak Bambang berarti Si Leontinus. Leontinus. Setelah itu baru Samuel ya. Siapa? Sami. Tolong announce-nya pakai mic di depan. Mic-nya nggak ada.
Okay, welcome back to afternoon session of Indonesia Network Operators Group. Boleh sebelumnya saya minta tepuk tangannya dulu untuk Anda semua yang masih hadir di sini. Terima kasih banyak. Seperti yang sudah dijanjikan di awal, kalau kita akan ada door prize ya. So for the first session for door prize, akan ada 5 unit, 5 unit Arduino Kit, kali ini persembahan dari Idnog ya. Kita akan lihat siapakah yang beruntung berdasarkan nama yang akan keluar dari screen dengan sistem random. Sebentar lagi mungkin untuk Anda yang masih berada di area luar dari ballroom, silakan langsung segera memasuki kembali ballroom. Karena kita mulai dengan door prize kali ini, boleh? Untuk yang pertama, kira-kira siapakah yang beruntung? Secara random untuk Arduino Kit. And for the first winner, Sumantoko dari Transjakarta. Ada? Ada Sumantoko? Oke, Bapak silahkan naik ke atas panggung. Oke, for the next, yang beruntung adalah Bapak Sulaiman dari PT Lito Datarindo Fortuna. Bapak Sulaiman ada? Ini Bapak Sulaiman? Mewakili, oke, silakan. Oke, selanjutnya random again, masih Arduino Kit, Bapak Wendy Puja Rahayu dari PT Pacific Satelit Nusantara. Selanjutnya, baru 3 pemenang, masih ada 2 nama lagi secara random. TWK Faisal Fahmi dari Bisnet Networks. Ada dari Bisnet Networks? Sekali lagi, Faisal Fahmi dari Bisnet Networks. Atau kita berlakukan sistem gugur? Oh, cepet banget jawabnya gugur. Ini rezeki orang loh. Bisnet Networks ada? Dari Bisnet Networks ada Faisal Fahmi. Panggil lagi yang mewakili. Boleh yang mewakili gimana panitia? Oke. Mewakili ya Pak ya? Bapak Wita Laksono. Oke, silakan Pak. Berarti 1 nama lagi? Ya, Abraham Wahyu Kurniawan dari Info Lintas Nusa. Dari bisnis tadi yang mewakili silahkan. Kemudian dari NAP Info Lintas Nusa, baik. Baik, kami mohon kesediaannya Bapak Wita untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang door prize kita. Jangan berkecil hati, kita masih punya beberapa door prize lagi, tapi nanti sebelum acara saya closing pasti akan ada door prize untuk Anda. Sama saja Pak, kanan ke kiri karena mendapatkan 1 unit Arduino Kit secara keseluruhan. Baik, inilah yang beruntung, tapi
Tentunya masih ada door prize lagi di sesi selanjutnya. Kami persilakan Pak Wita boleh bergabung kepada pemenang door prize untuk foto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemenang door prize kita. Congratulations, terima kasih Bapak Wita. Okay, now we continue to the presentation and our next session. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Bambang Gunawan dari Juniper yang akan membawakan materi mengenai segmen routing. Kami persilahkan Pak Bambang. Cek. Saya akses di laptop aja. Ya. Tes. Bisa dimulai. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, saya akan mulai langsung karena waktu saya sangat terbatas. Saya cuma punya waktu 30 menit untuk bahas topik yang menurut saya lumayan banyak untuk dibahas. Sebelumnya saya perkenalan dulu kayaknya soalnya saya banyak yang nggak kenal, saya kenal beberapa banget. Jadi perkenalan dulu, nama saya Bambang Gunawan, saya dari Juniper Indonesia. System engineer, jadi saya pre-sales. Kerjaan saya mostly technical sih. Jadi dan saya di Juniper udah cukup lama. Ini tahun ke-6 saya di Juniper. Dan sebelumnya saya di Nokia, sebelumnya saya di Cisco partner. Jadi saya cukup tahu lintas vendor lah mengenai topik yang dibahas ini. Jadi segmen routing itu sebenarnya kelanjutan dari MPLS doang sih. Jadi untuk saya bisa tahu audiensnya seberapa, kira-kira saya bisa bahas berapa detail. Saya pengen tahu dulu sih kalau boleh, di sini yang familiar sama MPLS boleh angkat tangan nggak ya? 1, 2, 3. Serius cuman segini? Beneran cuman segini ya? Oke. Yang udah belajar tentang segmen routing ada? 1, 2. Oke, jadi rasanya audiens saya akan lumayan tough siang ini. Saya berharap saya nggak akan terlalu boring. Kalau kayak gini saya berarti akan lebih bahasnya agak high level aja. Oke. Jadi untuk hari ini agendanya adalah pertama saya akan bahas dulu tentang basicnya segmen routing karena saya nggak mungkin bisa masuk ke use case ataupun deployment kalau saya nggak bahas dulu tentang apa sih segmen routing, apa yang di achieve dari segmen routing. Kedua, use case-nya, jadi segmen routing itu seperti saya tadi bilang itu kan dia kelanjutan dari MPLS lah, jadi anggapannya next generation MPLS. Jadi pastinya ada beberapa use case baru atau feature yang di provide sama segmen routing yang dulu nggak bisa di provide sama MPLS. Dan yang terakhir adalah deployment scenario. Jadi gimana caranya kita bisa smoothly integrate segmen routing atau migrate ke segmen routing dari kondisi yang sekarang ada di operator. Oke. Jadi yang pertama, segmen routing itu kalau menurut saya itu adalah evolution. Jadi
segment routing itu bukan benar-benar revolusi ya, jadi bukan revolution. Jadi dia adalah evolusi dari MPLS. Jadi kalau tadi beberapa udah cukup mengerti MPLS, itu a good start. Jadi segment routing itu basically dia adalah pengembangan dari MPLS. Dan paradigma baru dari segment routing adalah pertama dia itu source routing. Jadi cukup berbeda dengan apa yang selama ini kita network engineers sebagai layer 3 guy, IP guy, router. Selama ini kan kita router itu kan mostly decisionnya itu hop by hop gitu. Jadi router itu take decision hop by hop. Dan di MPLS pun sebenarnya masih belum berbeda jauh dari itu. Biarpun dia melakukan yang namanya label swapping. Tapi decision mostly masih hop by hop. Karena dia harus pelajarin routing information base dulu baru bisa dia terjemahkan menjadi label forwarding information base. Saya berharap saya nggak terlalu technical di sini. Oke, tapi kalau di segmen routing itu dia berbeda. Dia itu source routing. Jadi source routing tolong jangan confuse sama yang namanya PBR atau FBF ya, apa decision routing based on source address, no, bukan itu. Source routing itu maksudnya adalah routing decision itu ditentukan oleh source router. Dalam hal ini kalau misalnya kita ngomong MPLS, berarti provider edge ingress, PE ingress yang decide apa yang harus dia memasukkan instruction atau dalam bahasa yang lebih bisa diterima adalah label kalau di MPLS, stack of label di dalam packet header. Jadi supaya along the way router-router di tengah jalannya itu adalah dia tinggal mengexecute instruction atau label itu. Oke, itu adalah definisi source routing di segment routing. Mereka membuat segment routing yang ada di pikiran dari developer atau semua yang memikirkan segment routing pertama ini adalah mereka mau membuat sesuatu yang cepat untuk di-deploy. Jadi seperti yang tadi saya tulis di atas itu adalah evolution bukan revolution. Jadi supaya bisa cepat di-deploy yang harus dilakukan adalah packet format atau data plane-nya jangan dirubah sama sekali. Jadi kalau misalkan selama ini sudah familiar dengan shim header dari MPLS, label, dia menggunakan persis sama tidak berbeda. Jadi labelnya itu masih sama, yang 32 bit terdiri dari 20 bit label dan seterusnya, experimental bit. Dan berikutnya adalah label operation dari MPLS. Kalau yang udah familiar sama MPLS itu kan ada namanya push atau imposition, swap dan pop. Jadi segment routing juga menggunakan label operation yang persis sama, cuma namanya agak diganti sedikit. Kalau push masih tetap push, swap dia ngomongnya adalah continue. Jadi nanti saya jelasin kenapa namanya continue. Dan pop itu kalau menurut segment routing adalah next. Terus kalau saya ngomong segment routing sekarang itu tolong jangan di-confuse sama ini berhubungan dengan service label. Jadi segment routing itu kita purely ngomong tentang transport label. Jadi saya harap di sini audiensnya mengerti perbedaan antara transport dan service label. Oke, jadi segment routing itu pertama dibuat itu adalah dia untuk ide dasarnya adalah mengadres kelemahan-kelemahan dari protokol existing di MPLS. Jadi MPLS itu protokol existingnya kan kita udah tahu ya, labeling protokol yang ada di MPLS itu adalah LDP sama RSVP-TE. Sebenarnya ada juga kayak BGP tapi mainly itu LDP dan RSVP-TE. Jadi LDP itu punya kelemahan sebenarnya. LDP itu kalau yang udah pernah konfigur sebenarnya LDP itu simple banget. Dia punya keunggulan adalah dia sangat simple. Tapi dia juga punya kelemahan sebenarnya. LDP itu ya benar-benar purely cuma provide label binding gitu, label distribution tanpa adanya feature tambahan. Feature tambahan terakhir itu adalah sekitar mungkin 3-4 tahun lalu adalah LFA. Tapi LDP tetap punya kelemahan yang paling mencolok adalah dia nggak bisa provide traffic engineering. Itu sebabnya kalau di network-network di operator di Indonesia juga
itu mereka biasanya selain deploy LDP pasti deploy RSVP, namanya RSVP TE. Nah ini RSVP TE ini adalah untuk memprovide yang namanya traffic engineering atau cara kita untuk bisa menyetir traffic di dalam network kita. Tapi RSVP TE itu sendiri juga punya kelemahannya, yaitu adalah kita sebutnya midpoint state problem. Jadi RSVP TE itu dia itu sebenarnya protokol yang lumayan heavy gitu. Bayangin untuk setiap LSP itu kita harus maintain state gitu di semua router dari ingress sampai egress. Jadi bayangin kalau misalkan untuk core router atau P router dari operator-operator di kita di Indonesia, itu LSP yang dihandle itu pasti banyak deh. Di sini saya yakin pasti ada teman-teman operation dari operator. Saya nggak tahu operator manapun. Saya yakin pasti pakai RSVP dan saya yakin pasti LSP-nya itu banyak. Dan RSVP itu dia harus tetap ada yang namanya mekanisme keep alive setiap 10 detik defaultnya. Jadi ya intinya adalah RSVP itu nggak se-scaling itu. Oke. Dan problem dengan MPLS yang existing adalah MPLS itu dibikin sekitar tahun 90 akhir, 2000 awal. Pas itu SDN belum ada sama sekali, belum kepikiran tentang SDN, jadinya MPLS sebenarnya nggak didesain untuk SDN. Jadi kita perlu suatu perubahan untuk bisa easily kita adopt SDN. Dan saya akan bahas sedikit basic tentang gimana caranya segmen routing kok bisa menggantikan posisinya LDP. Jadi LDP itu kalau yang udah pernah kan ada LDP itu protokol sendiri gitu. Dia harus di-deploy on top of IGP. Nah jadi gimana caranya kok kita bisa ngebuang yang namanya LDP sedangkan dia provide fungsi yang lumayan critical yaitu label distribution. Caranya adalah sebenarnya gampang banget. Itu OSPF sama ISIS atau IGP-nya itu dibikin extension baru untuk mendistribute label. Jadi tidak sekedar mendistribute routing aja, sekarang OSPF dan ISIS di segmen routing itu dia akan mendistribute label. Gimana caranya? OSPF itu kan LSA-nya banyak ya kalau yang tahu OSPF, dan salah satunya adalah LSA yang namanya opaque LSA, dan opaque LSA ini sekarang dimanfaatkan juga untuk label distribution. Kalau SIS itu relatif lebih mudah karena dia bisa pakai TLV, jadi kita tinggal define TLV baru buat distribute label. Itu cara untuk remove LDP-nya. Dan sekarang kita mau remove RSVP. Gimana cara remove RSVP? Sedangkan RSVP itu protokol lumayan kompleks. Solusinya ternyata sangat sederhana. RSVP itu cukup di remove dengan menggunakan yang namanya global index atau SID. Jadi global index atau SID itu maksudnya adalah labeling allocation-nya itu sekarang global. Jadi kalau yang sudah familiar sama MPLS itu akan tahu kalau MPLS itu label allocation-nya itu sekarang independen banget. Jadi masing-masing router itu locally dia akan allocate label dan dia akan kasih tahu neighbor-nya kiri kanan. Dan cara itu ternyata nggak cukup scale dan akhirnya dipikirin adalah gimana caranya kita menyederhanakan network MPLS adalah dengan kenapa labelingnya itu kita nggak bikin global aja gitu. Jadi semua router di dalam satu domain yang sama. Ketika saya ngomong domain artinya adalah domain IGP. Itu kenapa nggak mereka janjian aja pakai labeling yang sama. Jadi itu adalah label yang sama. Nanti saya akan jelasin lebih detail di belakang, lebih kelihatan jelas maksudnya apa. Jadi dengan label yang tadi global itu akhirnya kita bisa mendefinisikan hop by hop atau kita bisa ngedrive traffic itu benar-benar seperti RSVP, hop by hop kita bisa define tanpa kita perlu ada protokol tambahan. Oke. Saya cepat aja untuk yang ini, global segment, local segment. Jadi label itu jadinya sekarang semenjak di segmen routing itu dia jadi ada dua. Kalau dulu label itu adalah local significant. Yang paling penting cuma sebelahnya tetangganya mesti tahu. Tapi semenjak segmen routing ada yang namanya global segment atau label itu harus dikenali secara global dalam domain yang sama.
label itu harus benar-benar end to end tuh sama gitu. Dan segment types akan cepat di sini. Yang penting adalah segment types itu ada dua, IGP sama BGP. IGP itu dibagi lagi jadi prefix segment sama adjacency segment. Gampangnya gini, kalau prefix segment itu adalah label yang kita allocate untuk loopback address biasanya atau router ID. Dan di situ ada dua lagi dibagi, satu lagi unicast segment. Unicast segment itu kalau di sini ada yang familiar sama PIM rendezvous point, unicast rendezvous point, konsep kerjanya sama persis. Jadi dia akan define label untuk beberapa router tuh sama. Dan adjacency segment itu adalah label yang kita allocate untuk link interface. Jadi adjacency antar router ke router. Global, jadi artinya semua router di dalam domain yang sama mereka setuju kalau itu adalah angka yang kita tentukan bersama, harus sama. Kalau adjacency segment itu local significant, jadi itu nggak didistribute global. Dan even di POC di lab yang sempat saya cobain, adjacency segment itu kayaknya nggak didistribute sih, pakai OSPF, even nggak dikasih tahu. BGP segmen saya akan cepat di sini karena BGP agak sedikit kompleks dan saya ada use case untuk BGP di belakang untuk BGP segmen routing. BGP segmen itu peer node segmen itu basically sama lah seperti di prefix segmen. Jadi ini adalah label yang kita allocate untuk BGP ID-nya neighbor kita, peer. Peer adjacency segment itu adalah BGP segmen yang kita allocate untuk interface. Dan peer set segment itu adalah beberapa interface yang kita jadiin satu label. Tujuannya ini untuk lebih ke load balancing sih nanti. Saya akan jelasin, ini akan lebih clear ketika saya jelasin di gambarnya sih. Oke, ini gambaran contoh routernya. Misalkan router di sini yang participate di dalam segmen routing itu adalah yang 1, 2, 3, 4, 5. Dan di situ tuh ada angka-angkanya di atasnya, maksud saya seperti ini. Yang 16.001, 2, 3, 4, 5 itu adalah itu yang namanya node seed. Jadi itu adalah loopback address yang kita asosiasikan gitu. Loopbacknya si router 1 itu misalkan segmennya itu adalah, labelnya itu adalah 16.001. Kenapa saya taruh angka 16.001? Karena itu adalah sebenarnya ada yang namanya blok yang sudah diallocate sama beberapa vendor secara bersamaan. Juniper salah satunya juga adalah sementara kita allocate 16.000, jadi label angka 16.000 sampai 23.999 atau 8.000 blok. Jadi sementara sRGB itu adalah itu. Oke, yang berikutnya adalah adjacency seed. Tadi kan saya bilang ya, adjacency seed itu adalah link atau interface antara router itu dikasih label juga, dan ini sifatnya local. Dan terakhir adalah unicast seed. Ini adalah misalkan router 2 dan router 4 itu mereka sharing segmen yang sama 16.024. Oke, packet flow deh. Ini mungkin akan lebih ada gambaran setelah ini. Oke, misalkan si 1 mau ngobrol sama si 2 dan mereka di provide MPLS layer 3 VPN servicesnya sama router 1 sama router 4 gitu. Jadi bayangin itu ada VPN labelnya ya, yang warnanya hijau di sana. Jadi di router 1 ketika dia akan kirim ke router 4, dia itu akan mengimpose atau mempush label 16.004. Itu 16.004 itu adalah label yang sudah kita sepakati untuk router 4. Dan 16.004 itu sifatnya di router 1, 2, 3, 4, dan 5 itu artinya strictly itu adalah router 4. Jadi itu yang namanya global segment. Jadi dia akan push 16.004. Di R2 itu juga tetap 16.004. Ini yang namanya operationnya itu continue. Jadi dia nge-swap 16.004 dengan 16.004. Karena yang tadi saya bilang, karena itu adalah global segment. Mau dimanapun itu tetap adalah 16.004 untuk router 4. Dan terakhir itu dia akan tetap ada yang namanya penultimate hop popping. Jadi dia akan pop dan sisain VPN label. Jadi di sini kelihatan bedanya banget cara kerjanya sama MPLS yang lama. Jadi kalau MPLS yang lama itu labelnya setiap hop itu beda-beda banget. Dan kita kalau misalkan mau troubleshooting, itu kita harus jump in ke masing-masing router untuk kita show LVIP-nya untuk cari tahu. Jadi segmen routing troubleshooting semestinya sudah jauh lebih mudah nanti. Dan yang kedua itu adalah ini kalau misalkan kita mau steer traffic,
Di R1 misalnya kita mau menuju ke R4 itu tapi melalui jalur bawah, melalui 3 dan 5, 4, 1, 3, 5, 4. Jadi kita bisa push labelnya yang pertama, topnya itu adalah 16.005, itu adalah menuju ke R5. Habis itu di dalamnya itu ada yang namanya 24045, itu adjacency segment. Jadi kita mau tahu sebenarnya setelah nyampe R5, R5-nya itu harus forward ke 24045. Kayak gitu. Itu yang namanya adjacency. Dan ini di pop, kemudian sampai ke atas. Jadi punya gambaran nggak ya cara kerjanya segment routing? Jadi kalau udah pernah main MPLS sebenarnya ini sangat mudah dimengerti. Cuman bedanya label allocation-nya aja beda dan cara distribute labelnya. Oke, saya ke use case-nya. Pertama, segment routing bisa kepake buat apa? Yang pertama misalkan kita mau provide namanya disjointness atau kita mau provide high availability. Misalkan saya dari A ke Z itu saya mau dia melalui plane atas yang warna biru. Jadi plane atas itu misalkan kalau di operator itu biasanya tuh kayak Jakarta. Jakarta itu P router nggak mungkin satu, pasti 2 atau lebih. Dan seterusnya di kota-kota besar. Jadi sebenarnya kita bisa membagi jadi plane. Dan kalau kita mau bikin high availability itu kita bisa define plane-nya. Dan misalkan di contoh kasus yang ini adalah atas itu saya bilang dia segmen ID-nya atau seat-nya itu saya untuk ke 4 router 11, 12, 13, 14 itu dia sharing. Anycast segmennya itu adalah 16.111. Jadi ketika saya mau bikin traffic saya mau kirim traffic dari A ke Z, saya bisa ngedrive itu dia kalau saya mau maksa dia lewat atas, itu saya cuma tinggal bikin adalah seperti ini. Topmost labelnya itu adalah 16.111 supaya dia dikirimin di segmen plane atas. Kemudian di bawahnya adalah 16.065. 16.065 itu adalah node seat-nya router Z. Jadi begitulah caranya kita ngedrive traffic di segmen routing. Dan misalkan saya dari A ke Z, saya punya customer lain yang saya mau dia lewat plane bawah, misalkan plane yang merah. Itu saya tinggal bikin untuk komunikasi yang itu adalah saya bikin menggunakan 16.222, itu adalah anycast yang di bawah. Jadi ini dengan seperti ini kita bisa provide disjointness. Oke, BGP on demand next hop, saya akan cepat di sini. Ini sebenarnya dengan existing MPLS kita bisa provide ini, cuman kayaknya main policy-nya masih lumayan banyak. Kalau misalkan di segmen routing ini lumayan gampang jadinya. Saya langsung ke sini. Oke, jadi ceritanya misalkan si CE2 itu dia mau minta service ini di-provide dengan low latency. Dia ngasih tahu ke R4 akan mendefine route target community yang disepakati bersama sama mereka. Itu adalah misalkan 100.200 itu adalah low latency. Si router 1 nanti tinggal dikonfigur. Kita bisa konfigur adalah kalau misalkan kita terima route target 100 itu artinya low latency. Dan kalau low latency artinya saya mau ngitung ini based on TE metric, bukan menggunakan IGP cost atau OSPF metric atau SIS metric. Jadi saya akan compute menggunakan TE metric, saya cari yang paling rendah. Dan kemudian hasil perhitungannya katakan misalkan saya lewat atas, dari 1 ke 2 ke 4. Dan saya bisa langsung bikin, kalau bahasa dulu itu adalah TE tunnel, kalau sekarang di segment routing saya ngomongnya policy. Saya langsung bisa bikin policy untuk ngedrive, supaya traffic VPN yang ini dia di-serve untuk melalui 1, 2, dan 4. Jadi dia dapatnya yang low latency. Biarpun kalau kita lihat di sini itu ada yang tulisan 50 merah di antara 2 dan 4, itu artinya kan IGP cost-nya 50, lumayan besar dibanding yang lain. Defaultnya soalnya 10. Jadi sebenarnya interface ini bandwidth-nya agak kecil, tapi latency-nya bagus. Jadi kita bisa ngedrive hal-hal seperti ini. Ini sini ada tentang binding seat, tapi saya nggak punya waktu untuk bahas binding seat. Binding seat intinya adalah hal baru sih di segment routing. Tujuannya nanti dibaca aja itu. Saya akan bahas cepat BGP EPE. Jadi EPE itu adalah egress peer engineering. Jadi ini mungkin cocok buat yang ISP sih, BGP ini. Jadi feature ini adalah selama ini kalau kita mau ngedrive exit point di BGP, misalkan di gateway di router 2, katakan gateway-nya itu router 2.
Kita mau ngedrive prefix ini kita lewat sini dan seterusnya prefix yang itu kita lewat AS number yang lain. Itu gimana caranya? Satu-satunya cara exit itu biasanya adalah local preference. Jadi biasanya kita akan define prefix ini sampai sini atau community ini sampai sini kita akan bilang preference sekian dan sekian. Itu ditentukan banget sama si gateway-nya. Pertanyaannya, ini yang mau di-achieve dari BGP IP ini adalah gimana caranya supaya saya bisa tentuin saya mau keluar lewat mana, itu bukan dari si gateway ujungnya, tapi dari source-nya. Jadi balik lagi, segment routing adalah source routing. Gimana caranya saya bisa nentuin saya mau keluar lewat mana, itu dari router 1, bukan dari router 2. Oke. Saya mesti jelasin sedikit, di sini ada peer node. Peer node itu balik lagi tadi, itu adalah node seed. Itu adalah segmen yang kita allocate buat BGP router ID. Dan ini ada namanya peer adjacency sama peer set. Jadi ini adalah label yang kita allocate buat link dan peer set. Apa namanya, beberapa link. Saya langsung ke contohnya biar bisa dimengerti. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Misalkan saya dari router 1, saya mau ke AS300 ya, AS300 yang bawah. Itu saya bisa bikin kayak gini. Saya langsung nge-stack 16.002, di dalamnya 24.225. Itu artinya adalah paketnya saya akan kirim ke router 2. Dan habis itu router 2 itu nanti dia harus meng-load sharing antara link yang atas dan link yang bawah menuju ke router 5 di AS300. Jadi ini jadi bisa kita lakukan. Ini contohnya mungkin nggak terlalu kelihatan berguna karena gateway-nya satu. Bayangkan kalau gateway-nya ada beberapa, exit point-nya ada beberapa. Kita bisa lakuin itu di ujung. Dan lebih kerennya lagi adalah ini kita lakuin di controller sebenarnya. Jadi ada yang namanya EPE controller, kalau di Juniper produk itu Northstar. Itu dia, jadi kita bisa define di controllernya dan itu jauh lebih granular lagi daripada ini. Saya bisa bilang misalkan gini, saya mau 80% traffic saya menuju ke AS number segitu atau prefix sekian, itu dilemparnya ke situ, tapi 20% dilempar ke tempat lain. Itu saya bisa lakuin. Dan itu saya nggak lakuin itu saya nggak perlu ngutak-ngatik BGP policy. Di sini yang sering ngutak-ngatik BGP policy pasti tahu rasanya menderitanya ngutak-ngatik BGP policy. Dan betapa ajaibnya kalau saya bisa lakukan itu di controller. Oke, itu BGP egress peer engineering. Jangan confuse dengan label-label. Pertanyaannya, emang saya piring ke ISP atas saya, tier atas saya pakai MPLS label gitu? Enggak. Label ini cuman buat kita aja. Waktu saya habis, saya akan lebih cepat sedikit. Dan yang lebih keren tentang tentang segment routing itu adalah ketika kita mulai menggunakan controller. Jadi selama ini kan kita, kalau saya cerita kayak gini tadi misalkan, rasanya nggak terlalu menarik. Segment routing, apa sih yang di-provide sama segment routing? Pertama, cuma ngebuang dua protokol, LDP sama RSVP. Apalagi bisa di-provide beberapa use case tambahan. Sebenarnya itu nggak terlalu menarik gitu. Dan memang benar, saya akuin itu nggak terlalu menarik. Tapi seperti tadi di slide pertama itu adalah saya bilang, segment routing itu memprepare untuk yang namanya SDN. Jadi ketika kita mau ngomong SDN untuk service provider atau operator, sebenarnya bukti nyata SDN itu baru kejadian di segment routing ini. Dulu pernah ada yang namanya OpenFlow, kalau pernah dengar OpenFlow nggak terlalu jalan. Berapa tahun ini bahkan sudah nggak kedengeran namanya. Apalagi di operator, di SP core routing, OpenFlow itu nggak ngomong deh. Segment routing menurut saya adalah satu-satunya protokol atau teknologi yang sudah SDN ready buat operator. Dan ini baru kelihatan menarik ketika kita ngobrol tentang controller. Jadi kalau lihat di atas itu ada Northstar controller namanya. Itu adalah controller untuk kita bisa menyediakan full view end-to-end network. Jadi kalau di gambar sebelah kiri dan kanan tuh kalau dilihat itu AS-nya beda, AS100 sama AS200. Contoh yang paling gampang di sini ada dua operator besar yang saling yang pertama memiliki yang kedua. Mereka tuh menggabungkan network mereka. Biarpun mereka saling memiliki atau dimiliki, mereka nggak menggabungkan OSPF atau IGP mereka. Karena itu nggak segampang itu untuk dilakuin. Dan apa yang terjadi adalah mau nggak mau kita harus provide inter AS BGP atau menggunakan border router ASBR. Dan apa yang terjadi kalau kita misalkan mau ngedrive dari sebelah kiri ke sebelah kanan, saya mau ngedrive, saya mau jalurnya lewat sini. Cara satu-satunya adalah balik lagi, modify BGP attribute, manipulasi BGP. Dan itu nggak segampang itu, percayalah itu nggak segampang itu untuk dilakuin, apalagi di skala yang besar. Dan kegunaan dari Northstar controller atau SDN controller di sini adalah dia punya full view kiri dan kanan. Jadi dia benar-benar ngerti network yang kiri dan kanan. Gimana cara dia bisa dapat adalah menggunakan BGP LS, BGP link state. Jadi ada address family yang baru namanya BGP link state.
Dia itu bisa mengambil semua link state database maupun TI database dari OSPF untuk dikasih ke dia. Jadi dia punya full view. Baik, Bapak, karena waktunya sudah tidak ada lagi, tapi mungkin boleh diselesaikan dulu di sesi yang ini. Saya terakhir sih, ini Ya. slide terakhir saya. Beberapa use case intinya segmen routing percayalah itu menarik dan segmen routing adalah future dari SP core routing. MPLS itu akan hilang, nggak akan pure hilang sih, akan tergantikan oleh segmen routing. Jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu untuk belajar atau invest untuk ya baca-baca, percayalah segmen routing itu worth untuk diinvest, baca-bacalah, itu akan menjadi future of SP core routing. Slide terakhir saya, gimana cara misalkan kita mau migrasi ke SR, cepat saya akan waktu dia 3 menit aja. Katakan pertama Greenfield, kalau Greenfield udahlah kita nggak usah bahas, kalau Greenfield itu hari gini baru misalkan operator baru mau bangun MPLS core, udah langsung SR aja, nggak usah mikir, langsung maju ke SR, jangan pakai LDP RSVP lagi, itu 2 kali kerja nanti. Oke, gimana caranya, masalah itu terlalu ideal, hari gini kayaknya nggak ada deh operator yang benar-benar Greenfield. Gimana caranya kita, kalau misalkan saya udah punya router-router yang sudah existing running MPLS, gimana caranya? Opsi pertama, opsi yang lebih menarik, maksudnya opsi yang lebih beruntung adalah semua router kita cukup baru untuk bisa running segment routing. Kalau itu caranya gampang, upgrade aja Junos, upgrade OS-nya, routernya apapun itu, karena biasanya segment routing itu nggak perlu hardware baru, nggak perlu hardware tambahan maksudnya. Upgrade OS, habis itu langsung dikonfigur aja segment routing extensionnya untuk OSPF size. Habis itu tinggal monitor aja, labelnya sudah fully populated belum. Kalau sudah fully populated itu biasanya tinggal kita di routernya kita bilang, preferensinya saya mau ganti, saya nggak mau pakai LDP lagi, tapi saya mau pakai label dari segment routing. Dan selesai. Oke, jadi nggak terlalu susah kalau misalkan ini. Pertanyaannya itu terlalu ideal, kedengaran terlalu ideal. Pasti ada aja router yang nggak support segment routing di network kita. Gimana caranya? Untuk yang SR ready island itu udah lakuin aja seperti di atas. Kalau untuk yang nggak SR ready, segment routing ready, itu gimana caranya? Kita harus provide namanya mapping server. Jadi mapping server itu gampangnya gini deh. Tahu BGP route reflector kan ya? Jadi cara kerjanya persis sama, mirip, di mana kita akan memappingkan. Contohnya di sini, kalau misalkan di sebelah kiri itu dia bisa segment routing doang, segment routing, sebelah kanan tuh dia bisa LDP doang, jadi router-routernya agak jadul katakan. Kita akan provide 1 atau 2 router, saya propose lebih dari 1 pastinya. Itu untuk melakukan namanya mapping dari LDP ke segment routing. Jadi tujuannya adalah supaya si router-router yang di segment routing island itu dia bisa tahu label binding atau label allocation untuk router di LDP seperti di A5, A6, C5, B5, dan B6. Jadi tujuannya mapping server adalah itu, dan terakhir adalah mapping server itu nggak mesti ada di dalam forwarding path. Jadi nggak mesti ada inline di dalam forwarding path kita. Dia bisa sit somewhere in the network untuk provide mapping ini. Dan saya selesai. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, pembahasan yang sangat menarik sekali mengenai segmen routing. Untuk itu langsung saja kami mohon kesediaan dari Bapak Agus Arianto untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Bambang. Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung. Baik, please give some applause. Boleh kita berikan tepuk tangan tentunya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Bambang. Mohon maaf kalau saya sedikit menyela presentasinya karena memang waktu yang sangat terbatas. Masih banyak pembicara soalnya di belakang setelah ini. Setelah ini kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya mungkin di sini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada para sponsor dan juga supporting kita, supporting dari Pandi, training partner ada Epinic Training, kemudian silver sponsornya ada Icon, BBI Xtile, Netflix, gold sponsor ada Facebook, AppG, Epinic dan juga Korean, dan juga platinum sponsor Juniper Networks dan juga Aman Data. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk para sponsor dan juga partnership dan tentunya juga supporting yang telah membuat acara ini dapat terselenggara tentunya. Baik, setelah ini kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data driven innovation yang akan dibawakan oleh Bapak Leontinus Alfaidison dari Tokopedia. Kami persilahkan.
Halo, selamat sore. Teman-teman di sini harap bersabar ya, karena saya orang paling aneh kan. Saya pertama bingung, Mas Agus dari bisnet ajakin saya speaker. Saya bilang, aduh ini kan acara network operator ya, saya mau ngomong apa ya. Sebenarnya saya tawarin tuh tim infranya kita, tapi jadinya tetap saya yang datang ya, nggak apa-apa deh. Jadi saya ngomongnya agak beda sih, cuma saya ngerasa sekarang ini banyak orang ngomongin tentang data ya, jadi saya mau share sedikit aja use case data di Tokopedia itu kayak gimana. Awal-awal dulu deh ya, awal-awal mungkin saya mau share aja sih Tokopedia ya, kita mulai di 2009. Waktu itu cuma berdua, kita berdua itu sebenarnya pengalaman kerjanya murni kerja di software company sih, jadi kita tuh nggak ada pengalaman bisnis sebenarnya. Jadi ya pokoknya setengah-setengah nekat juga ya, modal setengah-setengah nekat. Nah cuma waktu itu kita suka main internet, saya ingat banget kita suka main internet. Terus di sela-sela waktu luangnya kita lihat ini. Jadi gimana sih, angan-angan lah pokoknya, wah asik ya kalau ke Singapura internetnya kenceng gitu. Wah kalau ke sini internetnya kenceng, kok di Indonesia lambat kan. Waktu itu saya kerjakan masih 2003 akhir ya, saya pertama kali kerja. Nah itu pokoknya nggak enak lah gitu. Jadi angan-angan itu muncul, terus kita sering ngobrol-ngobrol sana sini. Akhirnya ini salah satu yang kita bahas sih. Jadi waktu itu kita bandingin Indonesia dengan 3 negara maju di Asia ya, sama-sama Asia aja. Nah mereka itu kita amazed karena top 10 websitenya dia itu kebanyakan website lokal gitu. Selain website lokal itu tuh ada, maksudnya bukan hanya lokal tapi ada yang juga untuk transaksi jual beli. Nah kenapa di Indonesia nggak ada? Ini sih ranking lama sih, ini presentasi lama saya sih, saya ambil aja gitu ya. Even Korea pun ada gitu. Kok Indonesia nggak ada sih? Padahal yang kita rasain tuh ini gitu. Karena saya dari dulu main forum, saya tuh udah sering jual beli sama teman saya, sama William dan kawan-kawan yang lain lah. Bukan jual beli ya, beli aja karena saya nggak jualan kan. Nah jadinya kita ngerasa kok bisa sih gitu. Sebenarnya enggak sih, Indonesia kan kreatif ya, kita masuk kemana-mana lah, pokoknya jual beli itu sebenarnya sudah sangat-sangat umum sebenarnya ya dari dulu itu. Nah tapi kenapa sih gitu? Nah kayaknya kita renung-renung sana sini, ini yang jadi alasan utama, karena pengalaman saya pribadi di forum yang saya aktif itu nama forumnya Cafe Gaul sih. Sekarang udah, dulu kan berjaya tuh Cafe Gaul, tapi sekarang enggak, ada yang kena tipu lah gitu, sering banyak. Bahkan ada satu ABG yang kena tipunya parah gitu, dia beli action figure 12 juta dia bayar terus nggak ada gitu. Terus dia marah-marah di forum ya. Tapi kita nggak bisa bantuin gitu. Nah yang kedua, pengalaman saya sendiri juga bagi penjual tuh ya kalau rajin sih ya, kalau ada waktu rajin, tapi berkembangnya tuh sulit gitu menurut kita ya, karena semuanya kan serba manual. Forum itu cuma buat diskusi kan, soalnya semuanya manual deh, itu ongkos kirimnya manual, transfer sana sini manual, nggak ada yang sekeren kayak misalnya Amazon gitu. Nah akhirnya kita pikir ya udahlah kita bikin aja yuk platform yang supaya orang jadi nyaman aja sih gitu. Jadi idenya simple sih sebenarnya, kita lihat 2 masalah terus kita selesaiin masalahnya, terus kita bikin. Awalnya kita nggak tahu namanya apa, akhirnya pilih muncul nama Tokopedia, jadi deh Tokopedia. Kita dari 2009 kita bikin, enggak sih 2009 awal lah kita mulai serius kerjain, terus kita launching di Agustus 2009. Ya pokoknya singkat kata ya udahlah kita dapat investment. Terus yang tim kita yang dari 2 orang sekarang sudah 1.400 lebih. Nah, ini salah satu contohnya timnya kita. Nah terus waktu kita mulai gede itu masalahnya mulai banyak gitu. Yang paling pertama sih ini sih sebenarnya culture sih, karena kita ngelihat harus ini benar-benar harus dipegang teguh gitu. Nah makanya kita mulailah, oke, kita bikin visi Tokopedia apa sih? Ya udah kita bilang kita mau bangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Kenapa ini penting? Karena makin banyak orang itu ya. Kadang tuh mereka tuh punya pikiran masing-masing gitu. Jadi kerja bareng kita tuh kayak menurut kita, kok kadang tuh kayak misalnya ada orang bilang kenapa bos dan misalnya bos atau atasan atau di company misalnya founder selalu mengkritik timnya gitu, karena ini sih visinya tidak tersampaikan dengan baik. Makanya kita bilang kita tuh internet company, kita bukan e-commerce company. Jadi banyak haram malum kalau fitur-fitur yang bukan internet ya kita nggak suka gitu. Kalau fiturnya hanya untuk e-commerce ya gitu.
Nah ini juga akhirnya kita define kan DNA kita apa sih gitu. Nah ini yang paling baru nih gitu. Jadi dulu Tokopedia itu semuanya by feeling. Pokoknya kalau gue bilang A, semua ikut A gitu. Atau William bilang B, semua ikut B. Kenapa? Ya feeling aja. Kenapa bisa ada feeling begitu? Ya karena antara pengalaman pribadi atau dengar cerita orang atau dikomplain sama orang, makanya kita bilang begini aja gitu. Nah lama-lama kita lihat kayaknya waktu awal-awal Tokopedia bikin banyak benernya. Makanya kita set, walaupun organik pelan-pelan kita naik terus. Tapi lama-lama kita makin ngerasa kita itu banyak salahnya. Launching ini nggak tepat, launching itu tidak baik, bikin begini orang nggak suka gitu. Nah lama-lama kita mulai ya udahlah kita sepertinya memang data driven itu penting gitu, dan yang paling penting itu mindset sebenarnya. Mengawali sharing utamanya, ini saya suka banget quote ini gitu. Saya suka banget. Jadi ini orang dia bilang data tuh kayak ya gitulah, kayak ngomongin tentang seks gitu. Ya, semua orang ngeklaim gitu kan, semua orang takut ketinggalan, jadi iya ngaku-ngaku gitu. Karena saya ngerasain sendiri, saya kalau datang ke conference kayak gini, saya tuh paling tensin sebenarnya. Waktu saya ngomong sama orang ya, aduh pokoknya tuh mereka tuh udah keren banget deh gitu. Dalam hati gue anjing, Tokopedia belum ngapa-ngapain gitu. Pas ini aja lah, pindah sebelah deh ngomong sama orang lain. Oh dia ngomongin, apalagi di luar kan, semuanya ngomong tentang data, gue begini, gue begitu. Aduh Tokopedia tuh belum ngapa-ngapain gitu. Jadi ini makanya ini quote nih kena banget nih. Saya itu ya kita dengar semua orang ngomong kan. Tapi tensin dong kalau gue nggak ngomong, gue juga ngaku-ngaku kan. Tapi apa yang mau ngakuin orang kita nggak ngapain gitu. Nah oke lah, akhirnya saya suatu saat tuh saya di invite sama waktu itu Alibaba Cloud Conference ya di Hangzhou. Dia bilang kamu sharing aja tentang Tokopedia. Oke mang, gue bikin orientasi. Ternyata waktu udah diumumin ke publik, topik gue diganti. Dia bilang how Tokopedia leverage data. Gue sampai bingung. Aduh, kenapa dia bilang itu ya? Terus akhirnya muncullah quote ini kan. Saya ingat, oke akhirnya saya bilang gini, masa sih kita nggak pernah sama sekali menyentuh itu gitu. Karena setahu saya yang kita lakuin di Tokopedia kan, kita sudah mengakui bahwa cuma feeling doang itu nggak bisa benar gitu. Malah udah banyak salahnya. Sebenarnya kita pribadi sudah ngakui itu dan kita mulai encourage tim kita untuk mindsetnya masuk ke data gitu. Jadi saya mulai kolek-kolek, oh kita pernah lakuin A, B, C, D, E. Nah ini kira-kira salah satu contohnya. Ini baru mindset ya, bukan teknologi. Ini kita ngelakuin ini manual. Jadi kita mau TV komersial. Nah gimana cara kita optimize-nya? Awalnya kita pasti ya namanya ini pasti rekomendasi kan. Semua agency datang bawa data. Asli Nielsen bilang A gitu. Survei ini bilang B gitu. Lu ikutin aja. Ya udah kita buta kan. Ya udah kita ikutin deh. Stasiun TV-nya ini, acaranya ini, jam berapa kita ikutin aja. Tapi lama-lama kita keki juga kan. Maksudnya tuh bener nggak sih gitu. Nah akhirnya kita baru lihat. Jadi kita tuh mengetahui lah kira-kira misalnya nih orang nonton TV sekarang itu tuh biasanya itu kan kita udah pegang handphone kan. Nah terus kalau kita bisa tahu nih aktivitas dari mobile kita pada saat iklan kita muncul, kita tuh bisa gather something gitu. Nah jadi kita mau ngapain? Jadi kita tuh filter aja, kita mau tahu yang direct, karena kalau orang lihat TV pasti direct, nggak bakal search Google, dia pasti direct, langsung Tokopedia.com set. Terus yang organik aja, kita pilih trafficnya organik aja, kita pilih yang mobil doang, yang WAP doang, yang Android, yang iOS dulu masih ada WAP ya, sekarang udah nggak ada. Ya udah kita lihat spike-nya berapa, caranya gimana? Kita super manual, nggak canggih-canggih, kita pakai Google Trend aja. Nah jadi kita lihat Google Trend, itu sebelum iklannya muncul, kita catat berapa, waktu iklannya muncul, terus setelah iklan muncul berapa. Wah. Jadi kita manual tuh, buka Google Trend, nggak canggih-canggih kok kita. Nah akhirnya kita dapat, sorry ya screenshotnya agak kecil. Jadi pokoknya kita jadi tahu acara apa sih yang sukses, ya. Stasiun TV mana, jam berapa. Nah kita catat satu-satu, mana yang merah, mana yang hijau, mana yang merah, mana yang hijau. Cuma modal gitu doang, kita tuh bisa optimize gitu. Modal gini doang, kita tuh bisa optimize, with the same budget, kita bisa naikin 50% jumlah spot. Dengan budget yang sama, ya. Terus
TVR ya kayak CTR segala macam itu, kita naik sampai 30%. Tahu dari mana? Kalau ini kita nggak hitung, kita tanya, suruh orang survei, bantu survei lah. Nah, terus ada beberapa pertimbangan deh, misalnya 15 detik sama 30 detik. Kita pertimbangannya apa? Oh lebih murah. Oh tapi kalau 15 detik tuh terlalu cepat. Kadang nggak bisa tersampaikan apa yang kita mau gitu. Misalnya kira-kira kayak gitulah. Terus misalnya kayak kita juga ngelihat kan prime time spot kita 15% gitu. Jadi ya kita mesti timbang-timbang juga gitu. Kira-kira begini lah. Jadi manual ya, manual. Dengan orang yang pegang laptop duduk di depan TV doang, kita tuh bisa mencapai banyak, 50% spot lebih banyak loh. Oke, another manual lagi, ini cancellation rate, itu penting karena di Tokopedia kesel banget kan, gue udah beli barang, ke cancel. Nah ini kita query data aja, kenapa sih bisa cancel? Rejected by sellers, itu 82%. Kenapa lagi rejected by sellers? Out of stock. Ya udah kita pikir gimana sih, ya udah yang kita bikin. Jadi kita bikin misalnya kalau dia nggak ngapa-ngapain di Tokopedia 7 hari, ya udah kita istilahnya ya kita kick dia keluar dari algoritma sesnya kita lah gitu. Karena percuma juga orang tanya dia nggak jawab, orang beli dia nggak kirim gitu kan. Nah terus ya kita juga bikin fitur misalnya, dia bisa tutup toko, kalau saya liburan saya bilang liburan, jadi ordernya nanti dia bisa nggak muncul atau gimana gitu. Nah terus kita juga compile nih, jadi misalnya contoh screenshot di bawah tuh statistik seller, kita jadi tahu. Transaksi suksesnya berapa gitu, ratingnya berapa, transaksi suksesnya kan juga kita ada bikin nih dalam 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Jadi at least user tuh bisa pilih gitu. Nah balik lagi ini kita cuma main-mainin query-query data sedikit terus kita tampilin agak lebih bagus sedikit, statistik-statistik kecil itu juga udah membantu. Nah resultnya ini kita lihat nih, jadi cancel Tokopedia itu sekitar 6-7% sekarang. Lumayan, dulunya tuh hampir 12%. Ya cut setengah juga lah gitu, not bad gitu. Oke, nah ini fraud install. Jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman di sini bikin tech startup atau company-nya engage dengan advertising agency yang digital ad agency, hati-hati karena apa? Fraud installnya banyak, jadi kita bayar percuma gitu. Kenapa kita bisa tahu? Ini dia. Jadi kita udah tahu nih, bukan kita udah tahu lah, kita mau optimize lagi. Jadi kita bikin algoritma namanya Black Lotus, bukan saya yang bikin, bukan saya yang namain, itu timnya kita. Jadi ad agency kita kan kasih data nih, terus kita lihat, kita filter reasonnya, kira-kira begini lah ya, high level arsitekturnya lah ya. Terus kita combine datanya dengan fraud checking, fraud engine-nya kita, terus kita kasih marketing timnya bahwa tagihannya tuh memang segini atau jangan sebanyak itu gitu. Nah ini fraud reasons-nya tuh apa? Kita compile banyak sih. Ini versi 1-nya ya. Ini baru 8. Mungkin nanti ke depan kita perbanyak lagi. Jadi itu banyak gitu. Maksudnya kok install perasaan ini kita app install buat Android kok invalid Android ID gitu. Ada yang duplikat, ada yang emailnya nggak benar, ada yang lokasinya di luar. Lah kan ada yang operator yang nggak benar. Ya kan banyak kan, terus macam-macam lah. Kalau teman-teman pernah lihat gini, jadi itu saya yakin teman-teman pernah, karena saya aja pernah dan saya sampai marah-marah. Tiba-tiba saya lihat iklan Tokopedia di Facebook, dia bilang kalau Anda install Tokopedia apps dapat diskon. Itu kurang ajar tuh, itu nggak ada gitu. Nggak tahu lah itu kayaknya ad agency, ad network ya, ada publisher sama subscriber. Kayaknya publishernya tuh demi gue dapat duit, gue bikin aja apapun deh, pokoknya orang klik gue dapat duit gitu. Nah kan itu sebel tuh, itu kan kita nggak mau bayar, kira-kira begitulah ya. Nah kita bikin ini, nah saya nggak enak sih sebut siapa, tapi ini lumayan nih. Waktu itu saya bikin presentasi ini sebenarnya tahun lalu, jadi waktu itu saya suruh tim kita query. Nah partner A itu kita save sampai 25.000 per bulan. Ini tiap bulan kan, tagihannya tiap bulan. Lumayan, not bad gitu. Oke, apalagi use case-nya. Nah, ini ada machine learning sedikit lah. Nah, kalau ini enggak manual sih, ini. Nah, jadi kita untuk detect fraud transaction, dulunya itu manual. Nah, maka manualnya saya gedein. Dulunya itu manual, ya kan? Karena apa? Karena kita tuh ya pakai orang kan, susah orang lihat gitu. Kan ini penipu atau bukan? Ini gestun atau bukan? Ini atau bukan gitu. Nah, tapi lama-lama capek. Terus kita bikin rule engine gitu. Rule engine kan gampang diakalin gitu kan. Ya terus selain gampang diakalin, terus mesti dilihatin manual, transaksi makin banyak, pusing lah tim fraudnya kita. Akhirnya kita udah ada tim kecil sih yang machine learning, akhirnya dia bilang ya udah kita coba bikin gitu, supaya kita bisa ya prediksi sedikit lah gitu. Ya kan. Nah akhirnya resultnya misalnya contoh ini salah satu grafik yang saya lihat, sorry ya nggak tahu kekecilan. Yang kiri itu tuh
kita memprediksi kasusnya. Jadi itu begitu kita jadi machine learning ya kita running datanya kita lihat oh menurut machine learning ini kan udah previous data kan maksudnya udah lewat lah mau diapain lagi. Tapi at least kita bisa tahu oh waktu itu sebenarnya tuh kalau udah ada model ini ya kita tuh bisa nangkep gitu loh. Kita bisa turunin fraudnya sampai seberapa waktu kita deploy kita turun gitu. Yang biru kan yang fraud kan, yang orange itu non fraud gitu. Nah yang kanan itu fraud predictionnya berapa persen gitu. Jadi awalnya tuh kita kalau kita prediksi, fraudnya tuh hampir 80% loh tuh. Yang beneran itu dikit, terus kebalik gara-gara kita deploy. Tapi ini berubah terus lah ya. Yang namanya juga maling kan, jadi kreatif ya, berubah terus ya kita juga harus berubah terus. Nah terus transaksi tapi fraudnya tuh bukan cuma di transaksi. Nah yang paling susah ditangkap itu yang ngemeng-ngemeng, tipu-tipu doang, ngomong-ngomong, ketipu transfer, bang hilang duit gua. Nah contoh nih kayak gini, ini sebenarnya saya present di Alibaba waktu itu, jadi saya bikin 2 bahasa. Jadi sebenarnya tuh ya dia cuma bilang ini nih, ya sorry lah dia bilang toko lu kok masuk ke dalam daftar hitam ya katanya. Emang lu penipu, coba lu klik ini, waktu diklik dia tinggal bikin website yang tampilan loginnya kayak Tokopedia tuh orang login kena deh gitu kan. Nah, contoh lagi misalnya, hati-hati Tokopedia tuh sembarangan potong saldo orang gitu. Kena deh waktu diklik kan panik kan, saldo gimana ya? Klik gitu. Ada yang bilang, weh Tokopedia kasih pulsa nih gitu. Klik lagi, kena lagi gitu. Macam-macam yang kayak gini-gini banyak gitu. Nah, akhirnya dengan machine learning itu kita kan pakai NLP segala macam kita campur-campur lah ya. Nah, ini statistik juga. Baik lagi ini tahun lalu ya, tahun ini saya belum yang masalah phishing, spamming, masking segala macam itu kita berhasil nyelamatin sekitar 23 miliar. Mantap kan? 23 miliar tuh. Kalau kita nggak coba bantuin user kita, udah hilang itu duit. Ya ini ini gesek tunai itu. Ini karena ada audiensnya orang luar jadi saya tulis bahasa Inggris. Nggak bagus ya. Credit card advance kan nggak keren, gestun kan keren kan. Tapi kalau saya bilang gestun orang luar nggak ngerti. Pokoknya ini gestun nih, lumayan loh 3M. Kalau teman-teman mau tahu ya, itu orang ya udah gestun kan, udah dia yang salah, dia ngamuk. Bener kan? Dia yang marah loh, mereka demo 40 orang datengin Tokopedia Tower, demo. Tokopedia potong saldo saya sembarangan, kurang ajar. Kan udah dia yang gestun ya kan. Kita setengah mati diomelin sama Bank Indonesia, dipanggil maaf bu, maaf pak, maaf bu, dia demo kan kurang ajar kan. Nah itu terakhir, ini juga susah nih, ini promo di abuse tuh. Pokoknya abuse aja deh caranya, lumayan tuh kita lumayan. Nah kalau ini bukan dana user yang diselamatkan sih, dana Tokopedia yang selamatin. Kan promonya kita yang bayarin kan. Ada 7,7 M yang berhasil kita selamatin. Dengan cara itu kita ada rule engine, kita pasang machine learning sedikit yang selalu di-update terus plus yang masih gray area kita manual liatin gitu. Ya lumayan lah gitu kan. Ya jadi itu terakhir lah, use case di Tokopedia ternyata banyak sih kalau saya renungkan. Cuma mungkin closing aja saya mau sharing ini, saya suka banget quotes ini karena ini foundernya Instagram ya, dia bilang ya kita jangan berpikir ya nanti kita pasti bakal hire orang yang lebih pintar untuk bantuin gitu. Karena kadang masalahnya tuh sekarang gitu dan harus kita beresin gitu. Nah ya gitulah. Thank you. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih sisa 6 menit, masih lama gitu. Ya saya sih berharap sih ya mungkin ini nggak ada hubungan sama network operator ya, tapi mungkin mindsetnya data driven itu penting gitu. Jadi ke depan mungkin nanti kita ngelakuin sesuatu, teman-teman juga bisa misalnya liatin log gitu. Liatin ini itu yang berbau data, keputusan untuk invest, keputusan untuk capex atau opex segala macam. Ya kalau kita liatin data tuh enak sih, karena kita udah ngerasa sendiri. Wah, kayak kasus tadi kan, walaupun manual, liatin TV itu dicatat, manual gitu aja, itu tuh benar-benar bisa wow banget gitu. Sampai dengan budget yang sama kita bisa naikin jumlah spot di TV itu 50% lebih banyak gitu. Ya kira-kira sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Leontinus Alpha Edison untuk presentasinya. Baik, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan menerima plakat. Kembali kami mengundang kepada Bapak Agus Arianto untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Edison.
Boleh kita berikan tepuk tangan, inilah dia pemberian plakat dari komite tentunya. Untuk pembicara kita kali ini ada Bapak Leontinus Alva Edison dari Tokopedia. Terima kasih Bapak untuk presentasinya. Baik, ladies and gentlemen, we still have one presentation before coffee break. And now I would like to invite Mr. Lau Kok Seng from Sigfox yang akan menjelaskan mengenai Make Mass IoT Come Alive. So we would like to invite Mr. Lau Kok Seng. Okay, hello everyone. My name is Kok Seng. I'm from Sigfox. I'm the Business Development Director based out of Singapore. Before we start, what you are seeing here is actually my desktop screen. Okay, what you see on the countries there, light blue, this is where Sigfox is deploying or had already deployed our network with partners throughout the world. Okay, we are basically a public low power wide area network. So just for you to see before I start. Okay, Sigfox, just a show of hands. How many of you hear about Sigfox? Nobody? Low power wide area network. Anybody? Okay, so this is going to be interesting. Okay, we are very used to high data, high bandwidth. So let me show you a video to start, so you can give you a brief idea how it looks like. Okay, it's not here. Need to pull it to this side. No music? No sound? No? Play the video. Yeah, I'm playing the video. Okay, do I have to... Just plug it in. Just plug it in. No response.
Select playback speakers. No. Okay. Don't think there's any sound. Nope, no sound. No sound. Okay, we just go, or we just go silent. Okay, sorry, there's no sound. So, but because you all just have your lunch, so I need you all to look at the screen and read the words. Okay. Okay, it's silent, all words. I hope to get you all start thinking a bit. So let me explain what we are saying. So to click, click. Okay, imagine on the field, your plants can tell you that I need water. I need fertilizer. It's time for you to harvest me. Today is hot and windy. Maybe I need more water. There's parasite. Please come and kill them. Imagine, within a building, you can know when the light is on. Today is hot. Please turn up the aircon. There's rats. Can I call for a taxi? You know how many people are coming in? The plant needs water. The escalator needs maintenance. The toilet needs to be clean. Imagine further. In the city, you know about water leak. You can change your LED. The water level is going to come out, and the feature is going to wet there's going to be flood. The garbage is full. Please come and empty it. The billboard is broken. Car park is available. The structure is okay. Okay, I'm not saying that there isn't any solution in the market right now. There are plenty of solutions addressing all these things. But what we are saying is that, are there a better connectivity method to address this better, cheaper, more effectively, where you can do it in mass? I'm sure plenty of you have been working on traditional networks. Wi-Fi, which is high power, local. Bluetooth, low power, local. LTE, which is high power, wide area. You have been using all this technology for a lot of your solutions and applications, or whatever technology you are in. What we are saying is that maybe you could consider Sigfox as alternative connectivity, which is a low power and wide area option for you to connect to anything you want, anywhere you want. Okay, so what is Sigfox? Who is Sigfox? We are a French company. What we are providing is a global low power wide area network. In fact, LPWA
invented by us. This term is invented by us. So what is LPWA? Basically, it's low power. It's a low power network. It provides autonomy, automation. It's global. It can be used anywhere, everywhere, as long as there's our network. And most importantly, because you want to address the mass market, global market, it has to be low cost in order to address everything. And most important, and further, it has to be easy to use so that it can be adopted quickly. So in a nutshell, this is what Sigfox is. Okay, let me go through a bit more. Okay, in terms of low power, why low power is important? I mean, I'm sure people have seen that for cases, use cases, or for connectivity technology that you want to, that is consumes a lot of power, it's very difficult to deploy them in remote area. It's also very costly where you have to go back, service them if it's battery powered, change the batteries regularly. So it's very important if you want to deploy things in mass, it has to be low power. So by being low power, we actually enable new cases, new use cases, sorry. And because we are ultra narrow band technology, we have good radio capabilities, which also consumes very little energy. And we have a very smart way where the network and the device send messages to each other. Okay, this is almost the same picture that you see when I first shown. Okay, we are on 32 countries now, announced. So there are some we haven't announced. And we will be growing to 60 plus by 2018. Okay, it's a bit difficult to see which are the countries that we are targeting on the screen here, but you can see that 2016, 2017, 2018, this is the roadmap that Sigfox are working on to have our network deployed in those countries. We don't deploy the network ourselves. We actually look for partners, and there's only one partner for every country that we are deploying with. Okay, low cost. Why is it low cost? Okay, on the network side, base stations are cheap. Cheap meaning when we say cheap is in the range of thousands. Okay, I cannot tell you the exact figure, and that's one thing. The other thing is that in terms of the requirement, the base stations requirement, we don't call them base stations, but using the same analogy, we call them access stations. Okay, it's also in the ratio of 1:10 in terms of what is required in a cellular network coverage. So in that sense, for operators who are deploying our network, the investment cost is going to be low compared to what it is with cellular based. Then in terms of devices, we Sigfox, we don't build devices ourselves. We want to enable the whole ecosystem. We want to have as many partners as possible. But what I can share with you right now is that we have over close to 20 chipsets, ICs and module maker who are producing Sigfox enabled modules and chipsets right now. So people like TI, onsemi, ST Micro, YSO, Innocom. These guys, they have Sigfox enabled chipsets or modules. If you want to find out further, go to partners.sigfox.com. You can see them listed in the website. What is interesting with them is that we have actually driven the module cost down to US $2. So it's very interesting in terms of what we can provide in terms of not just a low-cost network, but low-cost chipsets and modules so that you can actually build very low-cost devices. Yeah, then of course, in terms of, because we are a public global network, so there will be subscriptions. Just to give you a feel of what we are talking about, in subscription, for our operator in Singapore, they are charging people from the highest end is $1 a month to the lowest end $1 a year per device. So that is how we want to try to enable the mass IoT market with our offering. Okay, easy to use. We have a single back end where
all the devices in the world are actually transmitting back to to one single backend which we are hosting globally. So everything goes back to one backend, no headache for the partners. The moment they join us and becomes our operator in the country, they actually have full access to the OSS, BSS network. So they are an operator from the off, IoT operator from the off. Okay. So the other thing to note also is that our devices don't do pairing. We don't have handshakes. We don't have authentication. The device basically wakes up, broadcasts, and our access stations will actually be monitoring the radio, the frequencies, the spectrum, and they will pick up the messages. So that's how we save energy, or we consume very little energy on the device side. Okay. And as a global network provider, there will be no roaming. So devices that are roaming from different countries, they will be paying the subscription charged by the operator in the respective country. No roaming fees. So these are ways also we try to bring down the cost. Okay, so let's go into a bit more detail. What are we actually providing? Okay, you can see that on the left, the gray shade is the device. On the right, there's a big data analytics and customer IT. We don't provide this. We are basically the transporter. So from the second, third, and the fourth box, we provide we are the transporter for customers, for solution providers to get the message transmitted and received at their backend. So let's go one by one. On the object side, we recommend to send only 0 to 12 bytes of data per message. Okay, it's actually more than enough for sensors to use. 12 bytes is something that we have not been hearing it for maybe 10, 15 years. But 12 bytes is actually still good enough for 2 full sets of GPS data, 8 meter readings, depending on your resolution. You can send alarms, you can send alerts. You can still send very useful messages with 12 bytes. Okay? So this is what we propose for the device side, or for device sites. And because we are operating in the ISM band, there is a fair use requirement where you can only be online for 1% of the time. So being a global network, which that is in Europe, so being a global network, we adhere to this requirement. So our devices only send up to 140 messages per day. Okay? So when these messages gets transmitted, okay, our access station, which is a high capacity network, we can process over 1 million messages per base station per day. And then these messages will be transmitted through the internet to our cloud, which we will identify and authenticate the integrity. And these messages will be passed on to the customers' big data's IT for them to process their solution and their applications. Okay? So next question, someone may be thinking, wow, I'm sending my messages across the world. Okay, so let's just see what is being, sorry, I went a bit too fast. Okay, so let's talk a bit about the technology. Okay, I mentioned just now that we are using ultra narrowband. So one characteristic of ultra narrowband is that it's very good, it's very resilient to jamming. Because of the high power, it takes a super big jammer to jam. We're not saying that it cannot be jammed, but it's just going to be a super big jammer. Okay, so for that, ultra narrowband is actually very good for use, especially in the ISM band we are sharing with other technologies. Okay, so next, security might be another question that everybody might be wondering. So we think that security is a process, okay? You need to, it depends on the application that you are doing, the solution that you're providing, what kind of security do you need, okay? At the chipset level, at the device level, you can have your own encryption. We have our own
device ID for identification. So we find that there's enough security for us. Okay. Then on the like I said, on the device side, okay, mention device. Then on the base station side, we are using VPN to connect to our cloud. So all the necessary security is also in place. Then from the cloud, we have the APIs to pass on all the messages down to the application and the customer's platform. So we addressed it, okay? We have it, we addressed it, okay? Okay, so some people still might not be convinced. They'll be wondering what data is actually being sent across the world. Okay, think about it. It's only 12 bytes of data, okay? So you need to look at the central data. So what actually goes onto the cloud is the device ID, the payload in binary format, and the timestamp, the metadata. The confidential information like your customer information, your mapping, your business process, everything still resides in your local server. We are not transmitting any of this. We are just transmitting the device ID, the payload, the timestamp. If anybody intercepts it, what can they do with it? It takes a lot of time for him to decipher out what is this. Okay? So give you a very high level overview of what Sigfox is and how do we do it. Okay, now where can we apply? So basically, we have applications in usage in agricultural, industrial, utilities, retail, whatever is here, you name it, we will have some applications for it. But one thing is very clear is that we are not here to replace any connectivity technology. We are just trying to address an area where we think we can address it very well, which is where devices that needs to be very low power, that needs to have autonomy, that needs to be very low cost, and you can then deploy them in mass. This is where we think we are. We are not going to change anything. I mean, we can't stream video. We can't send voice. That will be still done by the traditional technologies. But we feel that we can fill a gap, which is right here, right now. A lot of people are scratching their head to see how can we do it. I'll share with you a bit of what we can do. Before that, let's compare this with similar technologies that everybody is very familiar with. Okay, you could see from the chart that we are in this space, which is very energy and cost sensitive and global. You can see that there will be different technology addressing the different markets. We are here in this market where I would say that it has not been very effectively addressed. Okay, then the other thing I also want to share so that you can see that we don't necessarily have to replace any of this existing technology. Okay, we could be a backup connectivity to 3G. Okay, we could assist in terms of anti-jamming, meaning one technology gets jammed by a jammer, Sigfox can come in to take over. Okay. We can support geolocation with Wi-Fi. You do your geolocation with Wi-Fi, then Sigfox will transmit the location. Okay. We can provide the uplink for set-top box. Set-top box is usually downlink. So we could provide provisioning for Bluetooth and Wi-Fi codes. So in that sense, we are addressing a market where current technologies cannot address. We are also able to complement existing technology to make the solution better. So this is something that's very important for us. Okay, I will share a few use cases just to give you a feel of what I'm talking about. Crop management. So, farmers, do they know when do they need to water? How much pesticides do they need to put in?
they usually have the experience, okay? But if you want to do remote monitoring on these things, your devices put on the field needs to be very power efficient, needs to be very low cost, then you can deploy them in big numbers. So what Sigfox enables is that all the current rain gauge thermometers, or thermometer for ground and air, by connecting to Sigfox, you could potentially deploy them in the field, okay, very cheaply, and then you don't have to, battery powered, and you don't have to go in and replace the battery very, very frequently. So in terms of that, even your total cost of ownership is very, very low. So these are things that, which is is a sweet spot for us. Livestock. So people talk about monitoring the heat of the animal, when is the best time to mate, all those kind of stuff. So these are, what I put up are real live cases where we have solution providers using Sigfox technology. So you see, this is battery powered, put on a kettle, on a ship, so they are monitoring it. So it's long battery life, so you give a real-time location of the stock, where they are. So you could see how our connectivity can be adopted to existing solutions to make it better. So let's move on to public sector. Waste management, I mentioned it just now. So this solution is battery powered, 5 years with AA battery, sampling every 15 minutes the depth of the rubbish bin. So when it is too much, they will send an alert, people will come and clear the rubbish. So you do route optimizations, you help to make the environment cleaner. So these are things that you can still use with existing technology. It's just that they may be more power hungry, they may be more costly. Street light. So similarly, with Sigfox connectivity, for this guy, what they're doing is that they're monitoring the light intensity. They vary the lux, whether it's for pedestrians, for vehicles. So you could see that they reached the ROI in 4 years. So these are things that, like I say, solutions are out there already. There are plenty of solutions in the market, but which is the most suitable connectivity for your applications? This is something you need to look at. Use cases, utilities. Water metering. Water metering is actually a very good use case for Sigfox because power source is not so simple, it's not so easy to get. That's one. Two, if you want to monitor water, which is much cheaper than electricity, and you want to monitor them in mass, it needs to be low cost. So this is a very good use case for Sigfox, where we are actually testing, doing it. This is live right now in the market. Okay, smart building management, which is also another thing which you could do. So you can monitor everything, temperature, you can monitor your HVAC, you can monitor the filters for monitor the air. So you could monitor anything by connecting all the sensors to our chips. So they'll be sending all this information to you. So it's very good for building management companies to use. They don't have to lay cables or use 3G or 4G technology. I'm not saying that they are not good. It's just that more costly may not be the best. Okay, pallet tracking. This is a very interesting use case. This is a global use case. So the customer is losing 10 to 15% of pallet every year. They want to recover part of them so that to balance the cost. Okay, but the thing is that these pallets are very cheap. How do you make a tracker that's cheaper than the pallet that you are tracking? So what Sigfox has done is that working together with the customer, we have built a sub $5 tracking devices. Okay, this is in pilot phase now, so let's see how it goes. Okay, just a few more. This is a big use case in Spain, home alarm system.
So the customer actually, they install this system in homes, connected to their system via 3G. Interesting, or what happened is that the burglars, they come with jammers, very cheap in Europe. They jam up the network and make their whole system useless. So we work with them. They put Sigfox into their security into their alarm system. So when the jammers come, they actually send alerts via the Sigfox network. So now they are actually marketing in the market to say that they can alert you before the burglars come. Because when they come in with the 3G jammer, they haven't get to your house. It's jammed, they send alert. So they're telling people that they're selling it and telling people that they can detect burglars before they come into your house. Okay, one last one, I think. Okay, trackers. So, okay, there are plenty of trackers for vehicles, for trucks, for everything. What we are talking about here is for sports tracking. You do tracking when you go hiking, you do extreme sports, certain location, there is no GSM network. This is battery powered. It can handle up to 1 month of continuous tracking versus 2 hours against a smartphone. So you send your position very frequently. You can still last for a month. Okay, so, yep, that's it. So, for us, what's the future? The imagination is for everybody to use. Okay? Yep, thank you. Is there any question? Okay. I'll try to answer. Okay, thank you so much. My question actually is simple because most of us is just know IoT is a new thing to us, especially this Sigfox technology. So what I want to know is, let's say Sigfox will be deployed in Indonesia. That means there will be one operator that has the coverage for the whole Indonesia, or you can have 2 or 3 or whatever similar to the GSM operator, something like that? At this moment, for the 32 countries that we are deploying or deployed, there's only one operator per country. Okay, but we do have cases where this operator are in 2 countries, but still is 1 per country. So we are still having the same plan for Indonesia. Nothing has changed yet, so we are still working on it. But just to let everybody know is that on the regulation front, we also want it to be cleared before we deploy. Yeah. Yep. Okay, thank you. Yeah. Hey, one more question. Yep. So do you have a smaller system that is kind of a portable thing, like this, the tracker for the pallet or whatever? Yeah. So you have something portable that has that can send the signal or wave, and then when it is near to the tracker will automatically sending the data directly to that portable system. So after that, you collect all the data, and later on you can upload it or whatever. No, we don't have that. We call them access stations. Okay. We deploy them very similarly to all the base station or the BTS on the rooftops, on the towers. Okay. Yeah, so there will eventually be needs for densification indoors. But in terms of mobile, like what you say, maybe a good idea, but we don't have that product. Oops, expensive idea. Yeah, we don't have that. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you for the question, Bapak. Terima kasih. Thank you, Mr. Kokseng. Please stay on stage. Untuk itu kami mengundang Bapak Freddy Pinontoan yang akan memberikan plakat. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Freddy. Thank you very much Mr. Kokseng. Okay, ladies and gentlemen, we still have more
interesting session after the coffee break. Tapi sekarang waktunya untuk coffee break dan kami mohon untuk Anda apabila ingin meninggalkan ruangan ini atau ballroom ini dimohon dibawa barang-barang Anda semuanya ya. Dan juga kami mohon untuk Anda dapat kembali lagi memasuki ballroom 15 menit ke depan. Jadi waktu untuk Anda untuk coffee break hanya 15 menit and please bring all your belongings and kindly back again to ballroom 15 minutes ahead. So enjoy the coffee break.
sekali lagi kami mengundang kepada Bapak Ibu para peserta dari Idnog, kami persilahkan untuk dapat kembali memasuki ballroom dari Holiday Inn Kemayoran Jakarta karena acara akan segera kita lanjutkan. Ladies and gentlemen, as we are about to continue our event, please entrench the ballroom and kindly be seated. Thank you. Baik, selamat sore, selamat datang kembali di Indonesia Network Operators Group atau Idnog. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Anda semua yang masih stay sampai dengan sore hari ini. Thank you very much, terima kasih banyak tentunya dari pagi sampai dengan coffee break ini Anda masih setia di acara ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, di sore hari ini kita sudah kehadiran tamu istimewa dari Dirjen Aplikasi Telematika. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Samuel A. Pangerapan atau Bapak Semi untuk dapat memberikan keynote speech untuk kita semua yang hadir di sini. Kami persilakan Pak Semi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Semi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Willy, Pak Parlin, dan teman-teman sekalian. Saya dikasih kesempatan untuk bicara di sini. Sedianya tadi yang akan bicara itu Pak Ismail dan beliau sudah menyiapkan presentasinya. Tapi memang ada tugas mendadak di beliau harus menghadirin mewakili Pak Menteri di NTB. Jadi tadi langsung berangkat. Jadi saya juga baru dikasih tahu siang tadi apakah saya bisa ke sini atau tidak. Tapi rasanya karena ada waktu slot, ya udah saya langsung lari ke sini. Mumpung bisa ketemu dengan teman-teman lama juga. Dulu juga saya awalnya juga di NOC sebelum jadi manajemen. Nah sekarang sudah manajemen, habis itu ikut career path-nya itu dari NOC dulu semuanya. Makanya pasti ngerti teknik. Tapi sudah lama ditinggalkan. Sekarang saya dipercaya untuk mengurusin aplikasi dan telematika di Kominfo. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita bicara Idnog ini
pembicaraannya itu sudah dimulai waktu saya masih jadi ketua umum di ABJI. Jadi waktu itu kita, kenapa kita nggak punya ya satu komunitas grup gitu yang bisa melakukan sharing terhadap apapun masalah-masalah yang kita hadapin, apakah ada punya pengetahuan baru atau ada masalah-masalah yang bisa di-share dengan teman-teman. Nah ini adalah kenapa pertama kali Idnog ini atau sampai sekarang pun masih nempel ke ABJI. Nah itu waktu itu saya sudah bilang, sudah waktunya ini Idnog punya suatu organisasi sendirilah. Atau bagaimana, karena banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat dari milisnya saya dikatakan sudah 500 lebih para engineer-engineer yang menanganin NOC-nya masing-masing. Itu saya rasa adalah suatu nilai yang lebih ya. Jadi bisa teman-teman yang ada di Idnog ini bisa berkontribut terhadap perkembangan network di Indonesia. Contoh kemarin ada WannaCry. WannaCry itu kalau kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman dengan Idnog dan Idnog itu bisa melakukan koordinasi juga dengan membernya, saya rasa penanganannya juga akan lebih baik. Jadi atau mungkin sebelum terjadinya pun kan sebenarnya yang namanya WannaCry itu sudah di warning oleh Microsoft. Microsoft sudah warning bahwa akan ada vulnerable di softwarenya di OS-nya mereka. Tapi banyak sekali orang tidak aware atau tidak lupa mengupdate softwarenya. Nah ini kalau ada suatu komunitas yang bisa mengingatkan atau bisa memberikan masukan, ini saya rasa sangat baik ya. Jadi itulah sebenarnya yang saya nggak tahu juga tadi saya bilang ke Pak Willy saya mau ngomong apa ya? Saya sudah lama nggak di jaringan. Pak Ismail yang memang menanganin jaringan itu kebetulan nggak bisa hadir. Kira-kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi pertama terima kasih Idnog ini setelah 4 tahun berjalan terus dan tiap tahun tuh ada selalu kegiatan. Jadi saya appreciate teman-teman. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman semua. Kalau bisa makin banyak diperbanyak anggotanya, apalagi kalau bisa komunitasnya ini lebih solid atau bisa menjadi suatu organisasi yang cair gitu, bukan organisasi yang karena kan teman-teman ini kan memang sama-sama menangani masalah teknis di jaringannya masing-masing. Kalau ini bisa dibuat satu organisasi yang cair, tapi bisa juga memberi manfaat kepada siapapun yang menjadi anggotanya. Tadi saya coba bilang, berapa kali sih setahun ada acara kayak gini? Setahun sekali. Setahun sekali bayarnya berapa? 250 ya, 200. Membershipnya 200, tiap tahun ada acara. Nah sama aja kan jadinya kan, jadi sebenarnya tapi sudah dibayar duluan. Tapi yang penting adalah member ini kita mencatat orang-orangnya, jadi kalau kita ada permasalahan dengan teman yang di sana bisa saling menghubungi atau saling mengingatkan apabila ada masalah-masalah yang bisa bisa menyebar ke sana. Khususnya untuk security. Security di kita ini sangat-sangat rentan. Apalagi yang kalau kita sudah tahu juga pemerintah sudah membentuk badan baru namanya BSSN. Nah dengan pembentukan badan baru ini yang namanya Adisirti itu sudah nggak ada. Nantinya akan diserap ke sana. Terus bagaimana ini teman-teman dapat informasi tentang vulnerability ataupun tentang malware yang beredar umpamanya. Nah ini diharapkan ada satu poin kontak untuk bisa memberikan update masalah ini, masalah security. Jadi kalau kita bicara NOC atau penjaringan, kita bukan hanya bicara tentang availability, tapi security-nya juga harus diperhatikan. Nah ini kan teman-teman ini adalah teman-teman yang menangani NOC dan ini bisa berkumpul di sini. Jadi saya rasa saya punya masukan sih ke depannya bisa lebih bisa membentuk suatu organisasi, jadi bisa solid. Organisasi itu sebenarnya bisa juga kalau bicara dengan pihak lain itu kita punya ada recognition-nya juga. Kalau bisa ada acara-acara kayak gini juga menerima sumbangan itu lebih gampang. Dari pemerintahnya pun juga lebih gampang kalau kita punya program bersama. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan dengan adanya organisasi. Dari saya rasa cukup sekian. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan selamat bagi Idnog bisa melaksanakan acara yang keempat kalinya. Selamat buat Idnog.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Semi. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan menerima plakat. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Romi Kuntoro untuk dapat memberikan plakat sebagai bentuk apresiasi tentunya. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, terima kasih Bapak Romi, terima kasih Bapak Semi untuk keynote speech-nya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi presentasi berikutnya. Untuk itu, kali ini akan dibawakan dari Amandata. Kami mengundang kepada Bapak Anton Purba yang akan membawakan materi presentasi on-premise, cloud, or hybrid DDoS Mitigation Solution Approach. Kami persilahkan kepada Bapak Anton Purba. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Anton Purba? Ya, selamat sore semuanya. Ya, pada kesempatan ini kita kan bicara mengenai materi yang cukup ringan sebenarnya. Jadi kita akan bicara mengenai DDoS. Jadi mungkin bagi teman-teman sekalian yang ada di sini, DDoS ini adalah makanan sehari-hari ya. Jadi saya yakin bahwa semua kita pernah mengalami apa yang namanya DDoS. Jadi mungkin saya nggak akan panjang lebar untuk menjelaskan mengenai DDoS ini. Ya, perkenalkan saya Anton dari Amandata. Jadi perusahaan kami bergerak di MSSP, tapi khusus untuk kita fokus di scrubbing center. Jadi lebih fokus di DDoS mitigation center yang pada kesempatan ini kita ada kerjasama dengan ABJI sebagai organisasi seluruh penyedia jasa internet di Indonesia. Jadi kita harapkan dengan adanya kerjasama ini nanti semakin banyak ISP-ISP yang istilahnya terhindar dari serangan-serangan DDoS. Nah, sebelum kita lebih dalam bicara mengenai DDoS, mungkin kita akan bicara dulu, istilahnya kita menyatukan persepsi dulu ya tentang DDoS ini. Jadi selama ini mungkin kita ada beberapa yang kita anggap misconception mengenai DDoS. Jadi yang pertama mungkin adalah mengenai bahwa DDoS bisa diprotect dengan firewall. Nah, ini sebenarnya tidak 100% salah, tapi kita tahu bahwa firewall itu stateful inspection gitu ya. Jadi dia melakukan pengecekan satu persatu. Nah, kalau misalnya connectionnya itu udah lebih dari 1000 atau 2000, 3000, maka firewall akan mengalami overheat lah istilahnya. Jadi dia tidak mampu lagi melakukan pengecekan karena dia memang diciptakan bukan untuk melakukan inspeksi yang sedemikian masif. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita menganggap bahwa selama ini mungkin
dari rekan-rekan sekalian sudah percaya bahwa dengan adanya firewall saya sudah bisa terhindar dari DDoS. Nah, dengan adanya penjelasan ini mungkin akan sedikit lebih terbuka. Kemudian yang kedua, biasanya firewall itu lebih dekat dengan service yang akan di deliver. Biasanya kan habis firewall, mungkin web server dan lain sebagainya. Sementara konsep dari DDoS, anti DDoS itu menjauhkan sejauh mungkin dari service yang akan dideliver. Jadi dia letaknya semakin dekat dengan sumber inilah, semakin dekat dengan upstream. Jadi sebisa mungkin posisinya untuk melakukan mitigasi DDoS itu adalah di depan. Nah, kemudian ada juga mungkin persepsi yang salah mengenai bahwa network saya sudah clean, network saya sudah comply. Nah, kalau kita beranggapan bahwa network yang clean dan comply itu akan terhindar dari DDoS, itu juga suatu persepsi yang belum tentu benar. Karena kalau bicara mengenai DDoS, itu tidak bicara mengenai integrity atau confidentiality dari sebuah data, tapi lebih ke availability. Jadi network yang sudah clean atau comply tetap aja bisa terkena serangan DDoS. Kemudian mungkin selama ini juga kita beranggapan bahwa DDoS itu selalu berbicara mengenai large volume traffic. Jadi kalau sudah bicara DDoS, oh itu berarti yang muncul adalah 1 giga, 2 giga, bahkan berpuluh-puluh giga serangan gitu ya. Padahal sebenarnya enggak seperti itu juga. Jadi bahkan dengan hitungan KBPS pun itu bisa membuat sebuah website mungkin tidak bisa diakses. Nah, itu adalah salah satu persepsi yang mungkin juga kurang tepat. Kemudian ada juga anggapan bahwa kalau sudah terkena DDoS gitu ya, itu impact-nya terhadap perusahaan secara keuangan tidak terasa. Nah, ini salah satu yang menurut kami juga kurang tepat, karena kalau kita bicara mengenai branding yang tidak berkaitan langsung dengan finansial, itu sangat nilainya tidak bisa dihitung dengan uang gitu ya. Jadi misalnya sebuah website news misalnya kena DDoS, nah down anggaplah mungkin hitungan menit aja, itu kan secara brand dia sudah kehilangan. Nah, itu adalah salah satu misconception yang salah menurut kami mengenai pengertian tentang anti DDoS. Kemudian, nah dari sini kita baru bicara apa sih DDoS itu. Nah, ini kalau kita lihat CIA triad gitu ya, di situ ada confidentiality, integrity, dan availability. Nah, kalau bicara confidentiality itu kita bicara mengenai bagaimana data itu diproteksi, kemudian kalau integritas itu bagaimana data itu tidak terpecah-pecah dan integritasnya bisa terjamin. Nah, kalau DDoS ini posisinya ada di bawah mengenai availability, karena objektif dari sebuah serangan DDoS adalah membuat sesuatu yang resource yang dulunya online itu menjadi tidak bisa diakses oleh user yang legitimate. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai apa sih impact dari sebuah serangan DDoS. Nah, sebelum kita bicara mengenai impact-nya, kita bicara dulu mengenai tipe-tipe dari serangan DDoS. Salah satu yang tadi saya sebutkan di depan adalah bahwa DDoS itu selalu kita beranggapan bahwa itu adalah volumetric attack, volume yang besar. Ya benar, itu adalah salah satu. Ya mungkin itu serangannya bisa melalui network level gitu ya, TCP, UDP dan lain sebagainya. Kemudian ada juga protokol attack. Ini lebih kecil lagi itunya, traffic yang mungkin yang digunakan untuk melakukan serangan, tapi tingkat kesulitannya juga semakin besar. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah application attack. Nah, ini cukup menarik karena kalau bicara mengenai application kita selalu beranggapan bahwa itu mungkin bisa mencegah misalnya SQL injection, cross-site scripting dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai DDoS, hubungannya dengan application attack adalah itu lebih ke level protokol. Nah, salah satu mungkin yang sering kejadian adalah kalau misalnya website diserang dengan
slow loris gitu ya. Itu hanya dengan satu komen itu sudah bisa membuat websitenya menjadi down. Nah ini adalah tipe-tipe attack yang jamak dilakukan di serangan cyber. Nah kalau volumetric attack itu otomatis impact resource-nya terhadap network. Kemudian kalau application attack, nah ternyata itu impact-nya adalah ke CPU, memori, dan disk. Jadi tidak melulu ke network impact-nya. Kemudian kalau protocol attack itu bisa juga impact-nya ke network, bisa CPU, memori, ataupun disk. Nah kemudian approach kita untuk melakukan mitigasi terhadap serangan DDoS adalah salah satu yang kita sebut dengan on-premise solution. Kenapa sih on-premise solution ini masih perlu diadakan gitu ya? Karena mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa kalau kita bicara anti DDoS mungkin itu ya udah deh yang cloud selalu ke cloud ini ya. Nah, ternyata on-premise itu tetap perlu karena menurut survei hampir 50% dari DDoS attack itu sebenarnya kecil-kecil. Ya mungkin di bawah 10 giga, tapi mungkin kalau network yang relatif kecil ya itu mungkin hitungannya 10 mega atau mungkin 50 mega. Nah, kemudian yang kedua, durasi dari sebuah attack itu menurut survei juga di bawah 30 menit. Nah, perhitungannya kalau itu di bawah 30 menit dengan menggunakan solusi on-premise, makanya itu akan cepat mitigasi. Kemudian dengan berkembangnya zaman, maka orang melakukan serangan DDoS itu sudah dengan multiple type. Jadi enggak hanya volumetric, tapi juga mungkin perpaduan volumetric dan juga dengan application attack atau juga protocol attack. Nah, makanya ini kenapa kita masih butuh on-premise solution. Kemudian yang kedua adalah cloud solution. Nah, kenapa sih kita butuh cloud solution? Yang pertama adalah mengenai kapasitas bandwidth. Jadi anggap aja misalnya ISP-ISP yang ada di Indonesia gitu ya, yang tier 2 ISP itu bandwidthnya ya paling cuma 500 sampai 1 giga. Nah, dengan kapasitas seperti ini kalau ada serangan attack 2 giga, 3 giga itu kalau ditangani sendiri tidak akan mampu. Jadi makanya butuh yang namanya cloud solution. Nah, dengan cloud solution investasinya lebih kecil karena kita tidak perlu membeli perangkat dan lain-lain, kita hanya butuh subscribe, berikan IP address, sudah selesai. Nah, itu adalah approach kita untuk melakukan mitigasi terhadap serangan-serangan DDoS. Nah, kami dari Aman Data kita menggunakan teknologi yang sudah cukup maturity levelnya itu di dunia per anti DDoSan itu sudah lumayan bagus. Nah, teknologi kita yang pertama tentunya sebuah anti DDoS itu harus punya yang namanya traffic analyzer. Inilah kunci dari sebuah solusi anti DDoS. Jadi tanpa traffic analyzer yang pas, yang cocok, maka akan terjadi banyak false positif. Nah, kuncinya adalah di sini. Nah, kita bisa menjamin bahwa traffic yang kita analisa dan membedakan antara malicious traffic dan juga illegitimate traffic itu sudah proven. Kemudian kita ada sistem anti DDoS-nya. Jadi ini adalah dua perangkat yang terpisah di mana sistem anti DDoS ini akan melakukan mitigasi dari apa yang sudah dianalisa oleh traffic analyzer. Ya, kemudian yang ketiga di situ ada manajemen. Nah, manajemen ini untuk memanage traffic analyzer dan juga anti DDoS system. Nah, kemudian misalnya dengan adanya traffic yang malicious traffic ini, dengan adanya on-premise, maka traffic yang akan mengarah ke protected infrastructure itu sudah legitimate. Nah, selain itu kita juga punya teknologi cloud. Kenapa butuh cloud? Ya tadi, karena kalau kita sudah bicara volumetric attack, maka itu harus dihandle oleh solusi yang bisa mengcover bandwidth yang lebih gede lagi. Nah, prosesnya cukup mudah. Jadi dari on-premise dia akan melakukan signaling ke cloud solutionnya, kemudian dia akan istilahnya advertise dari IP yang kena attack, sehingga
IP yang kena attack itu nanti /24-nya akan belok ke cloud subscribing centernya, sehingga dibersihkan di situ, kemudian malicious traffic akan bisa bersih dan yang legitimate traffic akan dibalikin lagi ke protected infrastruktur yang ada. Nah, melalui teknologi ini kami menyediakan services yang saat ini sudah kita bangun di data centernya ABG, di mana services ini adalah perpaduan dari on-premise dan juga cloud solution. Kita namakan sebagai hybrid solution. Nah, dengan adanya solusi hybrid ini, maka jika terjadi attack yang akan dideteksi terus-menerus oleh NetFlow yang kita terima dari router pelanggan. Nah, ini kita lihat kalau itu bicara mengenai application atau protocol attack, itu akan dilempar ke solusi on-premise-nya yang warna biru ya, yang sebelah kanan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai yang volumetric yang bawah, nah itu nanti akan kita lempar ke cloud. Jadi ini perpaduan dua solusi ini, kita berharap bahwa sebuah organisasi atau dalam hal ini service provider benar-benar bisa terlindung dari serangan anti DDoS. Nah, dari service kita ini kita beranggapan bahwa dengan adanya on-premise solution, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang punya customer, Bapak bisa memproteksi Bapak punya customer yang ada di level bawah. Kemudian karena dia on-premise, dia akan memiliki kecepatan yang cukup untuk melakukan mitigasi karena dimitigasi di tempat. Kemudian saat traffic di redirect juga, ketika di redirect untuk ke cloud mitigation, karena kita dalam satu solusi, jadi on-premise kita juga dalam satu solusi dengan cloud, maka waktunya akan bisa lebih cepat. Kemudian dengan adanya on-premise, kita juga akan lebih gampang untuk melakukan monitoring terhadap traffic yang ada. Kemudian cloud solution yang kita tawarkan, tentunya ini adalah untuk memproteksi infrastruktur. Sebenarnya secara umum, kalau kita bicara cloud solution itu memang untuk memproteksi Bapak punya infrastruktur. Contohnya gini, misalnya ada attack terhadap ISP-A gitu ya, ISP-A yang bandwidth internetnya anggaplah misalnya 500 mega. Nah, di attack sekitar 1 giga. Nah, kalau itu masuk ke network yang ISP-A tadi, itu udah habis semua. Jadi mulai dari infrastruktur dan customernya juga pasti selesai, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya cloud solution ini kita memang fokus untuk memproteksi infrastrukturnya. Kemudian cloud solution yang kita tawarkan juga sangat mudah di setup karena kita hanya butuh BGP peering dengan Bapak Ibu punya router, jadi border router yang ada di depan yang facing direct ke internet. Kemudian kita punya teknologi yang fleksibilitas untuk clean trafficnya. Jadi ketika traffic udah dibersihkan di cloud, itu kan harus yang bersihnya harus dibalikin lagi ke Bapak punya router. Itu kita bisa lewat GRE tunnel. Jadi sangat fleksibel, posisinya dimanapun cepat untuk bisa dideliver. Kemudian karena kita bekerja sama dengan global partner yang cukup tangguh, maka kita menjamin bahwa latensi walaupun itu dari solusi cloud itu jauh lebih bagus dengan solusi yang ditawarkan oleh kompetitor yang lain. Kemudian kita ada beberapa model, bisa always on artinya traffic yang ada itu tetap akan berada di cloud, bisa kita buat seperti itu, atau on demand artinya secara otomatis kalau ada attack itu baru dibelokkan ke cloud, dan kemudian juga ada flat rate. Nah, yang kita tawarkan di ABG itu adalah hybrid solution, di mana kita memproteksi baik customer Bapak Ibu maupun juga infrastrukturnya. Nah, dalam hal ini on-premise yang kita tawarkan itu jika Bapak Ibu sudah punya interkoneksi di ABG, jadi kita ada perangkat di ABG, perangkat on-premise,
itu nanti tinggal interkoneksi aja. Jadi istilahnya di sini sewa perangkat, tapi perangkat itu bisa dipakai oleh teman-teman yang lain juga. Jadi apa namanya? Misalnya kalau ada pertanyaan punya solusi DDoS on premise nggak? Punya. Jadi karena kita udah menyewa ke kita gitu misalnya ya, berarti kita sudah beranggapan bahwa kita sudah punya solusi on premise. Karena selama ini mungkin pertanyaannya kalau bicara mengenai anti DDoS, solusi yang dimiliki adalah yang solusi yang cloud. Nah kemudian dengan adanya solusi hybrid ini, jadi dari low attack sampai yang volumetric attack itu bisa kita mitigasi dalam satu perangkat. Kemudian ya karena kita solusinya adalah perpaduan dari hybrid dan perpaduan dari on premise dan juga cloud, maka kita menjamin latensinya tidak menjadi isu. Ya. Nah, dalam hal ini kita berpartner dengan PCCW. Kita tahu bahwa semua di sini sudah kenal dengan PCCW ya. Jadi dengan kapasitas network yang cukup spektakuler, saat ini mereka punya 13 atau hampir 14 terabyte kapasitas, di mana ini kalau menurut saya sudah ya mungkin yang sangat populer di Indonesia khususnya kan hanya yang satu lagi dengan juga yang ini yang PCCW. Nah selain itu konektivitas fiber yang dimiliki oleh PCCW itu udah cukup panjang sekali ya. Kalau bisa dihitung dengan keliling dunia itu mungkin 15 kali keliling dunia panjangnya. Nah, dengan adanya kapasitas ini kita berharap bahwa solusi kita akan bisa mengcover seluruh tipe DDoS yang ada. Nah, PCCW juga menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Jadi yang tadi kita jelaskan, yang kita setup di ABG itu adalah sisi lokalnya yang ada di Indonesia. Nah, itu akan membersihkan traffic yang kecil-kecil yang mungkin tidak hitungan puluhan giga, kita akan bersihkan lokal, dan juga attack dari lokal kita akan bersihkan di lokal, sehingga traffic itu nggak perlu dikirim ke cloud. Nah, mungkin selama ini kalau yang solusi cloud itu serangan dari lokal tapi tetap dibuang ke luar dulu, dan itu latensinya akan semakin tinggi sekali. Nah, di sini PCCW sudah memiliki kapasitas 100 GB, bahkan barusan saya dengar bahwa itu sudah mencapai 140 GB. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan kapasitas itu kita bisa memitigasi attack yang cukup besar sekali. Kita pernah ada pengalaman salah satu operator yang ada di Indonesia itu di-attack hampir sekitar 160 GB. Dan itu sudah kolaps sama sekali. Padahal customer yang subscribe, artinya yang menyewa dari operator ini hanya menyewa 50 MB, 50 Mbps. Tapi di-attack dengan 160 GB. Nah, ini sangat-sangat tidak realistis gitu ya. Jadi makanya hybrid solution ini adalah salah satu solusi yang kita tawarkan, yang kita harap akan bisa membantu para service provider, sehingga di sisi yang satu mungkin memproteksi seluruh infrastruktur, baik itu router dan lain-lain yang ada di bawahnya. Di sisi yang lain itu menjadi value added service. Jadi kita tahu harga bandwidth yang semakin turun gitu ya, itu kalau enggak dibarengi dengan evolusi sebuah produk menjadi beda dengan yang lain, itu akan ketinggalan zaman. Jadi dengan adanya solusi DDoS ini, kita akan berani jamin bahwa traffic yang kita deliver ke customer itu sudah clean. Dan tentunya ini menjadi value added service yang dulunya mungkin sewa 1 mega 1 juta. Nah, sekarang mungkin yang sewa ini mau pindah dia
dia udah sewa 1 mega 1 juta, tapi dia mau pindah karena ada yang nawarin 750.000 misalnya. Tapi kita tawarin dengan ini, Pak, ini traffic kita sudah clean, bertahanlah Pak, dengan 1 juta Bapak tetap di sini. Itu ada salah satu value added service ketika kita berbicara mengenai DDoS ini. Karena DDoS itu kita tidak bisa tolak ya, kita tidak bisa deny gitu ya. Itu pasti akan kejadian dan efeknya ya dari sisi finansial, dari sisi reputasi customer itu juga akan semakin ada impactnya lah ke sana. Nah, kami dari Aman Data memberikan nama solusi kami dengan secure clean. Jadi ini aman dan bersih. Nah, yang kita tawarkan adalah hybrid multi-layer mitigation. Jadi benar-benar dari trafficnya kecil, setengah sampai yang besar itu kita clean up. Dan kalau itu udah volumetric langsung kita buang ke cloud. Yang kita miliki sekarang di on-premise yang ada terpasang di data center ABG itu adalah 100 giga. Jadi kalau ada attack-attack yang tadi kami bilang yang kecil-kecil sampai 10 giga itu masih kita mitigasi di lokal. Tapi kalau sudah dari 10 giga itu akan kita lempar ke cloud. Dalam hal ini kita kerjasama dengan PCCW. Kemudian layanan ini juga multi tenant dan juga ada self service portalnya nanti. Nah, ini yang paling penting, kita memiliki layanan support 24 jam. Kantor kita lokasinya nanti juga akan berada di gedung cyber. Nah, sebenarnya saya ada demo tapi karena waktunya juga sudah pas ya Pak Romi ya, jadi udah pas kayaknya nih ya. Jadi mungkin nanti ini aja bisa hubungi kami, bisa langsung hubungi ke saya mungkin gitu ya, ke tadi anton.purba@amandata.id untuk pertanyaan lebih lanjut. Nah mengenai, ya kalau kita sharing dikit mengenai anti DDoS ini memang tidak ada habisnya, karena ya DDoS akan selalu ada di samping kita. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Anton Purba, boleh kita berikan tepuk tangan. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Romi Kuntoro untuk dapat memberikan plakat kepada Bapak Anton. Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Romi, terima kasih Bapak Anton untuk presentasinya. Baik, kita masih memiliki satu presentasi lagi yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan ada lighting talk. Tapi untuk kali ini dibawakan dari Indonesia Honeynet Project. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Enrico Hugo yang akan membawakan materi mengenai the rise of DGA malwares. Kami persilakan kepada Bapak Enrico Hugo. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Enrico Hugo dari Indonesia Honeynet Project. Jadi hari ini saya akan bawakan sharing tentang the rise of DGA malwares. Jadi background saya pertama, jadi nama saya Enrico Hugo sekali lagi. Jadi saya backgroundnya adalah research. Saya meriset tentang kebanyakan adalah DNS. Jadi DNS, serangan-serangan di DNS. Salah satunya yang paling populer adalah sekarang ya DGA. Nah, agenda kita hari ini adalah kita mau bahas tentang distributed denial of service. Terus apa aja sih arsitektur botnet yang biasanya dipakai oleh botmaster gitu kan. Terus kita mau bahas tentang domain generation algorithm. Apa itu domain generation algorithm? Apa sih dampaknya dan bagaimana kita cara deteksinya yang terakhir. Jadi ada beberapa teknik yang akan saya bahas juga. Yang pertama
reverse engineering, kedua Zipf's law, ketiga maximal consonant sequence length, dan keempat hierarchical clustering. Nah, kita langsung aja. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, ada yang tahu nggak ini IP apa? Pasti nggak ada yang tahu ya, soalnya nggak ada yang hafal IP. Jadi ini adalah IP dari youtube.com. Nah, ada beberapa site yang biasanya kita pakai, misalnya Google, Yahoo, Facebook, Twitter gitu kan. Nah, beberapa site ini bisa dibayangkan nggak kalau misalnya kita itu harus hafal IP dari setiap site ini setiap kita mau visit. Pasti sangat sulit sekali. Kita mau akses Google aja harus ingat-ingat dulu ini Google IP-nya apa ya gitu kan. Nggak mungkin. Nah, tapi ini bisa terjadi seperti contohnya kasus pada saat Mirai botnet. Jadi Mirai botnet itu adalah botnet yang menyerang DIN DNS kalau Anda tahu. Kira-kira di bulan 9 tahun lalu. Nah, jadi menyebabkan DIN DNS itu down dan lalu kita kehilangan akses ke domain name resolver. Jadi kita harus kalau mau akses Google ya IP 74.125.68.103 gitu kan. Nah, jadi salah satu teknik yang biasa dilakukan oleh hacker atau penyerang atau attacker untuk menyerang, untuk membuat sebuah service down itu ya distributed denial of service. Contohnya yang tadi saya bilang Mirai botnet. Jadi Mirai botnet itu menyerang Crabs on Security. Kalau Anda tahu itu salah satu blog security yang ternama. Nah, itu kemarin serangannya 600-an gigabyte per second. Jadi sangat besar sekali. Terus juga ada serangan ke Starhub, perusahaan telkonya Singapura. Nah, itu juga menyebabkan DNS servernya down. Terus ternyata di bulan Oktober awal source code-nya Mirai di-leak. Jadi dilepas ke umum gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang Mirai botnet udah di-rent untuk orang pakai gitu untuk melakukan DDoS. Jadi sekarang kalau misalnya kita perhatikan skemanya kayak begini. Jadi ada orang yang khusus bikin botnet kayak Mirai. Jadi mereka merekrut robot atau zombie membentuk sebuah botnet. Lalu mereka akan sewakan kepada orang-orang. Jadi mereka itu sebagai arms dealer atau penyewa senjata gitulah. Nah, terus mereka jual service ini kepada cybercrime. Ini orang-orang yang mau melakukan cybercrime itu, cyberkriminal menyewa service dari mereka. Terus mereka baru menggunakan itu untuk mengetek target. Targetnya bisa siapa aja. Bisa ISP, bisa corporate, bisa home user. Siapa aja. Jadi nggak terbatas kepada perusahaan-perusahaan besar aja gitu. Nah, jadi DDoS itu kalau kita tahu sekarang ya threat yang cukup berbahaya lah. Terus contohnya ya Mirai gitu kan. Terus botnet itu dikontrol oleh satu orang namanya botmaster atau satu organisasi juga bisa gitu. Nah, botmaster ini yang meng-issue komen atau yang memerintah bot-bot ini untuk melakukan sesuatu. Bisa aja untuk menyerang suatu server misalnya. Atau misalnya untuk mengekfiltrasi data, mengambil data gitu. Nah, semua ini dilakukan melalui CNC server, command and control servernya. Nah, jadi beberapa topologi atau arsitektur yang biasa dipakai adalah contohnya ini, star topology. Tapi kan kita tahu bahwa star topology ini digunakan di tengah-tengahnya itu pasti kan ada yang namanya CNC servernya. Jadi kalau ini di take down, maka seluruh network botnya ini akan down, jadi nggak bisa dipakai lagi. Nah, makanya jarang yang ada pakai ini. Nah, next mereka lebih pintar, mereka buat beberapa server, multi-server CNC topology. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada servernya misalnya ada 3 atau lebih. Jadi kalau server 1 down, bisa ada server 2 down, masih ada server 3. Jadi botnet ini lebih resilient lah, lebih sulit untuk di take down. Nah, yang lebih hebat lagi sekarang ada juga botnet yang pakai layer, jadi ada proxy-nya di tengah-tengah. Kalau kita mau cari tahu nih siapa yang benar-benar di belakangnya atau kita mau take down CNC-nya, itu nggak segampang itu karena kita harus dari sini kita track lagi ke belakangnya itu baru CNC-nya. Jadi biasanya kita misalnya nemu satu malware, kita reverse engineer, ada IP atau domainnya. Nah,
IP domainnya itu cuma menunjuk kepada suatu proxy gitu, penengah yang di tengah ini. Nah, jadi kita harus satu layer lagi, kita harus nemu lagi yang di sini, kita reverse engineer lagi baru bisa dapat. Dan itu nggak mudah. Nah, sekarang lebih canggih lagi, bisa peer to peer. Jadi yang mana aja di sini bisa menjadi CNC, yang mana aja bisa menjadi bot juga. Jadi kita harus take down semuanya kalau emang mau stop bot seperti ini. Nah, tapi regardless of arsitekturnya atau topologinya, semua bot itu ya harus komunikasi dengan CNC-nya. Nah, jadi pertama-tama itu begitu dia masuk ke satu server atau satu komputer, dia harus koneksi dulu. Koneksinya melalui apa? Dia harus cari tahu dulu IP atau lokasi si CNC servernya di mana. Nah, untuk cari itu dia ada dua teknik. Yang pertama adalah ya IP flux, yang kedua domain flux. Dia apa itu? Domain flux dan IP flux. Nah, IP flux itu bisa digambarkan kayak satu domain name banyak IP. Nah, kalau misalnya kita tahu sekarang ada CDN misalnya, Content Delivery Network, itu bisa juga masuk dalam kategori IP flux. Jadi satu domain name misalnya google.com, kita query pertama, IP-nya 1.1.1.1 misalnya. Kita query kedua 1.1.1.2 misalnya. Jadi itu ada beberapa list IP-nya dalam satu domain name gitu. Nah, ini untuk IP flux sendiri ada dua teknik, single flux dan double flux, tapi hari ini fokus kita bukan di sini, jadi saya skip aja. Nah, yang kita mau bahas adalah domain fluxing. Domain fluxing itu adalah beberapa domain name, jadi google.com, yahoo.com, twitter.com, dan lain-lain, semuanya point ke satu IP, yaitu IP CNC atau IP proxy-nya tadi. Nah, kebanyakan yang dia point tuh sih proxy-nya, tapi kadang-kadang ada juga yang langsung point ke CNC server. Nah, untuk teknik yang paling banyak digunakan sekarang ini sih DGA untuk domain fluxing. Jadi apa itu DGA? Kita coba jelaskan. Jadi DGA itu adalah algoritma-algoritma yang kita lihat sekarang di di malware-malware yang saat ini beredar untuk mengenerate secara periodik. Jadi bukan cuma sekali, tapi secara periodik, bisa per detik, bisa per setengah detik, bisa per bulan, tergantung. Untuk mengenerate large number of domain names. Jadi dia mencoba untuk query domain A, domain B, domain C, domain D, domain E, sampai dengan dia ketemu CNC servernya baru dia stop. Nah, supaya dia bisa ketemu dengan CNC server dan menerima komen gitu. Jadi DGA itu fungsinya adalah generate domain name sampai dia ketemu dengan CNC server yang bisa dia kontak. Karakteristik DGA itu adalah yang pertama NX domain response. Jadi kalau misalnya kita query cdofgabc.com misalnya, biasanya responsnya NX domain, non-existent domain, karena memang nggak ada domain yang kayak gitu, benar nggak? Nah, terus kedua karakteristiknya adalah biasanya dia random di second level atau third level. Di second level itu misalnya google.com, kalau di domain api.google.com, second levelnya Google, third levelnya API. Jadi dia bisa random di second level atau third level domain. Terus biasanya ditandai dengan a lot of request dari satu IP. Karena kan IP yang terinfeksi mungkin cuma satu komputer atau satu network lokal gitu kan. Terus DGA itu stringnya bisa range dari unreadable word yang benar-benar nggak bisa dibaca, CDXABC misalnya nggak bisa dibaca, sampai kepada yang bisa dibaca tapi kata-katanya berputar-putar, misalnya change computer by, terus buy home computer gitu-gitu. Nah, itu ada juga malware yang kayak begitu. Nah, contoh DGA attack itu kayak begini. Jadi ini mungkin kurang jelas tapi saya coba ceritakan. Ini ada satu serangan DGA dari salah satu IP, IP-nya sama semua nih. IP-nya sama semua. Itu range waktunya 1 detik kurang lebih. Nah, di sini ada 30-an query DNS. Jadi bisa bayangin nggak kalau 1 detik ada 30 query, berarti kan satu menit tuh bisa ada sekitar 1.800 query ya, benar ya? Nah, 1 jam tuh bisa 100.000 query kurang lebih.
Jadi kalau satu hari satu host terinfeksi, itu DNS saja udah sangat overload. Jadi kita harus perhatikan kalau ada serangan-serangan kayak begini. Masalahnya kebanyakan kita nggak tahu, ada nggak sih yang kayak begini-begini di networknya kita. Kita cuma taunya DNS-nya kok lambat, DNS-nya kok nggak bekerja gitu. Nah hari ini saya mau coba bahas untuk cara deteksinya. Nah beberapa malware yang pakai DGA adalah misalnya contohnya seperti ini. Ada configure yang paling pertama, kira-kira di tahun 2008 yang pakai DGA. Terus beberapa teknik yang saya mau ceritakan hari ini adalah 4 teknik ini. Kita mulai dengan yang pertama, reverse engineering. Jadi ada orang yang melakukan riset namanya Daniel Plohman dan teman-teman. Mereka melakukan riset tentang apa aja sih DGA yang sekarang lagi dipakai oleh malware-malware gitu kan. Jadi mereka ambil beberapa sampel malware, 69 malware family, gitu kan, 69 jenis malware. Mereka lakukan reverse engineering untuk dapat algoritma DGA-nya. Jadi mereka bisa tahu sekarang, hari ini bakal ada domain apa aja nih yang di-query. Jadi mereka udah bisa tahu, langsung bisa ngeblok. Nah, jadi untuk itu kan mereka harus bikin semacam generalisasi dong dari rumus itu. Jadi mereka bikinnya regex atau regular expression. Nah, tapi kekurangannya regex adalah terlalu generik. Misalnya aja, kalau regex yang dark shell itu misalnya, kita lihat di sini, regexnya itu kan si google.com itu juga memenuhi regex itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai regex itu untuk memblok DGA, otomatis google.com juga bisa keblok gitu secara tidak sengaja. Jadi menurut saya ini terlalu general sih. Jadi masih butuh beberapa measure lainnya, maksudnya beberapa teknik lainnya lah untuk mem-fine tune ini. Nggak bisa dipakai secara langsung. Terus cara kedua, ini yang saya riset, kita bisa pakai Zipf's Law untuk mendeteksi DGA. Jadi Zipf's Law itu kurang lebih kayak begini. Misalnya kita punya satu dictionary atau satu word list gitu kan. Misalnya isinya Google, Twitter, Yahoo, Alexa, dan lain-lain. Nah, domain-domain itu kan semuanya adalah kurang lebih bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya yang mirip bahasa Inggris tuh, kita mapping di sini, bentuknya kurang lebih akan membentuk siku-siku. Nanti saya perlihatkan. Nah, untuk membentuk gambar itu, untuk membentuk graf itu kita harus hitung dulu yang namanya n-gram. N-gram itu apa? N-gram itu ya satu string kita pisah-pisah tergantung n-nya berapa. Misalnya kalau unigram berarti n-nya 1 gitu kan. N-nya 1 kita berarti bisa kalau facebook.com itu satu huruf. Kalau bigram berarti 2, kita bisa 2 huruf. Trigram 3 dan seterusnya. Nah untuk yang sekarang kita bisa menggunakan unigram dan bigram. Terus kita hitung frekuensinya. Misalnya huruf F berapa kali, huruf C berapa kali, huruf E berapa kali. Terus kita ranking. Nah contohnya kalau misalnya kita ada list seperti itu, google.com, facebook.co.id, apple.com, dan lain-lain, kita buat diagram frekuensinya, kira-kira akan seperti itu isinya. Jadi CO 7 kali, OM 6 kali, IK 2 kali, dan seterusnya. Terus ini kita mapping ke dalam satu graf, bentuknya kayak begini. Nah kita bisa lihat kalau tadi kan domain-domain yang memang bisa dibaca dan kayaknya bahasa Inggris, bener nggak? Nah bentuknya akan seperti ini, siku-siku kurang lebih. Nah bagaimana dengan domain-domain yang kayak domain-domain configure atau domain-domain pitch power? Semuanya itu rata-rata kan nggak bisa dibaca, random words. Nah bentuknya akan kayak begini. Kurang lebih rata, relatif rata. Jadi kita bisa lihat perbedaannya kalau misalnya yang bisa dibaca dengan yang nggak bisa dibaca. Yang human generated sama yang algorithmic generated. Sama ini juga PIXPA, kurang lebih juga bentuknya relatif rata. Nah kalau kita bandingkan, bentuknya kayak begini. Jadi itu benar-benar kelihatan banget difference-nya itu. Kalau misalnya yang human generated, pasti ada curve-nya. Kalau yang machine generated itu kurang lebih rata. Nah ini kita bisa pakai di network kita. Kita catat semua query, kita ekstrak semua domain yang ada di log file, kita bisa measure seperti ini.
Jadi kalau misalnya bentuknya udah mulai rata, berarti sekarang ada kemungkinan terjadi DGA. Nah kalau misalnya ini kita bisa kasih tahu bahwa yang tadi kalau misalnya dia algorithmic generated biasanya dia rata, tapi kalau misalnya human generated biasanya dia ada elbow-nya. Terus ini kita ada teknik kedua. Tadinya kan kita udah tahu nih dalam satu time frame ini ada DGA nggak sih, lagi terjadi DGA atau enggak gitu kan. Terus sekarang kita mau tahu dong, apa sih yang termasuk DGA dan apa sih yang tidak termasuk DGA dalam satu log file. Nah kita pakai teknik yang namanya ini, maximum consonant sequence length. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam satu log file itu kita nggak usah inspeksi semua lagi sekarang. Kita udah tahu log file mana yang kira-kira saat itu terjadi DGA. Jadi kita nggak perlu log file seharian kita inspek lagi. Itu otomatis jadi efisien. Nah sekarang kita masuk ke log filenya. Kita mau tahu domain-domain apa nih, siapa yang query DGA di network kita. Nah kita pakai yang namanya MCS LAN. Jadi misalnya google.com ada MCS LAN-nya 2, kenapa? Jadi kita bisa lihat google.com itu, kalau kita hitung konsonan sequence line-nya, G itu konsonan kan. Jadi G 1, tapi habis itu O, jadi berarti 0 lagi, bener nggak? Terus ada G, ada L, jadi 1, 2, habis itu diputus. Jadi yang paling panjang adalah GL. Maksimum consonant sequence-nya 2. GL 2 karakter. Terus kalau misalnya yang bawah VOF, W dan lain-lain .cn, ini adalah domain yang generated by configure worm. Jadi maksimum consonant sequence line-nya adalah 5, yaitu FWXLB gitu kan. Nah ini kita bisa cari di dalam log kita. Kalau misalnya ketemu nih domain-domainnya apa nih yang kurang lebih kayak DGA, kita bisa munculin, terus kita lihat aja siapa yang query. Nah kita langsung bisa nemu siapa nih pelakunya di dalam network kita. Yang ketiga, kita juga bisa pakai namanya data analytics. Jadi salah satu tekniknya adalah hierarchical clustering, data mining. Jadi hierarchical clustering itu sebenarnya kurang lebih kayak begini sih. Ilustrasinya kalau dalam kehidupan sehari sih kita, misalnya kita sakit nih, gak enak badan, kita mungkin ke klinik dulu. Saya sakit nih, kayak demam gitu misalnya. Terus kita dikasih obat dong, dikasih obat. Terus kita makan masih belum sembuh, kita pasti ke dokter umum. Habis itu dokter umum sarankan begini-begini, diagnosa, oh dia rujuk kita ke dokter spesialis misalnya. Nah jadi sama, dalam konsep ini juga kita melakukan clustering itu bukan sekali, tapi bertingkat. Jadi kita punya satu data misalnya, satu cloud of data, datanya kita bagi dulu, misalnya kita bagi 2 atau bagi 3, habis itu di salah satu bagian itu kita mau lihat secara spesifik, di dalamnya ada apa lagi sih, ada berapa bagian lagi, kita bagi lagi. Terus di dalam itu lagi kita bagi lagi. Nah itu namanya hierarchical clustering. Jadi clusteringnya beberapa kali, makin lama makin spesifik. Nah jadi ini feature-featurenya. Kalau misalnya mau didiscuss lebih lanjut sih butuh lama, jadi kita anggap aja ini feature-nya gitu. Terus ini hasilnya. Jadi dari setelah clustering itu kita bisa cluster berdasarkan cluster dan berdasarkan level. Jadi sekali cluster misalnya saya bagi menjadi 5 dulu. Jadi ada cluster 1, cluster 3, 4, 5. Cluster 2-nya kok nggak ada, cluster 2-nya kita bagi lagi. Jadi cluster 1 level 2, cluster 2 level 3 dan seterusnya. Jadi kita bagi berkali-kali, di situ ada 5 level. Jadi hasilnya ada berapa ini? Ada 10 cluster. Ada 10 cluster yang isinya kayak begini kalau kita inspect. Jadi log file itu kita lakukan data mining, isinya akan begini. Misalnya kita bisa menemukan satu cluster yang isinya semua blacklist domain. Dari spam house, barakuda CBN misalnya. Ini semua kita udah bisa langsung filter out. Berarti ini bukan DGA. Terus yang kedua misalnya antivirus domain juga kita bisa filter out. Terus yang keempat semuanya human generated domain. Jadi yang Google, Twitter, dan lain-lain kita juga bisa filter out. Yang kita perlu perhatikan cuma yang 4 dari itu sama yang ini. Jadi yang algorithmically generated domains. Nah itu yang kita perlu perhatikan lebih lanjut. Nah jadi nggak ada batasan sih kita
clustering berapa level, berapa kali gitu. Jadi tergantung aja kita mau seberapa spesifik. Dan domain-domain ini nantinya kalau misalnya kita yakin dalam satu cluster ini semuanya DGA, kita langsung bisa taruh di firewall, misalnya kita blok aja. Nah jadi ini ada cara lain gitu. Nah akurasinya juga lumayan, 91% kurang lebih kalau kita pakai cara ini. Jadi kita bisa langsung nemuin, oh 5 cluster ini itu DGA gitu. Kita bisa langsung blok semua domain yang ada di 5 cluster ini. Jadi setelah kita nemuin, kita ngapain gitu kan. Nah domain-domain ini kita bisa melakukan singholing. Seperti yang kemarin itu, kalau kita dengar itu yang WannaCry, ada kill switch-nya. Kill switch-nya sebenarnya apa? Kill switch itu sebenarnya si WannaCry itu kan mau kontak ke CNC-nya. Jadi kebetulan CNC-nya juga belum didaftarin. Jadi setiap dia connect, masih belum gitu kan, jadi dia lanjutkan aja apa yang dia harusnya lakukan. Nah, sementara ada yang reverse engineer terus nemuin, oh domain ini nih yang dia kontak, terus dia daftarin. Tapi kan gak ada perintah dong, karena yang daftarin bukan bot masternya. Jadi dia otomatis dia melakukan kill, jadi gak ada perintah, dia stop. Nah, ini yang kemarin, ada kill switch-nya, terus dibikin lagi, nggak ada kill switch, bener nggak? Nah, kedua kita bisa countermeasure-nya bikin DNS RPZ. Jadi semacam kita blok aja DNS yang tadi kita udah temuin, kita bisa langsung bikin response policy zone-nya, kita langsung blok. Nah, ada website yang khusus nyediain DGA list setiap harinya dari sekitar 17 malware. Yaitu websitenya 360.com. URL-nya adalah data.netlab360.com DGA.txt. Itu setiap hari dia update, kita tinggal pakai, kita ekstrak aja. Saya juga ada bikin library Python-nya, DNS analysis library in Python. Jadi bisa di import aja gitu. Terus kita download file yang terbaru dari DGA Netlab ini. Kita bisa langsung ekstrak hari ini domain apa nih yang harus kita blok. Nah, kita tinggal ekstrak, terus kita masukin ke DNS RPZ kita. Masalah kita selesai gitu. Nah, jadi ini beberapa referensi yang saya ambil. Terus, sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Thank you untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Enrico Hugo. Kami persilakan tetap berada di sini. Kembali kami mengundang Bapak Romi Kuntoro untuk menyerahkan plakat. Boleh kita berikan tepuk tangan tentunya. Baik, terima kasih banyak, terima kasih. Baik, last but not least, kita masih punya satu talk show, mungkin bisa dibilang talk show kali ya, kali ini. Ya, semi talk show, tapi nanti kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya, boleh saya minta tepuk tangannya dulu untuk Anda semua yang masih stay, terima kasih banyak. Nanti setelah sesi yang satu ini, pastinya akan ada door prize untuk Anda yang senantiasa setia sampai dengan akhir acara. Untuk itu kami langsung saja mengundang kepada pembicara berikutnya, yaitu Bapak Willy Sutrisno, mungkin boleh bergabung, bisa menduduki sofa di bagian depan. Kemudian Bapak Charles Lim. Selanjutnya Bapak Dewangga dan Bapak Afan Basalama. Untuk sesi kali ini kita memiliki moderator, untuk itu langsung saja kami mengundang Bapak Haryanto Pribadi sebagai moderator di Lighting Talk kali ini. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Bapak Haryanto Pribadi. Oke, selamat sore. Ini sesi terakhir ya. Jadi ini bukan talk show sebenarnya, tapi ini cara menjelaskan dengan cara cepat. Kan namanya lightning talk, jadi seperti kilat cepat gitu ya. Waktunya juga singkat, 8 menit per speaker. Kalau ada waktu
bisa dipakai buat tanya jawab, tapi hanya sangat singkat ya. Setelah itu Bapak Berry ada slot waktu buat menjelaskan, ada sesuatu yang mau disampaikan ya. Jadi saya menyingkat waktu saja, saya persilakan pertama Bapak Willy. Silakan Pak Willy. Oke, show of hand aja ya. Jadi dari audiens yang di sini berapa orang yang nggak tahu apa itu piring? Semuanya tahu? Ya udah nggak jadi ngomong deh. Oke, anyway, mungkin kalian semua tahu apa itu piring, tapi kesempatan ini saya coba sharing sedikit gimana kita piring, terutama di luar Indonesia, yang mungkin sedikit berbeda. Jadi basically ini adalah BGP relationship antara downstream, upstream, dan tier 1 kali ya. Nah, yang di atas itu yang kita sebut tier 1, AS2222, AS444 itu adalah yang kita sebut downstream dari upstream di atas, yang di bawah itu adalah downstream dari yang tengah. Nah, panah merah mengindikasi relationship transit, downstream, upstream. Sedangkan panah biru mengindikasi piring, artinya interchange prefixes atau BGP antara dua network tanpa adanya commercial dalam tanda kutip. Gimana sih kita piring atau di mana kita piring? Kita piring itu di internet exchanges, ada dua cara. Kita piring di internet exchanges, contohnya IEX Jakarta atau di mana-mana di kota Indonesia, EIE Equinix Internet Exchange, SGIX di Singapura, Hong Kong IX, BBX, ini cuma contoh aja ya, banyak banget di luar sana. Lalu untuk piring di IEX ada dua cara. Pertama, piring melalui route server, ini yang by default dilakukan oleh IEX dan OpenIXP. Jadi memang dari sejak awal diciptakan IEX itu memang ini metodenya. Dan cara kedua adalah BLPA via IEX. BLPA via IEX itu artinya kita tidak piring dengan route server. Kita menggunakan mode restriktif. Kita hanya piring dengan dengan network lain jika kedua pihak setuju. Dan terakhir PNI. PNI gampang. Jadi kalau seandainya kita mau piring dengan network Indosat contohnya, kita tinggal tarik kabel dari rak kita ke rak mereka dan langsung interconnect. Bedanya dengan IX adalah kita tidak tersambung ke fabric IX. Kita langsung tersambung antara switch kita atau router kita dengan switch yang dituju. Lalu bagaimana caranya kita piring? Pertama, tentunya kita harus punya presence di POP itu sendiri atau di situ sendiri. Kalau kita nggak punya presence, di mana itu banyak terjadi di Indonesia, kita bakal beli yang namanya backhaul atau loop loop, atau sangat mungkin IPLC kalau untuk kasus yang ke Singapura. Lalu ada yang namanya single interface, artinya 1x10 atau enggak multiple interface. Policy yang kita mau restrictive atau open. Nah ini penting banget yang bagian terakhir. Jika kita sudah tergabung dengan IX apapun, baik itu yang di Indonesia ataupun di luar, tolong register network kalian di piringdb.com. Kenapa? Karena piringdb.com itu adalah website not for profit, website di mana kita bisa keep track di mana kita bisa piring dengan network tertentu. Contohnya Facebook. Jadi kalau kalian ke piringdb.com, ketik Facebook 32934, kita bisa ngelihat Facebook itu ada di pop-up berikut, di mana kita bisa piring di IX-nya atau PNI. Ada juga hal yang penting banget, jadi beberapa perusahaan konten di luar itu, karena saking banyaknya session yang harus dia setup, mereka udah nggak menggunakan metode manual. Jadi
salah satu requirement dari kita itu kalian harus punya entry di piringdb.com. Kalau nggak punya piringdb.com, kita nggak bakal setup sessionnya. Nah, untuk piring di Indonesia gampang banget. Kalau kalian ISP pasti udah punya ASN. Tapi kalau kalian bukan ASP, kalian adalah corporate network, Indonesian Corporate Network, minta ASN dari ABGI. Oke, karena untuk piring itu kalian harus punya ASN. Kedua, sebisa mungkin harus connect ke IX atau OpenXP di Jakarta. Kenapa? Karena itu adalah IX paling besar di Indonesia. Ketiga, kalau kalian bukan dari Jakarta, selalu coba untuk bergabung di IX lokal di kota Anda. Contohnya kalau kalian adalah ISP atau corporate di daerah Pekanbaru. Di Pekanbaru ada namanya IX di mana di Riau IX atau apa gitu ya. Itu IX ya. Jadi connect sana aja. Terus kalau di luar Indonesia ya sama aja sih. Paling penting di luar Indonesia itu adalah ongkosnya. Jadi kalau kalian mau connect ke SJAX atau Hong Kong AX, yang paling penting adalah kenapa? Apa tujuan? Apa traffic? Particular traffic apa yang kalian pengen dapat dari sana? Karena gak ada gunanya kita udah bayar mahal-mahal IPLC sana, tapi ternyata konten atau traffic di sana itu nggak unik, nggak ada sesuatu yang value added. Kalau gitu kan mahal banget. Dan kalau kita udah levelnya di luar, connect udah di luar, kita harus ikut event-event di luar negeri. Contohnya Apricot yang setiap tahun sekali, atau enggak Asia Piring Forum, atau ya banyak lah piring-piring forum kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, that's it. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Pak Charles Lim. Untuk membicara lightning talk nanti setelah bicara tetap di depan ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Charles Lim. Saya hari ini akan berbicara sedikit tentang honeypot. Apa itu honeypot? Kami adalah organisasi Indonesia Honeynet Project berbasis komunitas dan sudah berdiri memang sejak tahun 2012. Dan hari ini adalah hari pertama yang kita kesempatan untuk bisa bicara di Idnog. Terima kasih untuk Pak Romi yang sudah memberikan kesempatan ini. Apa itu honeypot? Honeypot itu adalah sebuah perangkat sistem yang memang sengaja dibuat rentan untuk dieksploitasi, dan secara umum memang kita buat sengaja supaya nanti diserang dan kita bisa pelajari sebenarnya attack pattern daripada si attacker tersebut. Ada dua jenis honeypot, ada low interaction, ada high interaction. Apa itu low interaction? Sebenarnya low interaction itu adalah layanan yang memang sengaja dibuat, memang tadi saya bilang rentan, tapi sifatnya emulasi. Jadi kerentanan itu masih artinya kita translasikan dalam bahasa yang berbeda sehingga risiko daripada penyerangan itu lebih rendah. Perbedaannya kalau di high interaction itu adalah kita mengimitasikan yang sesungguhnya sehingga penyerangan itu terjadi pada real system. Contohnya tadi ada hi-hat, dan biasanya ke semua sistem ini kita lakukan lewat virtual machine. Ya, dan memang tujuannya sekali lagi tadi saya katakan adalah untuk mempelajari
pattern atau daripada serangan yang terjadi pada hacker. Pertanyaannya kenapa kita harus pelajari honeypot? Ya sebenarnya honeypot itu memang dibuat berbeda dengan yang kita sebut dengan intrusion detection. Kalau intrusion detection itu memang di tapping di jaringan Anda, semua traffic yang lewat di jaringan itu memang akan dilihat dan tentunya ya semua data-data yang bersifat privacy pun akan terlihat semua. Nah bedanya dengan honeypot adalah sistem tersebut itu kita taruh hanya pada IP yang memang tidak dipakai. Misalnya kalau sebuah perusahaan punya 8 IP lah ya, dia beli satu blok dan yang dipakai baru 6, maka kita bisa gunakan IP yang tersisa tadi, salah satunya kita pakai untuk mendeteksi atau kita taruh honeypot sehingga serangan yang terjadi pada satu blok IP tersebut itu bisa terdeteksi oleh honeypot juga. Karena umumnya attacker kalau dia melakukan attack, biasanya dia akan melakukan attack di satu blok tersebut. Okay. Dengan cara demikian maka kita bisa tahu sebenarnya serangan-serangan yang jatuh pada jaringan kita itu seperti apa dan bentuknya seperti apa dan bahkan malware yang dipakai untuk menyerang pun dapat kita pelajari. Honeypot yang lama sebenarnya menggunakan layanan-layanan yang sifatnya sebenarnya standar lah ya, SMB, HTTP, FTP, TFTP, SQL dan lain sebagainya. Nah, yang saya akan perkenalkan hari ini adalah sebenarnya honeypot yang baru, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengarkan bahwa yang bulan Mei yang lalu adalah malware atau yang kita sebut dengan WannaCry, right? Yang memang mengeksploitasi pot daripada SMB atau pot 445 tersebut. Oke, jadi dengan adanya generasi yang baru yang sudah diperkenalkan honeypot yang baru, by the way honeypot yang baru ini sudah diperkenalkan kira-kira nggak lama lah, kira-kira mungkin setelah bulan Mei, bulan akhir Mei itu sudah bisa dipakai dan inilah beberapa layanan-layanan yang memang kita bisa pakai, kita bisa deteksi, termasuk di dalamnya ada MongoDB, MQTT, kemudian ada PPTP dan UNPNP. Nah ini adalah beberapa protokol yang memang biasanya berbasis kepada Internet of Things ya, kita tahu. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Enrico. Nah ini adalah kontribusi kita, jadi Indonesia Honeynet Project sejak tahun 2012 itu sudah melakukan penelitian dan hasil penelitian itu tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Enrico juga mengenai malware, pemetaan honeypot tersebut itu sudah kita taruh di publik. Ini project semua didukung oleh Kominfo. Bapak Ibu bisa buka di public.honeynet.id, bisa di handphone, tapi kalau di handphone mungkin agak susah karena ini agak lebar, jadi biasanya nanti akan jatuh ke bawah. Ya, jadi mulai dari kiri, tengah dan kanan. Kalau di sebelah kiri kita akan lihat adalah top 5 attack country. Di bawahnya adalah live stream, live feed. Kemudian di tengahnya adalah mapnya, ya peta dari mana serangan itu datang dan biasanya warna yang paling tua adalah menunjukkan konsentrasi yang paling tinggi. Kemudian di sebelah kanan kita itu adalah target dan serangannya, kemudian di bawahnya adalah malware yang dipakai. Memang masih banyak sekali configure beredar, jadi di situ akan kelihatan bahwa configure itu masih sangat dominan. Oke. Ya, malware lainnya juga ada yang tertangkap seperti Andromeda, kemudian dan yang lainnya. Di bawahnya ini adalah peta selama atau serangan selama sebulan, tergantung dari pilihan kita yang kita klik. Deploymentnya sebenarnya sederhana, kita bisa taruh di DMZ, kemudian nanti melakukan port forwarding aja. Implementasi kita di honeypot yang didukung oleh Kominfo
semua hardware didukung oleh Kominfo, jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu berminat ya tinggal dipasang aja. Kita bisa bicarakan dengan Kominfo dan peralatan itu berbasis Raspberry. Jadi kita punya perangkat 2U, kemudian perangkat itu dimasukkan 5 Raspberry, kemudian setiap Raspberry itu berisi honeypot yang berbeda-beda. Oke, ini salah satu bukti bahwa honeypot yang terbaru ini sudah bisa mendeteksi WannaCry, dan WannaCry ini memang mengeksploitasi yang kita sebut dengan double pulsar. Ya. Seperti kita tahu ini adalah leak yang kita tahu oleh NSA yang memang mereka pakai untuk melakukan eksploitasi. Oke, jadi tetap masih menggunakan SMB service yang memang untuk mendeteksi adanya serangan tadi. Oke, referensinya ini dan sedikit informasi saja, tanggal 5 September kita akan ada acara ihpcon.id. ihpcon ini nanti didukung oleh Kominfo juga, silakan Bapak Ibu bisa registrasi, ada websitenya, dan di hari kedua kita ada workshop. Jadi silakan bergabung kalau berminat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin kalau ada? Oke, makasih Pak. Selanjutnya Dewangga, silakan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dewangga. Kali ini saya sedikit sharing mengenai implementasi IPv6 yang sudah saya lakukan di users, terutama di users di kantor. Semua perangkat sudah pakai IPv6, dual stack sih sebenarnya. Mulai dari notebook, handphone, dan perangkat yang terkoneksi menggunakan wireless dan Ethernet. Ini kontak saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau diskusi tentang IPv6, saya terbuka untuk menerima diskusi dan problem solving. Sebenarnya kenapa IPv6 di Indonesia itu masih sulit? Kemungkinan ini sih yang tiga problem ini yang saya hadapi selama ini. Pertama, dulu saya susah sekali untuk memecah subnet IPv6 karena terbiasa menggunakan IPv4, dan problem kedua itu biasanya hardware atau firmware supportnya itu nggak disupport. Contoh perangkat lama Cisco seri 7 sekian saya lupa, itu masih belum, dan firmware-nya juga udah nggak support IPv6. Terus yang terakhir takut untuk mendeploy teknologi baru. Itu sih yang biasanya susah untuk transitional problemnya di situ. Kemudian kenapa harus menggunakan IPv6? Karena di use case yang saya alami itu router yang saya pergunakan udah nggak kuat lagi untuk menampung semua mengakomodasi semua perangkat yang terkoneksi, karena problemnya adalah di network address translation. Kemudian yang kedua problemnya adalah kalau kita hanya menggunakan IPv4 dan sebenarnya upstream kita sudah punya native IPv6, kita sebenarnya bisa mengalokasikan 2 pipa bandwidth. Jadi satu IPv4 utilization bandwidth dan IPv6 utilization bandwidth secara bersamaan. Jadi kita bayarnya nggak rugi gitu maksudnya. Kemudian yang kedua problemnya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan Mas Enrico. Enaknya di IPv6 kita udah nggak perlu bingung lagi
ngedeteksi zombie itu pakai IP berapa, karena kan di IPv4 kita terkadang sulit untuk mendeteksi ini dari IP siapa, sedangkan di belakang IP public tersebut banyak IP NAT, IP private, sedangkan di IPv6 nggak saat ini belum ada NAT dan kemungkinan nggak akan ada. Jadi koneksi kita di sini dengan user di sana itu direct, end to end. Jadi nggak ada semacam masking atau NAT lah di tengahnya. Jadi kita bisa langsung tahu, oh ini punya si A, oh ini IP punya si B, oh ini punya si C, dan seterusnya. Enaknya itu yang sudah saya alami. Terus kemudian contohnya ini saya limitasinya masih menggunakan router OS, MikroTik, dan saya masih sebagai end user, belum sebagai service provider. Topologi kasarnya seperti ini. Saya hanya menggunakan static routing di kantor A dan kantor B, local loop ke data center. Ya, config saya skip. Client konfigurasi sih sebenarnya modern OS sudah support, Windows yang baru juga udah support, Linux juga sudah support. Jadi begitu IPv6 di enable di sisi router, pakai router advertisement, kita langsung dapat IPv6 seperti DHCP di IPv4. Jadi nggak perlu bingung setting static IP dengan panjang IPv6-nya segini, itu nggak perlu, udah langsung otomatis seperti DHCP di IPv4. Contohnya seperti ini di MikroTik neighbor list-nya itu ada statusnya stale. Stale itu maksudnya kliennya sebenarnya sebelumnya udah pernah connect, namun terputus, entah mungkin dimatikan atau lost sinyal atau kabelnya unplug. Tapi saat nanti terkoneksi kembali, itu nanti statusnya akan ganti establish. Contoh kalau karena saya menggunakan Linux, contohnya langsung keluar di situ yang bawah ada inet 6 FA 565 sekian sampai ke belakang. Conclusionnya, kalau misalkan ingin deployment IPv6 di sisi user, pastikan perangkatnya selalu up to date, terutama OS, karena balik lagi ke tadi yang slide sebelumnya, IPv6 itu nggak support NAT, sehingga klien itu langsung dapat IP public, bukan IP private. Nah, kalau kita pasang IP public, kita akan expose semua service yang di klien kita. Kalau misalkan kita nggak aware, Windows misalkan yang pakai Windowsnya nggak update, Linux Linuxnya nggak update, dan semua OS-nya. Jadi pastikan perangkat-perangkat yang di user itu selalu up to date. Karena kalau kita udah deploy IPv6 di user, kita akan ngorbanin user kalau nggak siap. Yang kedua, ya karena tanpa NAT, otomatis CPU router kita seharusnya lebih rendah daripada penggunaan IPv4 yang kita NAT. Karena semakin banyak device yang melalui router dan di NAT, ya otomatis penggunaan CPU resource-nya akan naik. Jadi kalau misalkan ingin mereduce itu, daripada upgrade perangkat yang lebih mahal atau lebih baru, better pindah ke IPv6. Sementara itu mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Afan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktu pada saya untuk bercerita tentang hal yang cukup singkat, mungkin tidak terlalu ada kaitannya dengan network secara serius, tapi percayalah ini akan tips dari saya, mudah-mudahan bisa berguna bagi Anda untuk mengatasi network operation ketika dia sudah scale. Judulnya bahasa Inggris, mendokumentasikan network Anda dalam 3 langkah agar Anda itu menjadi lebih sehat dan lebih waras kalau saya bilang. Saya sudah 4 kali ikutan Idnog ya, terus terang cara saya ikutan Idnog adalah bikin presentasi, jadi saya biar datangnya ke sini gratis gitu, jadi nggak usah bayar seperti orang ini biasa. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana admin yang sehat dan waras itu baik. Sebenarnya kenapa? Karena Anda akan menjadi orang yang disukai oleh employer Anda, juga keluarga Anda. Kenapa masalah network itu besar? Masalah network tadi kita sudah jelaskan. Ada masalah network, masalah peering, masalah routing, masalah security, masalah network Anda kena DDoS dan segala macam. Itu akan banyak impactnya buat Anda. Sementara kalau Anda tidak jadi orang yang terlalu banyak overwhelmed dengan masalah Anda itu tidak baik buat Anda, tidak baik buat orang sekitar Anda, tidak baik bagi employer Anda. Jadi saya cuma merekomendasikan 3 langkah. Yang pertama adalah Anda punya gambar network, yang kedua Anda punya backup network config, yang ketiga adalah Anda punya IP address management tools. Nah, maksudnya apa? Yang pertama adalah Anda punya gambar network. Mungkin semua orang pasti punya gambar network. Dan tools itu semua Anda pasti punya. Anda mau pakai Microsoft Visio, Anda mau pakai tools yang lain di berbagai operating system. Tapi basically Anda mau start dengan hal yang dasar. Yang pertama adalah Anda punya gambar layer 1, layer 2 diagram, Anda punya gambar layer 3 dan punya gambar layer 4 ke 7. Dan lebih bagus lagi kalau gambar ini apa? Anda upload gambar itu ke public website yang diakses oleh tim Anda, tim operation Anda. Atau kalau Anda punya Kakti, ada plugin weather map, Anda bisa tempel di situ, Anda pasang integrasikan dengan Kaktinya. Jadi tiba-tiba Anda punya dashboard monitoring yang kayaknya wow gitu. Pimpinan Anda senang banget, wah ini lihat network Anda, oh kalau penuh linknya merah, kalau normal linknya hijau gitu. Tapi basically apa yang perlu digambar yang pertama yaitu adalah layer 1, layer diagram, yaitu Anda punya physical connectivity, Anda punya network Anda punya perangkat bisa Anda pegang, bisa Anda lihat selama kalau kelihatan mata gitu. Kenapa? Karena network Anda juga punya 2 komponen yang lain, yaitu logical, komponen nggak kelihatan mata. Anda pernah pegang IP address nggak? Anda pernah pegang subnet nggak? Subnet itu nempelnya di mana? Di router? Belum tentu. Di router apa interface-nya? Interface-nya sebelah mana? Di modul sebelah mana? Di port sebelah mana? Atau virtual interface? Atau kalau Anda jadi service network operator, Anda punya perangkat yang kelasnya Ethernet router yang punya sekian banyak virtual interface itu akan sangat Anda harus punya gambar itu, yaitu logical connectivity. Dan tadi ini yang 2 gambarnya adalah hopper hop, dan Anda harus punya gambar adalah end-to-end connectivity. Anda tahu di gambar network Anda ada middle boxes nggak, ada NAT nggak, ada ADC nggak, ada firewall nggak, yang kerjaannya manipulate packet. Kalau diagram layer 1, layer 2, layer 3, Anda bicara connectivity, Anda bicara harus nyambung semua. Layer 1, layer 2 kabel pasti harus nyolok. Layer 3 ping harus jalan. Tapi kalau layer 4 to 7 Anda punya decision, Anda mau forward packet, Anda mau drop packet, Anda mau translate the packet, Anda mau change source address, anything. Nah itu Anda mesti punya gambarnya. Ini contoh kalau saya punya gambar network, ini gambarnya tahun 2004 saya gambar untuk documentation purpose. Jadi saya punya gambar yang istilahnya di gambar itu identitasnya adalah physical devices dan physical ports, physical cables kalau misalnya Anda bisa gambar. Ini gambar secara kalau Anda perhatikan gambar ini nanti ada bisa download presentasinya, itu menunjukkan bahwa oh perangkat fisik ini nyolok dari port ini masuk ke perangkat fisik ini nyolok ke port ini. Nah, lalu gambar kedua adalah gambar yang Anda punya gambaran hopper hop. Anda bicara IPv4 address, IPv6 address, subnet, VLAN. Anda punya gambar seperti itu. Di sini nggak kelihatan yang namanya perangkat yang beroperasi di bawah layer 3. Misalnya ada unmanaged hub, Anda nggak kelihatan di gambar ini.
Tapi kalau Anda mau bikin susah, Anda nggak punya gambar pertama, misalnya ada orang iseng di tengah link Anda pasang hub 10 Mbps gitu misalnya. Anda tahu dari mana? Makanya di gambar ini nggak akan tahu, tapi kalau di gambar yang fisikal Anda akan tahu. Kemudian gambar berikutnya adalah implementasi layer 4, layer 7, di mana di router tuh misalnya ada firewall, misalnya di router tuh ada net, misalnya di router ternyata ada operation load balancer misalnya. Itu Anda harus gambar di situ. Kalau Anda punya gambar 3 ini untuk satu network, mudah-mudahan permasalahan Anda sudah punya gambaran yang baik tentang network Anda. Yang kedua adalah backup network config. Backup network config ini kelihatannya mudah, tapi kalau Anda punya router, Anda bicara 10, 100, 1000 router network Anda, caranya gimana? Pertama Anda harus lakukan yang namanya mensentralisasi network authentication. Anda punya cari server Linux misalnya, Anda cari aplikasi yang namanya TAC Plus, Anda pasang di situ, lalu Anda konfigur agar seluruh perangkat Anda bisa di SSH dari menggunakan identitas terpusat dari si server tersebut. Nah setelah itu Anda bisa menggunakan software namanya Rancid, mungkin Anda pernah, mesti ada yang pakai. Kalau Anda operator gede nggak pakai Rancid, berarti Anda kalau nggak manage service ke operator yang lain, ya berarti Anda network Anda itu pasti nggak akan karu-karuan. Kenapa? Karena Anda nggak tahu network Anda itu kayak apa. Nah dia gunanya ada software yang berguna untuk mengumpulkan seluruh config dari router Anda, simpan ke sebuah repository version control. Lalu ketika ada difference dari config sebelumnya, dia akan kirim diff dari perbedaan config itu kepada Anda. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan ketika ada yang ngubah konfigurasi network, Anda akan tunjuk hidung. Kalau misalnya Anda di di operation, ketika Anda nggak punya sistem gini, ada yang ngubah, semua orang kalau ditanya siapa yang ngubah kemarin, nggak ada yang mau jawab. Tapi dengan sistem ini akan pasti yang tahu. Nah, tapi sekarang ada software yang lebih baik namanya Oxidize. Dia gunanya memilih fitur yang sama, dia support mikrotik router pun bisa dikonfig, di backup di situ. Tapi yang jelas dia punya konfigurasi kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di gambar itu, ada yang sebelah kiri itu ada config terkini, sebelah kanan ada config sebelumnya. Nah kalau Anda ada garis yang merah itu artinya komen config yang saat ini mendelete yang ada di garis merah itu. Sementara kalau yang hijau itu artinya ditambahkan, sehingga Anda tahu, oh ini siapa yang berubah, oh IP address berubah, oh misalnya VLAN-nya ganti, atau misalnya ada modul yang ditambahkan. Itu dengan sistem seperti ini Anda mesti akan mudah memantau konfigurasi network Anda jam per jam, Anda tahu ada yang berubah atau tidak dan siapa yang mengubahnya. Dan kemudian ketiga, Anda gunakan IPAM. Sekarang saya tanya, siapa yang masih pakai Microsoft Excel untuk nyimpen IP address alokasi Anda? Masih pakai Excel? Itu Mas Riza masih pakai Excel. Nah, oke, kalau Anda punya IPv4, kalau Anda punya alokasi IPv6, Anda mau letak di Microsoft Excel. Dan masalahnya file Excel itu ada di laptop Anda. Kalau laptop Anda misalnya hilang atau laptop Anda misalnya filenya di delete, config itu ada di mana? Nggak ada yang punya config itu. Padahal Anda perlu. Nah, sekarang toolsnya sudah cukup banyak, tapi saya mau bicarakan tentang tools yang open source yang saya pakai, yaitu Netbox namanya. Sehingga mungkin nanti Anda bisa lihat aplikasi ini, dia bisa tracking IP address, manajemen, dia bisa tracking data center infrastructure management. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ada di bagian sisi kiri itu adalah data center information management, di sebelah kanan adalah IP address management. Contohnya seperti ini, kalau saya punya prefix IPv4, IPv6, saya bisa catat di sini serta utilisasinya. Saya bisa tahu persis, nanti bisa saya map dengan peralatan fisikal yang ada di data center. Jadi kalau Anda bisa lakukan itu, misalnya ada satu contoh subnet, Anda tahu subnet ini punya siapa, dia terkonek ke VLAN berapa, di perangkat yang mana, di site yang mana, Anda bisa create informasi itu. Dan ini informasi ini live, informasi ini bisa dilihat oleh tim network operation Anda, bukan untuk Anda sendiri. Dan mudah-mudahan dari langkah-langkah itu, Anda sekarang bisa punya result, Anda tahu network Anda seperti apa, Anda tahu konfigurasi jam per jam, jadi Anda sudah siap dengan surprises, dengan segala kesusahan mengurus network ini.
Dan itu artinya apa? Anda jadi orang lebih enak, Anda pengennya pulang hari Jumat jam 5, Anda ya pulang aja. Walaupun ya WA dan Telegram tetap nyala gitu. Tapi Anda jadi lebih normal gitu, sehingga keluarga Anda bisa lebih nyaman, employer Anda juga akan suka sama Anda. Dan mudah-mudahan itu tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembicara lightning stock, silakan tadi yang ada bangga apa? Ya, sekaligus Bu Awili juga. Ya. Bagian plakat. Baik, ini untuk para speakers di Lightning Talk akan diserahkan plakat tentunya. Kali ini diserahkan oleh Bapak Haryanto pribadi. Yang pertama untuk Bapak Willy Sutrisno. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Charles Lim. Kemudian untuk Bapak Dewangga dan Bapak Afan Basalama. Bapak Ibu sekalian, masih ada semangatnya, boleh kita berikan tepuk tangan? Baik, boleh foto bersama terlebih dahulu Bapak? Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, Bapak pribadi. Pak Beri, silahkan. There. Yep. There. Okay, good. All right, thank you. As we prepare to wrap up, two quick things, lightning talk. Number one, yesterday we had a all-day workshop on service provider security. So we put the materials online. We'll post these slides. Everybody here can download and look at the materials and use the materials. So even if you couldn't come yesterday.
Second thing, based off of yesterday, in the internet community, how we secure ourselves against badness, attacks, things like that, is we build these private, closed trust groups. These are communities of us as engineers who work together to collaborate whenever we're under attack, when there's a threat, when there's malware. We have multiple groups focusing on different areas, and what we started yesterday was a Slack-based group for the OpG and Idnog community. So if you are interested in securing your network and helping your peers in learning, you can contact, we have a couple of volunteer administrators, contact us to join. If you're interested in helping to be an administrator, then contact us and we'd love to get your participation. So, and those are the two things with it. Good. Quick. Thank you. Baik, selanjutnya Bapak pribadi akan memberikan plakat. So Mr. Barry, please stay on stage. Akan diberikan plakat tentunya as training partners, Mr. Barry Green. Langsung saja diberikan. Baik, kita berikan tepuk tangan. It's really like an ice breaking. Sekali lagi boleh give some applause. Thank you very much Mr. Barry. Terima kasih Bapak pribadi. Baik, untuk selanjutnya kita sudah selesai ya untuk semua presentasinya ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah hadir di sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Masih belum selesai karena kita masih punya door prize, jadi jangan langsung berkemas dulu. Tapi sebelumnya di sini juga saya ingin memanggil beberapa sponsor dan juga supporting dan juga pastinya ada training partners. Untuk itu langsung saja kami mengundang kepada representatif dari Pandi. Kami mohon untuk maju ke depan. Kemudian representatif dari Idnog Training. Selanjutnya perwakilan dari Bisnet. Kemudian juga perwakilan dari ICANN. Please come to the stage. Selanjutnya representatif from BBIX. Kami persilahkan. Dan juga perwakilan dari Telin, kemudian Netflix, Facebook, dan juga dari OpG, dan juga Idnog, Korean, Juniper, dan Amandata. Kami persilakan untuk representatif dari para sponsor dan juga partners. Please come to the stage karena akan menerima plakat, dan kepada komite kami persilakan untuk dapat menyerahkan plakat kepada para sponsor. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari Pandi, kemudian Idnog Training, kemudian Bisnet, ICANN, BBIX, Telin, Netflix, Facebook, juga OpG, Idnog, Korean, Juniper, dan Amandata. Kepada para komite kami persilakan untuk dapat menyerahkan plakat. Kali ini kepada supporter, training partner, ada juga internet access, silver sponsor, gold sponsor, dan juga platinum sponsor. So, would you please to step forward? Boleh agak maju ke depan sedikit. Oh, sesuai dengan ya.
Baik, kami persilakan Bapak-bapak para komite di sini untuk dapat menyerahkan ini bisa bergantian sendiri, luar biasa sekali. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu di sini? Baik, ini langsung diberikan ini dari Idnog. Kemudian selanjutnya untuk Bisnet. Baik, selanjutnya perwakilan dari ICANN or BBIX. BBIX. Ya, inilah dia salah satu silver sponsor kita dari BBIX. Selanjutnya dari Telin, perwakilan dari Telin akan diberikan plakat tentunya sebagai silver sponsor. Baik, selanjutnya juga akan diberikan plakat untuk Netflix. Baik, berikutnya Bapak dari Korean. Baik. And for the next, of course, you're from Facebook. Yeah. Facebook. Sorry, Pak Jamal Abji. Wita. Baik, selanjutnya untuk Abji. Dan juga gold sponsor kita dari Idnog juga akan menerima plakat. Dan juga perangkat terakhir yang akan diterima untuk aman data.
Baik, setelah ini would you please to step forward karena kita akan foto bersama, and all the committee boleh silakan bergabung juga ke atas panggung, kita akan foto bersama. Sekali lagi untuk semua komite yang ada di FOH boleh, yang pasti yang ada di ruangan ini tentunya. Ya. Baik, boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para komite, and thank you to all the sponsor and supporter dan juga partisipan tentunya. Terima kasih banyak karena sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Idnog yang keempat Indonesia Network Operators Group. Sekali lagi, please give big round of applause. And to all the speakers and sponsor and partnership, we have a dinner time at Botanical Room di bawah. Botanical Resto ya. Botanical Resto at the lobby floor at 6 p.m. Oke, freestyle. Bumerang. Okay, freestyle. Ready? 3, 2, 1. Sekali lagi tepuk tangannya boleh. Luar biasa, thank you very much. Terima kasih banyak sebagai closing speech sebelum nantinya akan ada door prize. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Parlin Marius untuk dapat memberikan closing speech untuk kita semua yang hadir di sini. Ngasih Pak Valen 5 unit set router Mikrotik yang mana? Dia mau ngurusin video. Cek. Tes. Ya, thank you. Selamat sore Ibu dan Bapak-bapak. Ibunya satu, oh udah lebih banyak juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih sudah selalu datang, khususnya Pak Afan karena itu Pak Afan udah 4 kali. Ini kita sudah selesai dari 4 hari acara dari 24, 25, 26 dan 27. Sedikit summary dari apa yang telah kita lakukan. Jadi ada workshop 24, 25, 26. Kemudian 26 ada tutorial 24, 25, 26 itu dari Epini dan 26 dari Pak Barry Green. Kemudian tanggal 27 ini kita lakukan conference-nya. Partisipansnya tahun ini agak
turun. Tahun lalu kita bisa 318. Kemarin kita coba bertanya-tanya juga kenapa bisa terjadi, apakah karena Lebaran terlalu dekat dengan acara ini, karena memang partisipan itu naiknya 2 minggu setelah Lebaran selesai baru mulai naik. Walaupun kita coba blast tetap aja. Nah, mungkin apakah seperti Glodok yang mulai sepi, saya nggak tahu juga. Moga-moga tidak seperti itu. Tahun depan mungkin bisa lebih banyak. Nah, partisipan tahun ini sama hampir mirip dengan tahun-tahun lalu. Jadi backgroundnya masih tetap operator jaringan. Jadi memang kita juga sponsor-sponsornya banyak yang mendukung para operator kita. Yang ini kita mulai ada lewat beberapa media. Untungnya nggak ada Telegram di sini. Ya. Untung tadi nggak ada yang bertanya waktu Pak Dirjen di sini ya. Mailing list ternyata masih paling banyak. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan ya Pak Afan untuk menyebarkan sharing itu lewat mailing list. Ya. Ini tadi traffic yang terjadi, ada 230 kurang lebih clients yang memakai. Jadi terima kasih kepada Bisnet sekali lagi. Tapi pemakaian tidak banyak, ternyata di bawah 50 mega padahal kita sediakan 1 giga. Nah, YouTube viewersnya kurang lebih 60, hampir 60, 50 berapa peak time-nya. Jadi average-nya seperti itu tadi. Ya. Saya tadi kok lumayan banyak gitu. Ternyata di depan BPH juga nonton rupanya. Dia nggak bisa masuk, dia nonton di luar. Kreatif juga. Ada satu media lagi yang kita pakai, yaitu melalui Facebook. Sebenarnya ada 233 views. Namun yang concurrent di situ ada 4. Nah, ini mungkin karena pertama kali kita pakai, next time mungkin bisa lebih banyak. Nah, saya nggak tahu juga apakah itu yang membuat peserta nggak datang, 60 yang itu lewat online aja deh katanya gitu. Nah, sekali lagi terima kasih kepada sponsor. Saya tidak sebutkan satu-satu, kita udah berikan plakat. Nah, ini komitenya udah 4 tahun berturut-turut. Yang tahun pertama itu paling atas saya masih agak gemuk, sekarang saya udah kurus Pak. Kalau mau tahu rahasianya nanti. Saya nggak sebutkan namanya satu-satu karena kita udah tidak sabar menunggu door prize. Kita tadi Pak Afan bilang saya mau free, gratis di sini jadi pembicara. Ternyata ada cara lain Pak. Jadi komite Pak. Ya, dapatnya bonusnya lebih banyak. Dengar-dengar isu-isunya ada yang sampai naik jabatan Pak. Atau ada yang jadi ekspat. Kerjanya sekarang di Hong Kong, tadinya Jakarta. Nah, Singapura ya, tadi Singapura, udah ekspat juga ya, cuma lebih jauhan aja. Jadi tolong teman-teman bisa jadi komite. Karena pertanyaannya ada juga kemarin, kenapa sepi? Apakah karena kita udah jenuh juga 4 tahun berturut-turut? Jadi kita pengen ada darah baru untuk mendorong lagi supaya sharing kita ini lebih bermanfaat dan lebih banyak lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Semi tadi, mungkin kita bisa, di tempat lain memang tidak ada bentuk membership. Kalau kita mau buat model sendiri ya sah-sah saja menurut saya. Demikian dari komite untuk kali ini. Benar-benar sekali lagi saya harapkan ada yang volunteer. Tadi kita juga bicara, kalau kita yang narik-narik mungkin nextnya kurang ini eagerness-nya. Kalau sendiri yang volunteer mungkin memang semangatnya ada gitu. Ini semangatnya juga tidak kenal umur. Saya pikir banyak yang seusia juga dan ada yang lebih tua di komite ini. Jarak-jarak antara 10 sampai 15 tahun. Jadi saya pikir tidak ada salahnya. Mari bergabung sekali lagi. Mulailah dengan di mailing list atau nanti bisa mengontak kami.
Oke, setelah saya lihat-lihat memang kurusnya karena loncatnya lebih tinggi ya. Tiap tahun pertama nggak loncat, kedua agak setengah, ini loncatnya paling tinggi. Jadi tahun ini loncatnya lebih tinggi lagi karena udah lebih kurus. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Demikian acara Idnog. Kita sudah selesai di penghujung acara. Acaranya saya kembalikan kepada Mbak MC. Tadi kata namanya Tira, sekarang jadi MC. Iya betul. Sekali lagi boleh saya minta tepuk tangannya untuk Bapak Parlin. Terima kasih Bapak untuk closing speech-nya. Masih mau ada di sini menemani saya? Enggak, katanya saya nggak boleh turun untuk bagi door prize, yang ditunggu-tunggu. Oh iya betul. Baik. Oh enggak ya? Salah. Baik, kita akan langsung saja menuju ke door prize seperti yang sudah diutarakan dari awal. Untuk kali ini kita akan lihat langsung ke screen untuk hadiahnya 5 unit router board Mikrotik. Boleh tepuk tangannya dulu, saya minta semangatnya. Oke, satu nama pertama kita akan lihat langsung di screen. Akan di random, kira-kira siapakah yang beruntung? Untuk 1 unit pertama, inilah dia Randi Febriansyah dari Fibernet. Ada? Randi? Oke, selanjutnya, enggak ada aja, ada Pak itu di belakang. Selanjutnya, masih dengan hadiah router board Mikrotik, Chia Yang Leng dari Infosim Asia Pacific. Ada? Kami persilakan kalau yang namanya terlihat di screen. Apakah ada? Chia Yang Leng? Sudah pulang? Oh masih ada, oke. Oke, next, random again. Siapakah yang beruntung? Dewi Afrianti. Oke, selanjutnya. Masih dengan hadiah router board Mikrotik. Selanjutnya, Koichiro Ichikawa. Ada Mr. Koichiro Ichikawa? Dari NI Infracell? Kami persilakan. Ada? Koichiro Ichikawa? Ada, oke. Selanjutnya satu pemenang terakhir. Muhammad Rukiat dari PT Mora Telematika Indonesia. Baik, untuk itu kami mengundang kepada Bapak Debio dari Mikrotik Indonesia dan Citra Web. Kami persilakan untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang door prize kita. Setelah ini masih ada door prize untuk 2 unit Calix Wi-Fi router, kemudian 2 unit smartphone dan juga 1 unit camera action. Wow. Baik, inilah dia pemenang door prize kita untuk router board Mikrotik. Boleh foto bersama terlebih dahulu Pak Debio? Ya. Silakan foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tetap berada di stage ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat 2 nama secara random untuk 2 unit Calix Wi-Fi router. Siapakah yang pertama yang beruntung? Bapak Ajat Sudrajat dari PT Fiber Networks Indonesia, ada? Baik, sudah ada, silakan naik ke atas panggung. Terakhir untuk 1 unit Calix Wi-Fi router, Rahman Taufik dari PT Parsawaran Global Data Trans. Masnya, oke. Untuk itu kami mengundang Bapak Romi Kuntoro yang akan memberikan hadiah door prize secara langsung.
Baik, selanjutnya ini dia hadiah ini dipersembahkan oleh Idnog Calix Wi-Fi Router. Terima kasih Bapak Romi, sekali lagi selamat. Dan masih ada 2 unit untuk smartphone Xiaomi. Nama yang pertama yang akan keluar kira-kira siapa? Ishak Ubaidur Rahman dari PT Iktax Ekuseru, ada? Masnya? Baik, 1 nama lagi silakan di random. Saputra Idrus dari Abji. Ada tawa, ada kecewa di sini nampaknya. Ini diresmikan bisa atau enggak ini? Oh bisa ya. Bisa. Baik. Untuk itu kami mengundang kepada, oh satunya lagi langsung ya. Oke, satunya lagi langsung, 1 unit camera action. Kira-kira siapakah yang beruntung? Ini hadiah terakhir untuk door prize kita. Didit Apriliandi Pamungkas. Oke, untuk itu kami mengundang Bapak Jamal untuk dapat menyerahkan hadiah door prize kepada ketiga pemenang kita. Baik, terakhir yaitu hadiahnya kamera action. Boleh kita berikan tepuk tangan? Silakan foto bersama. Semua, Pak Jamal boleh bergabung Pak. Oh semua komitenya juga? Nggak ada yang mau nemenin, silakan Pak kalau begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh kita berikan tepuk tangan. Inilah dia akhir dan juga penghujung acara dari Idnog yang keempat di hari ini. Tentunya terima kasih banyak untuk kedatangan Anda semua. Dan sekali lagi congratulations to all the winners. Baik, terima kasih banyak. So I would like to thank your presence today at Idnog 4 and we hope you enjoy the whole presentation. Tira Lundi signing out. Thank you very much. Terima kasih. Selamat sore.